O te whaatala whantu i le tunu o le neia so fau wha maa lor whanau manuia wha whai le tua waruia le asong fua o le aso fitu a perila lua a whelus furu ma le lima. O le waunanga ma le tautua le neia le si fonga le lau mua. Ai alo mai lo le tātou sanu ngā lotu o le taio nei te ia le fionga a pātele ma reko tufunga mai le Our Lady of the Valleys Parish here taunga ma Stokes Valley. E usi mai loa le whaafonga. Tau tu ia whangalu e le whati o pa ia msa Sāmoa. E le mwhai o nā utalenga i sa mātou whaamtalanga. Ia po se leo o la leo aunga whatawa. Ai a veia le ni a mano wha auro o maua e. O te whawheroa i ma whataro whatua i. I lo maleifua mai le ne tai au fau ma le vaias fau. Tai au te toa ma le tai au manino whaafitai le tua ua. Tātou silfa. Manatu o lo o maua e o tō umalava. Le soifo maua ma le langi matafi. Pe fo le langi ma. Ai o te wala watu ma le nganga whaalolo ina ia tu whatasi o tō whina ngalo mo mātou loto. Ai o taita ina i tātou le sauninga whaafitai lo tātou mtai o le langi le tai au. I le suafo le tuma ma le alu ma le nganga pa ia. Amen. Anganga pa ia e, fio maia i e whatumu loto au auna. Ma tutu i le afio lo walofa. Ia wina atu lo nganga on whaolai ngai leo i la tau. E te whafo wina mea umai le lalolangi. Le atu aena e o ina loto au auna le malamalama o le anganga pa ia. Ia alofa mai a te mātou, ia mātou maua le poto mai le nā lava nganga. Ma le fia i lana fisosoni mai. Ono Iesu Kiriso, lo mātou ali i. Amen e. Whaafunga mai o le wholofolinga o fionga pa ia le tua. Mo mai le evangelia pa ia Luka. Luka i lona mta upu e lua sfulma tolu. Ia o lona whai upu e tolu sfulma le lua. E o atu i le tolu sfulma le wha. O isi foi o pango tae to lua. O teita i nātu whatasi mai ia whasi o tia. Wala tau o atu i le mea e. E tā ua o le ulupo. Wala tau whasa taulo ai i a te ia i le mea. Ma e pango tā o le tasi lona i tū tau tau. Ma le tasi lona i tū tau anga vale. Ona whetala i atu ai leo Iesu lo tu mai. E wha mangaru i nātu i a te i lātou. O wā ua lātou lei loa le mea ua lātou whaia. Ua lātou whai le vili. Ua lātou whai foi le vili. E tuftu whai ona ofu. O le tala le lei a leli. Ke risoi ia vi ia ohe. Taluai ona o le nei vai tau o lo tātou iai. O le vai tau ua tā ua o le vai tau sanga o le whang fulu po le lent. Ua patipatia mwha malu ai e le au ke risiano le lorolangi atoa. Le misteli o le alofa o Iesu mo i tātou. O lan saunuanga. E le siri lava se alofa o se tasi le nei alofa. Ia tu inatu e se tasi lona ola mo ana wo. O le wai tausanga la nei, ai meise le vai aso asau le vai asasiri. Lea na ola ina, ma whaatino ai Iesu le monio nei upu. Wai e tau ave maa moina to tasi i ona tau au wa tātou angsala. Ma angsala uma ale lorangi. O nei vai tō sanga o tātou savalia. Ai meise vai a sasiri a sau nei. O tātou mau ai se ama noa tāua e tātou te toe tiro ai i o tātou lava o langa. E leo se vai aso ma se vai tau e tātou te la lafia i tu o isi. Le ai,
O le memo mua, ia tutu laia e lava le tangata ia, matalia na ngangsala mo na mai vainga. Awa tātou te tua i fuainga i tangata e tusa mā tātou ngangsala. A whai tātou te whailoa matalia inga a tātou ngangsala. E le ai lava ma se mea e tātou te toi whewhe ai. Awa na whio mai Jesu e ese a tātou ngangsala. On whapea foi lea on tātou tamu whai. E langona ngangsala a lotua oi. Whapea le laulangi atua. E au noa malo tātou whasino sino lima i ai. E le istanga tātou whamaunga. E le ai foi se tasi e atua i ai tino matau siri pe o le upu. O i tātou uma o tō tino o le laulangi. Ono mnatu le nei tai au. Se i toe tai tātou i le mata o le mai. Se i toe tai tātou i toe teimi o popo ngāolo tātou wali. Malona manu malo i koluse. O le asa o lumana i nei. E wha malua i e le kalesia ma le au kerisiano i le lalolangi atoa. Le asa o le palema. Wa fio tuailo tātou wali i to tonu o Jerusalema, le amatanga o na poponga. O le sao le palema o tātou ufale atuai, i le vai aso sa sili, po le vai aso sa pa ia. O tātou whawhio mai a Jesu i to tonu o tātou wolanga, ma whapena on tātou vala au atuai i ate ia. Ina ia tātou mautu whaanga i ona poponga o lona maliu, ma lona toi tū manu malo. O vai teimi nei o le tausanga si o tātou toi mapua ni ai, ma se i toi sa saa le whau. E toi mana tu natu ma toi o lainga mea na tutupu, na mafu ai on tātou maua lo tātou whaotanga. Se ision whaupunga, wale ngata in tātou toi whaama malu, ma toi o lainga le newa i tau, le maliu i Jesu malona toi tu manu malo. Ai u whape nā foi, lo tātou maliu ma le toi tu wae i hateia. Ua mafu ai, o na tātou maua le wha maanga longa, le wha malo longa, ma le whaotanga. O mea moni, Sāmoa ai. E le ai lava se isi whailaunga e pei o ke riso popo ngā tia. Mai le ai fo i se isi whaapot putonga. E pei o le whaapot putonga sa poto poto i lalo ifo le tafu e o le koluse o lo tātou wali. E le ai fo i se launga. E pei o toi upung sa unuanga lo tātou wali i mai lunga o lona koluse. Ulua i upu po saunuanga lo tātou wali i mai lunga o lon kolose. E whapea. Lota mai. I e whamangaro i nātu i ate i lātou. O wā o lātou le loa le mea o lātou whaia. O i lātou na whao o ina le oti a Jesu i lunga o le kolose. Ma wha kolose ina i ate ia. Sa lātou whatatali i lea taimi mo Jesu e tangi mai ma ai oi mai o ia mai lunga o lona kolose. A wā sa whapea o na masani o na whaia e tangata, sa whaasalainga i le whakolose inga mua atu i a Jesu. Sa masani i lātou o na tangi ma ai oi mai lunga o lātou kolose. E iei tusinga mwhamaunga e whapea, o ia tangata umas, sa whakolose inga mua atu i a Jesu. E masani o na lātou whetuu le aso na whanau mai ai. Whapea fo e o na lātou whetuu o lātou tina. E o lawa le tuu wheanuifo mai lunga o lātou kolose i tangata o lo mata atu i ate i lātou. O melea, sa manatu ai lātou sa whao inga le oti a Jesu, e lem whai o na le ai oi matangi mai o Jesu i lunga o le kolose. A wā o leo o ti ngāo na ao, o te tui i whao.
Sa whate tari fo I le au tu si upu ma le au wharesei o mositala. Mani winga whaalia o Yesu. A o tau o ia I lunga o lona kolusi. Na lātou whape ifo mo lo lātou mautinoa. O le a ngalo mwhatutua na I Yesu lana o onga sa whai. Talu ele ti ngā hona au. Lana o onga foi lea. I o tau wanga le atu I ate I lātou. E ita mai I ate o tau. I o tau walofa I o tau whini. Au whate tali lātou umane I se tangi ai oi mai a Yesu. E lei se isi samanatu o le tangi lea ua whaalonga atu nei ai. Watu lei mai I lo tātou le. Se I vanga nā I le toa tolu lea e tutu mai ta lātu o le kolosi. Ai o lana tangi ai oi foi, lea ua whaalongo I ai. Ua pei e wholinga o se tatalo. Ona o le malu, le mu, ma le matango fiolon si ufonga I lana tatalo o le whaamangalonga. Lo tamai. I e whaamangari nātu I ate lātou. Wa o lātou le loa le mea o lātou whaia. Po I e whaamangalo. E whaamangalo on whili. Whaamangalo le fita lea na I nei le potu whaamsino kai awha. Lea na whe po I ate ia. Whaamangalo pilato lea na I whaamsino ma le tonu I ate ia. Ina ia le pia la uoma kai sara. Whamangalo he rota. Whamangalo fita la ia na la tutu ia o na mai malima. Ma whatau tau o ia I le sa tau. Whamangalo I la tau nei. Whamangalo I sea. O na la tau te iloa le la tau me leanga ufai. Ele ai. Ona lātou te lei loa ina la lātou mele u whai. Pe ana whapea lātou te loa le mele anga siri wa lātou whaia. O le whao matia leo le ola I le oti. Pe ana whapea foi e lātou te loa inga le tua ise inga o le memoni. Ina wa lātou mana nao e ta talatu pa lapa I loo Yesu. Pe ana lātou loa inga le matu I ama le matautia. O le mea o lātou whaia. O le tutui leo a ao Yesu I le lau. Ana whapea e lātou te iloa inga. La lātou mea u whai. Ai whai lava. Sa manu e le ise o I lātou e whaolainga. O no lo lātou le malam lama I la lātou ang salamatu I a u whaia. O lo lātou le malam lama lea. O lātou whaalongo ai I lona. O lātou whaalongo o to ai loa I lona tangi mai le o lātou whaalongo I ai. I ana Sāmoa. Lo tamai. I e whamangari ngātu I ate lātou. A wā o lātou le loa le mea o lātou whaia. O tangata umai o I e leo ti whapenei. E lātou ti tamu whai e whai loa lo lātou mamā. E le I whaia e ia se soli tu la fono. Ia polon fai tio ina fo I o le whaamsino sa whaamsino inga o ia e leoti. Ia po le whaataro sanga inga fo I o se whaamanga longa mo ia, malana angsala. Ai petai, o le tangata o Yesu sa tumu le mama atotoa. E le pisi o ia se se. Wa ia le whaataro sanga inga se whaamanga longa mo ia. Ai petai. Wa I au foi nātu le whaamanga longa mo isi tangata. O le whaatau ma se whi au mo tātou. Au whaafonga ni tai au. O le tāua o le loto whaamangalo. O le tāua foi o le olanga whaamangalo. Ma le whaamangalo. O le fuatau walunga leo le ngaluenga whaola Yesu. O le whaamangalo. 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 E leo se mea fu I ufo ai tātou. O le tō tele o I tātou. Wa le lava si le fia ma le iloa.
O ni au wala e fofo ma toi whafo isi ai mafutanga ua male pelepe. Ona o a whainga ma manu o wa tutupu mai. Ona o whale e tonu manisi o mafuanga. Tofi hei tātou e pei o Iesu ul wha mangalo atu i e ita mai. Ma whai mea leanga e wha manu ai oi. Tofi hei tātou. E tofi a fo i tātou e wha mangalo ma whangalo. O le aule nā mo i tātou le nei aso. E tātou te toe tō mana tu natu iei mafau fau iei. Ma bea ma tātou te tau. Tātou vi atu le tua ilona vi inga.
Ia tātou te tano. E momoli da palapo malo, masula le mātango fio o e lo mātou tua e le nei tai au te toa, ma le mātango fie. E pa ia oe le li i le tua o au. Wa ua tumu le langi ma le langi lo ma. Whaftai lo usuia o i mātou lau whanau le nei tai au. E ala i lau tu o lalo mai, e awala mai lea i lau upu fola. O whapena ona e whaamanino mai ai, le matautia ma le mata lasi o lo walofa, e le et whaatua o ia mo i mātou. E ala mai lea, i lau foai o lo walpele to tasi o Yesu Keriso. Ai mai se foi o le ala fua o whaata oto mai mo i mātou i Yesu, e ala mai i an saunoanga mai lunga o lona kolosi. Wa e whaalia mai e lofi na ngalo moni mo i mātou. Whapele a nganga atua o lau whainga taulanga na e mo moli mai, e ala mai loso i fua foa. Wa whetala Yesu lo te mai, e whamangalo i ngātu i ate i lātou, wa o lātou lei lore mea o lātou whaia. Mātou te tatalo, ia ngoto ifo le ta ele o mātou loto mā nganga au saunoanga. Ia mātou maualo wa nganga wha mangalo. Ia vele na o se pese malie i mea mātou te whaia, ma whitalo loa i eile nei aso, ma le nei vai aso atoa. Alofa masoa ni mai ia i mātou, i o mātou loto au ngata, ma whainga tā, ona maua le nganga malama o le whamangaro. E whamanuia ma tai mātou le nei vai aso atoa, ma le vai aso sasili o lumana i nei, a o mātou whamamalu o poponga, lo ma liu ma lo te tu manu malo, lau whamanga longa mo le laurangi, ina ia lau fōu ai peo mātou tangata, i whamanuianga o lau ngā luenga whaola. A whai o la mātou te tala le whai te toa i le nei vau tau sang pa ia. Ina ia whio mai oi Yesu e mafuta i o mātou loto mo mātou o langa. E meise to tono na i o mātou ainga. I o mātou whatau anau i ate oi. Ina ia e whaasino ala i o mātou loto maa. O lo o hawhaina ai lau au i to tono o mātou loto i whare. Ia whaasino ala lau a fio i le momolinga o lau mau, e whaatonu tonu ai le tua oi o le whanau ma mātua. Le tua oi o le tamaha ma le tina. Le tua oi o le isi tangata ma le isi tangata. Le tua oi o le tasi e kale sia kerisiano ma le isi e kale sia kerisiano. Le tuai. Ia e fōa i male loto tele sui ai mea e mwhai o le mātou sui e tusa malofina ngalo. Le loto whampale pale e tali ai mea e le mwhai on sui. Ma le tō whama mau e loa ai whama senga le tua oi o mea uma. Whamanuia i o mātou ta māmatina mātua ina ia maua pel malosi i la le tino e whasi siri la le anganga ma le whatutua. Whamanuia i lātou oi maota o suru whainga, ma tutono o mātou ainga. Whamanuia i lātou oi whale pui pui. Whamanuia lo mātou atunuu a o whitalo loa i aile nei aso i whi au mga luenga. Whaapere whanau ia o onga. Whamanuia mai lo fisa whasa lau nei, malana au whai ngā luenga ngā lulue. Whamanuia foi
Le kom sin sili o lo mātou mālo, ma le whaitua, ma le au whai ngā luenga lo ngā lulue, mo nai o mātou tangata mo lo mātou o tunu pele o Sāmoa. Wha mawhanawhanaina I lātou o mawhatia o na o whānoa noanga, o na o le maliu mo le oti. O la mātou te talo lea, e lātou lo mātou wali o Yesu Keriso lo walu mo lo mātou wali I. Amen. I le swafo le tama, me le alo, me le nganga pa ia. Amen. O le nā ua whawhonga le tunu di tātou sauringa lotu o le tau nei, na taita ia le fionga pātele mā reko tufunga. Mai le Our Lady of the Valleys Parish, Heritonga ma Stokes Valley. Mo le tuele nganga o le whawtaitele lau fionga pātele, whamalo tā pena le leitai au. Ia, whamanuia le tua le aso I fuafuanga o le awhianga iai whawtaitele lava. O luas furu vanu minute o te fitua mai alvi ingo le tua on whawhonga le tātou purukala meo le ata o le tai au tā lofa lava.
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Tato por kalame le atau le tai au le nei tato to e wheloa I lungo pea o le ea e le soifua le lei ma le soifua mātango fia le tunu ia manatu sa manuia malo longa o le pō malo lava le wholau manuia malo le tau atai I le nei tai au tato to e wheloa talo falava o le asonga fua le nei u tato iai o le aso fitu o le masino a perila lua whilu sifuru ma le lima whaftai fulu mawhtanga le nei tai au ma le whionga pātele le awa ai atu ia whaftai lava malo lava ia o le porkalame whawhelo ia tu I le ngā whiwhia le tātou tunu ta mama tua mtina mātutua o le lolo le tunu o le malo se le tunu mana I whanau le utapena moa onga nei tina whai lele mpe fau la tau fo I e whe malanga I le nei aso ma le unga lulu I lungo le awala o yolo I tono le whale mai po tono le to ese o lo I mafuta mai alo whatele atu porkalame manuia ngā luanga amata le nei aso nei sunga I whawhenga inga mwhalitua whawhetai mō ngā luenga wholo le tala leia nafi I mana nei aso inisi atunu o laulangi paanga umalo maua le tautua nungo le tātou YouTube channel, Facebook o le app ma le tātou frequency o le tasi ono tesi ma le tasi whamō mālo le soifua ia manu te leina nei aso a matalia I le lofa maleanga le leo le tua mai tau atu le lang le lei mai le tau le nei aso ia tālusia o le toi aso le nei tātou iai ia onga le whanau, mana tua le wasui le tātou teimi, wa ile wati ina I lungo le pui o lo fale, ia vili whasa o vili tua le vai o le wati. Ia nisi wa le wana ki maili te o le tai au ana le wasui le tātou teimi, o lea ua toi 25 minute, ia o le tā le o le valu, whafonga I tātou telefou, le tai o nei le tā le valu. Whavianga ma le sunga ia lo ese po e fua sale, whaiva e tāpua ia, o whaiva ia e manuia, I manu tele ina le nei tai au, le tātou tenu u whaftai le mafuta mai. For
Os me whafonga le tala o le tau mo le nei tai au whamela official vai tau e langi le lei le tau le aso le nei o le aso a tai au e nei timu. O le aso lulu e whamalu malu a matana kilia ma vai ele mata le lai stay mulimuriane. E langi le lei le tau le stofi ma le aso wharaile. O le vavai le tala o le tau i Wairarapa ma Hawke's Bay e langi le lei le tau le so whapefo i Marlborough. E tutusa le tau i Taupo, Taranaki, Whanganui, Manawatu ma Kapiti. E iaili taimi e wa iaile matele la e ui e timu nisi o taimi. O le maluru o le eo lo whamawina nu nei sifuru toru anga i lunga le sifuru lima. E a mawhanwhana sifuru iwa anga i lutu lunga lua sifuru male ono lo iei pea le e a mawhanwhana i tono ni usila po lo ngona tatou le nei aso. Mawhaile motu i saute le aso e langi le lei ia le pito i lunga le motu i saute whaasolo atua i kala estete. E o Dunedin e langi le lei le tau. Ewe vekako, ma Queenstown, e fsuisu iai wingo le tau, nisi o teimi e vai e timunga, nisi o teimi e vai e le matale la. O le malu urua le ea le motu i saute, lima anga i runga le sifuru rua, e ma whana sifuru valu whaasolo i runga le sifuru ma le tolu. O leo te lenga o le atu nei aso, ea e matele ina langi le lei le tau nisi o teimi, e ui wha malu nisi o teimi. O le vava ia pia e whaiti ti lia, e lua sifuru ono le fua le e ma whana e lu furu iwa le e vele e lu tātou tenu i Sāmoa. O le angoto i fo le lai le so Wellington e 5 minute te leono le fiafi e o soa e le la tai au i le toi se furu iwa minute i le fitu i le tai au a tai au. O le fuo le malulu i Wellington e manutua oi o le valuanga i lunga le sifuru mo leono e a mawhanwhana sifuru valu whasolo i lunga lua sifuru tasi. Tala o le tai nei aso mo la toi whangota Wellington e pe le tai le afo leono i le tai au nei sua le tai te o le afo le sifuru lua i le awauli to e pe le tai to sifuru tonu minute i le fitu i le fiafi. O le tala o le tai mo porirua pe le tai te o le afo le sifuru tasi i le tai au nei sua le tai le ono i le fiafi to e pe le tai le te o le sifuru lua na nei le waviao. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sirifia. Swingo le tupe mo le aulaf tupe. Ia malola vale anga lei na ia inga i Sāmoa. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia iwa sifuru sene. O le tupe Amerika e 5 sene. Tasi tala New Zealand maula u tupe fiti tala tolu sifuru sene. Tala Sāmoa le ua tala 5 sene le uwheo lolo le wanga i lunga. Tasi tala New Zealand maula u tupe Sāmoa tala 5 sene. Ia ma le pā angatonga le ua tastesi ma le lua valu le pā angatonga i le so. Tala New Zealand pēa liu tupe Sāmoa e tala 5 sifuru whāle tupe Sāmoa i le so. Malo lava le alofa, malo langa lei, awhanoa whamnianga wa soifua. Mo i lato umana soifua ni aso whatala whatu por kalame whamnianga was whanau. I meli lava na mo a soifua pe afia umai aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Oro il tato tusi whaitau ni aso, salamo se lau sifuru iwa wheo pe sifuru tasi. Wa uteu i lo uloto la ua fionga ina ne i uanga sala ia te oi. Wa uteu i lo uloto la ua fionga ina ne i uang sala ia te oi. Ia manuia tele lo waso i fuar ne yaso, pese ne i wha manuia i uto waso whanau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala
Ia vea ne Yesu, matau tai o la umalanga, au fesoa ina roolanga. O Yesu le tai tai ala, au fesoa ina roolanga. O Yesu le tai tai ala. Tala whātuna rei teimi whamanola wara soifua o tala whāsona pito lo langi tala foi na tutupu I tausanga mawai lea so fitu le masina wa perila. O lea so tausanga tasi fitu I walima ia na whaonga ina I lea tunu leo falani le tua inga fua le ta o le metric system of measurement. Le whaonga I tesi male ia pia fua ia le umi pol mamafa foi ia le foi masani ona whaali liu tasi le kilomita o tusa le maafe ia male afe mita ia pe tasi le kilo kalama o tusa le male afe kalama o le fua foi lea e tau o le metric system o le so na whaonga ai whaonga ai le atunu leo falani tausanga tasi fitu I walima. O le aso nei tausanga e tasi waruru fitu o le tangata suafa ia John Walker o le tangata pelitania o ia e ilo na tomai whaapitoa I ngā luenga whaasa e nisi ia o le sona ia whaatawina I mo le taimi mua le tua I ngā afi na e na ia fausia I le tausanga e tasi waruru ono ai whatoa ia whaatawina atu I le aso nei tausanga tasi waruru fitu e o ia na ia fausia o le afi fo I lea tai peise afi tusi e tutu o whaola I afi. O le so I le tausanga e tasi iwa whaono ia nāmana ia el tuto o tasi e suria mai pulenga falani. O le aso nei tausanga tasi iwa lima ia o le palemia o Peletania le nawa I tau o Winston Churchill o le so na whaamawaya I manon tofinga palemia ona o le tūlanga o le soifua maloloina. O le aso nei I le talawhasolpito New Zealand I le tausanga e tasi walu lima ono na whatoa whaamawaya I le urua ia onga tūlanga lua. Ia po le aonga le ta o le secondary school, ina o le primary school o secondary school. O le secondary school mua lava lea le maaloni usila. Whawaina lai la lolo nu leo ne le soni. I le aso fitu a perila le tausanga te sivanu lima ono. O le aonga foilia, ia le whanau mai ai ia le Nelson College, le na whaia le lato ta alonga lakapi, le tausanga te sivanu fitu sfulu. Ma le kalapu lakapi ane le soni. Ia le whamawina whapea o whamaumaunga lawa i o la kapia New Zealand. O lea onga mua lea na ta alo mase kalapu. Ma o le urua I ta alonga la kapi fo ile tono New Zealand tausanga tasi valu fitu sfulu. Ai o lea so fitu a perila tausanga tasi valu lima ono. Na whaavaya ila lea onga lea le malo I ni soni. O lea onga mua lawa lea whaingoina o le Nelson College. Na amata na to avalu tama na amata ai na whaatu ina I lea wala leo Trafalgar Street. Ina soni. Ia mulmuriane ia walolofia 12 taufia se lau tama maisi nu o New Zealand na o le valu tama na whaavaya I le ne ia onga. I le talawhasolpito Sāmoa le sol tausanga e tasi iwa tasi fitu I temile le ua whalau loa Amerika o le asi taua lo ia siamani ia na pue vai lua I loa e Amerika ia waa te tele lua siamani na taula I ngā tai o pango. I le tausanga tasi iwa tasi fitu I le aso fitu a Berila. Ia o le aso fitu a perila tausanga tasi iwa lima lua tu whaatasi e le au whainga o le totongi e tangata whainga luenga o le malo Amerika Sāmoa tusa lea ma le valu se lau ma le fitu afe fitu se lau ma le whaata la ma le fitu valu sene. Ia ma tātou tala munmuli o le sol tausanga e tasi iwa whaavalu na whaavaya e ni whaala pitonga e tau o le WHO, the World Health Organization. O le sol tausanga e tasi iwa whaavalu na whaavaya e ia le lau whaamamalu ai le aso fitu a perila e tausanga umalava le aso le soifua maaloloina po le World Health Day. Ia se lau I watasi atunu la tau te whaamanatuina. Ia lo si I pei lunga le whainumera whaata ua ai le soifua maaloloina. Tātou tala nā te maul whapoponga le taimasani whaftai lava. Lua sifulu le ai toe sifulu tasi minuti o lo toe na tāne o le valu le tai o le songfua. Ia o le toe vai aso a onga le whanau lo whātu porkalame ia Marita Kennedy whaftai o le Viliamu.
Ale le mati lo fa mo e malau whainga luenga senati tua mai kalai stete, ma fo Eric, ma alo sunga live melei manuia na yaso, tapsoli mo yava, a melia wha moana, Naomi Matoka, ma alo. Ya, se wherina vaoa, Cornelio Nunumalo, e whaftai sunga solusi le atau le saa, tina ya lo salia mai Island Bay, ya, Epi Merna, Makarita Falfa, ma alo lava, alo fatu porkalame, Robert Bradley, e whaftai siva lau vi, manuia ngā luenga le yaso, Epi Josefo, ya, Deacon Sangnele, ya, le sunga ya, o ele statou o le whātalo whamelu iwa mapsua, lo whatele atu mawewhinga o esila whaftai, ya tunga pālii, whaftai lava malo, ya manuia le yaso le la whanga solo le tātou porkalame. Le miruto le whawhonga le tātou telefou le tai au. Manuia au ngal whanau, o le tautua le ne si whonga le mua.
sole suma se se ia lofa tau tu na ma boe no ta sa I te I uma le tua olga o I lava o le tali mana O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. O te fie whawheloa I mawhaatalo whātu I le pa ia lo tātua tenuu
I le isi foi le nei wha o popongo telefou mai Sāmoa i le amatanga o le nei foi vai aso fou. O loanga i atu se tūlanga le leile te tongi no aita lafua Sāmoa ia tunu uma malo i whafo. E wha maumonga o mai a te se maltau sangan te nei e sili le titi ma le valu se lau miliona tā la le aita lafu le utu i titia. Wha atusa atu i le valu se lau 5 miliona tā la na iai le tausanga lua awhelua se fulmaltonu. Le aita alafu la vai alo tātua tunu ia tunu mao maana paanga e fitu se lau wha se fulu iwa tesi ma le 4 miliona tā la. E le wha atu langanga o le whale tupe o Asia e se lau 5 se fulu ma le valu tesi ma le 7 miliona tā la. O le whale tupe o laulangi e lua se lau ono se fulu ma le 4 tesi ma le 1 miliona tā la. O le OPEC e se fulu ma le tolu tesi ma le 4 miliona tā la, ma le whale tupe o Europa e tesi ma le 1 miliona tā la. O whaala tonga o ati na e tau whaatoanga, e lua tesi ma le 4 miliona tā la, le i tā lafu le malo saina, e lua se lau 5 ma le 4 tesi ma le 1 miliona tā la, ma le i tā lafu i le malo Japani, e whaasa fulu ma le 1 tesi o miliona tā la. Mai pei o na se le fia, o la fonga o loo whaalango lango i ele te tongi no nei ai tā lafu, mai i o tātou tangata mpi sinisi, o company te tele e le ngata o tātou lava tangata, ai au fie mele au whai pi sinisi mea tunu i whafo, o loo lisi i te tonu lo tātou o tunu. Ai o loo i ai foi ai tā lafu a Sāmoa i te tonu i se whale tupe, ma whaalampo betonga le tunu. Leo loo whaamawina le 5 ma le lua tesi ma le 5 miliona tā la. Mai i le tausanga lua whelua se fulmaltolu i a te semol tu sangan tenei na mawhai o nao i nai le lua se lau tolu se fulmaltolu tesi ma le 5 miliona tā la. Le o lo fesoa swan tele i le tongi no ai tā lafu. E ta i le whai unga lavo le tausangan tenei. Na so o mai e fesoa swan i a pa anga sa moe tunu i whafo, le na wha mawina le tolu se fulu tesi ma le 5 miliona tā la, e fesoa swani mai ei, e lo tātou tamau ainga whaasoa soa. Ua whae loa tunga lungo se tasi o matai mei sa whata, i le molo au atu lava lea o le wa ai atunu e lua New Zealand ma Sāmoa, i le amana ia leo langona o tangata o awhio anga, i le awhia i leo lātou ngata i whale, o le maa ngota i o le waaso e su e New Zealand ngata i ane o lātou, i le tausanga watua nai. Wa whaelo mai le mai ai leo su e su enga whaai u, i le sā i lia lava leo noa a fia, o le sua sami ma ngata i whale o ia hawhio anga, ma tu whātasi e report e lau su e su e mei New Zealand, ma le reporting tu inatu e le ofisa su e whaasai e nisi a Sāmoa le Ross, ma ua wha mawina i le ai o se hawhianga, mai le whaai ungo ia su e su enga. Aina sau notu ia pai le toa. Tanoa ma le whanua noa. E wai o mai teimi nei. E lei ma se tala e tasi mai malo i lua. Po la se fua fuanga. I le tu malo na afianga ni tau. Pea na lausi le fio le whaana vilave le nei tula i mai, na afiai le toa fitu se furma le limo le au waa, na whaasau i na umo le soi fua, e fesoa soania nisi o le afio anga, malimitanga rengo leo, ma le vaenga o whaala vilave tup whaafu sei. E le foule a au maa fola ma le loto fesoa swani, o le ka le sia Jesu Keriso le aupa i o aso ingatai, i tausanga te itasi a ngai i le matanga rengo le soifua maloloina. O le whai unga fo i le vai aso no lato fo i nā tuai ni fesoa swani, o mea whai tino ma mea whai ngā ruenga, e whapitoa mo le o nanga le soifua maloloina taupona iwi. Mai o fesoa swani fo e nei o se seini ngā 5 ma se malilienga, le vao le ka le sia malimatanga ruenga le soifua maloloina. O le fesoa swani e tolu pusa o loa po containers, e pe o na taunu mai i le tausangan te nei le pusa mua, na o mai ai le 5 se fulo na fofa ta ama le vale po wheelchairs, a o le pusa lo na lua lea ua te tana nei, na o mai ai fo i le isi fa o poponga i lua se fulma le 5 o na fofa ta ama le lava, a o le isi lua se fulma le 5, o lo wha moe taunu mai i le isi pusa o loa, e se teimia le whaai unga le tausanga nei. Ma o tala whiunga le fesoa swani le nei au fia i afu,
o moenga o solo ma le tele o isi vaenga ese, ma le tūlanga o lo iele mana onga o le mauta ngā se ngase ulu mto tua, e pe ona iei le teimire nei mō ngā se ngase tāo fia, o tālo sangai nai ngā se ngase ma le autau si mai, e abatu lava lātou ia afu ma alunga, e whaongai na le teimire lo tāo fiai, e le pe o le tūlanga sa iei mua. Mai o le wha moe fe o fisoa swani nea le kāne sia, mo le soifua maloloina, e le na o le whare mai au tū, a ia watu le wha soa e whare mai umai le atunuu, e au fi ma whare mai whaai tū malo, i le moto tele i sala a whai. O whai loa manino le taitai o le vaenga wha upu whai e le fast, e te tau lava na toe whatu ina se lafo o le whatu tuina, pe ato e tau au fia le fontanga le pāle mene e whaatala noa ila na tala whaatatau au tu o le tupe i le masino iuni. A whai o le aba noa le to e whai e fo i le sila asanga e whai. I le mwhai na mato nofo matalia pe le mele ar. Ala e, a fo i e teima whaasa o atu le tala tui lai pa e soli tū la fono me umai e whai. Are we allowing that to happen? Ai mato leo nofo se monta. E leo se me whainkanga o ma kua kako e whafamofisa. Kulo wal whafonga le tunu. Ai poi vangana. E le whilo inga māsane lau tūstala ma le vaenga wha upo whai, e as wharilo vai asu teitasi. Na whamaunia me le whionga le teitai, wa whaauru la lātu tau sanga whaasanga le whionga fia mena o mi mata awha, ma isi minista e to lima o le kāpeneta. O tala whauia mai Sāmoa le amatanga o le neiva yaso, manuia la asanga walo atu iailu tātu atinu, whasoifuia. Talo falava i le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. O whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand. Sa mawhai o na whaatau nuu le tolus fulufitu mai la whainga e whaase fulu ni Paul Kalame na o fia i le lātou fuafuanga whaata atia o le tolu masina ua mawai. Ai o le isi kuata o lumanai nei o lo au fia ni Paul Kalame e ono whaate i ai nisi. Pei taina, o le ripoti le malo mo ana ngā luenga na whaata atia, mo le urua i toru māsina o le tausaka nei, o lo olisi na haini ngā luenga se tolu e le i mawhai o na whaatino mua o ni whaa i unga sa ana tau o na whaia le kāpeneta, e tu sai o le tula whono tau wha awhi e taua o le Regulatory Standards Bill. O lo na lua o le lo mia lea, ma le whaala waitele ina mai o se fuafuanga whaata atia, mo ati na e whaale soi fua malolo ina e mana o mia aini tupe universi. Malona tolu, o le whaia leo ni whaai unga le kāpeneta, e ni tūla whono e pūlea le iai masini mō ngā ruenga tau i le soi fua malolo ina. O se whaa se lo ngā lo ia mai le ofisa o le pāle mia na tā wai, e wapea o Paul Kalame lua e pei o na tā ua uma o na whaia i ai nisi vaenga pei tai e le i mai e le lei. Ai o lona tolu e uinga le le tūla whaatula whono ina o masini e wha o ngai au nanga le soi fuamarolo ina e le aise mea ua whaia iai ai ua taati atu mo seisi whontanga o luana i le kāpeneta ina i mawaile awanoa e sanga whaatala noa ina ai. O lo ia whaile fuafuanga le malo e whailo mai aloa ia i la naurua i whainga whaavae e whaatataulea i le whaonga ina o le poto ma le to mai whaafolinga le e ta ua o le AI, le Artificial Intelligence, i leisi toru masina o lumana i nei, se vaenga i o tau mwhainga, ina ia whaatele ai le whaonga ina o lea i tu a inga o ta mai, e whaalele ai le whaatino ina o ngā ruenga, ma au nanga ale malo. E le ngata idea, ai o la whao hi fo ini tu la whono, ina ia mwhai o na whaatino ina ai le atina ina o ni vaenga whaapitoa o la fumanu. O le au waa whaapea ai ma le kapiteni o le waa o le manawanui, e le ngata ina sa lei ato o toalo lātou wau au ina, ai sa le tāla whengai fo ilo lātou sila fia, ma le ngā luenga le sa o lātou whengai,
i le taimi na ngoto ai lea wa asu su e o le malo New Zealand i se au i Sāmoa. Te reni wha le tonu o le waa whapea ia le waa ma le fua manua o le malo New Zealand o whailo mai i se lipoti a le wha amsinonga su e lea sa whengai ma le su ina le wha lave lea na ngoto ai le nei waa i ngā te whale o le motu o polu ia o ke topo le tausanga te ruai i le taimi na tuina ai i le autopilot i le waa ma le mawhai ai o na li liu. O le lipoti o lo au fia i lau i ringa a toa wha maunga o taranoanga e tusa o mea na tupu i le pō lea na tupu ai lea wha lave lea e au fia ia se tautalanga a le kapiteni sa whaia i lona o waa o le a whapea e whaasauina i lātou maro lātou soifua pe a whai e lātou te lāfua i le waa iOS o le waa o le mana wanui sa whea ngai mani ngā ruenga o le saunia leo whaafanua i lalo le Sami o le a aule nei i le vai taimi a rumana i ai le whontanga tai o malo o le tau pulenga le jargum le sa tali malo ai Sāmoa. Wharia whapea o le nei ngā ruenga tele sa le i tāpena ma saunia le i ai le awaa ma le waa ma e sa le ai fo ni mosini tāla whea ngai e whaatino i ai. Le iai stasio la wa atoa iai le to mai fa abitoa mo le fatino ina o iai tu a ingo ngā luenga mai nei lo fo i le suenga le fa amsinonga le iai se fatanga na mo le nei va e fatino ina i se ngā luenga fa pea sa le lava fo i tanga ta i lungo le va ai fo iai ona atoa ia le fa so longo o tiute ina ia awana i maua tangata i le vai ma le va i le teimi umi e wha ngā solo ai lea ngā luenga. Mai la wha inga whaas furu lima o lau wa o le manawanui e to alua se furu sa tula i mai aini wha le tonu mani tulanga o le a toa e tu sai o lea li pōti. O lo o manino mai ai o le vai o le tulanga o lau o ino i la tauia na mafu ai o na umia nisi i a tulanga tofi lunga o le waa e au noa ma le usia o tulanga o le awa wina whapea ma le tomai ma le anga waa e mana o mia. Pei ona ta ua o le nei ripoti o lo au ili nai ia se tautalanga al tamaita i kapiteni o le waa i lona o waa a o sauni i la tau e la fua i le waa ina ua toa lia ma feto ai ma lea au. Wha lia mai ai le whaururunga o le fua manuao o New Zealand o Rear Admiral Garen Colding o le nei ripoti ua tango fia mo le mauti noa le Navy e le tau o na au tu i ai ngā ruenga mo le wha le leia o tu langa uma e pei o na au ili na mai ai. E to tasi le tangata na maliu ina ua pa u se wha lele la ititi i le Ayo Hastings i le Asanafi sa wha anati atu i ai au nanga la vea i wha pe ai ma leo i le malawa lele le Hastings Aerodrome i le Valentine Road i le Auli i le taimi na lipotia mai ai le pa ui fo i ai o se wha lele la ititi. Ta ua le wale se wha se laua New Zealand e na o le tōtasi le tangata sa i ai le tonu o le nei wha lele i le taimi na tupu ai le wha alvelave mai na maliu ai lava o ia o lipotia atu le nei wha alvelave mo suenga le matanga ruenga o wha lele savili. I le taimi nei ua amata se suenga i le wha alvelave le na maliu ai se tasi tangata na manua mai se anga ese i le pitonu o manu rewa i aukilani i le po o le asto nai. Lipotia mai le wha alvelave i le leo i le te ala titi o le varuanga o le po i le fale po se fale i le awalengo o le Ma Road mai na maua tu i aise tangata ua whaina i ni manu anga tunga ia mai ui ina sa whaia i eitau mu whainga la vea ai na maliwa i lava o ia i le taimi whailo mai la e le lisa tini leo sinia Mike Hayward ua whaia nei sa i lilinga i le mafu anga o le whaalave lave. E to lua iste ngata na mali liu inisi o whaala velave sa tupu i le wha unga lava o le vai aso. Whailo e leo e whapea to tasil te ngata na maliu i se mu o se fale i le pitano o Asperton i le po le astonai. O le fale lea na mu e le walengo o le Glassy Drive i Asperton mai tu sa maleluas furulima la wha i fui mu sa ngalu lue ai i le tautin neia o le afi. Ua wha ngā solo nei fo i ai i a suenga.
O le polo fo i la stona ai le ana mali wai le tasi tangata e whapea na awhia ina ua lavea sa ta wale i le pitonu o ingoa o Waimumu i le ai o Goa. O le tangata na mali wai le whalavelave o le ave ta wale na awhia le ana lavea i le wale ingoa o le Charlton Siding Road. Mai ua whangasolo nei fo i aisa i li linga masuasuenga a leo. Na whao lima se tangata i le whaletua o le Limini Star, o le partia le New Zealand First, o Shane Jones, o le tamatai o Dot Jones, i le malaiva lele i Aukilani. Ta ua i se li poti le wale si whaasana lawa New Zealand whapea, o le Limini Star malona whaletua, sa whaatali tali le taimi o se waalele malangai, ai na tupoi le whalavelave ina ua upuleanga i ai se tangata, maiu ina whaao o lima i le whaletua. Sa muluriane wheilo hai i a Dot Jones ma leo e mai mautinoa e iai mōlianga o le awhaia ona o lea whaalawe lave. O le taunu unga o le suenga le tau mai nei a le Taxpayers Union ma le Kuria wātangi ai le pau i lalo o le tūlanga langolangoina o le partia le Labour whaapea ai fo ma le partia Maori i manatu malangona o le au pālota na whesiringi ai. O pati au tu e lua sa mai ta wina le pau i lalo le tūlanga langolangoina i le masina o mati. Peitai sa whiololo le National e le tele se pau i lalo. Wailo fo i le nei suenga e mawhai lava e pati o le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe o na maua le foe numela e la tau te wha foe nai le whainga malo o se swinga lea mai le tūlanga na iai i nisi suenga se lua na mua i le tausanga nei. O le Labour e whate si ma le tolu points na pa uai, ma tūlai mai ei lātou i le loifo le tolu 40%. O se awha inga mau lalo lea taru mai le amatanga o le tausanga. O le National e tolu tesi ma le 5% na iai, o se pa u lea e o tesi ma le tasi pasene, ai mawhai una mawai lātou no fua e whase fulu ma le lua. O le Labour, luas furuiva tesi ma le 4%, o se pa u e wha tesi ma le tolu, e mawai no fua e tolu furufitu. O le partia le Greens, na tula e mai le sfultasi pasene, o se sitanga e tasi e le pasene, e mawai no fua e se fulu ma le wha. Ai o le Act, e se fulu pasene le tūlanga langolagoina, o se sitanga e lua tesi ma le tolu pasene mo no fua e se fulu tolu. O le parti, a le New Zealand First, e fitu tesi ma le 5%, si tanga e lua tesi ma le lua, mo no fua iwa o le parlemene. Ma le parti, a le te parti Māori, wha tesi ma le 3% o lo iai, po se pa ule e lua tesi ma le lua, mo no fua e ono. I le fesili po ai e silio na langologoina e la upalota mo le tofi parlemia, tula i mai ai Christopher Laxon, e luas fultasi tesi ma le iwa pasene, a Chris Hipkins, i le se fuluvalu tesi ma le iwa pasene. Sa valo i mai e lo fiso le tau ni tūlanga lodo wao le tau e a fiai i a vaenga pito i lunga o le motu i mātua New Zealand a mata mai le pō na pō. O ia wha le tonu sa ono a fiai vaenga o le tū malo taranaki wha pe fo i le waikato a to ai ma aukilani i ti munga wha pe ai ma matangi a oanga i mai se vaenga lo tele o whetaura inga wha le tonu o le tau i lunga e o le tunu o mai le vasa tā se mane. Whairo ai e le Met Service o ia tūlanga wha le tonu e a awhiai i a wila ma whai tili a to ai ma savili ma ti munga mawha e i le vālu se furu ma le lua se furu milimita a e le ngata i lea e pa uai fo i ma le aisa po le hail o ma tangi fo i o atu i le vālu le iwa se furu ma le se lau se furu kilomita le malolo si pe a tō wha atau tau mai whau tuai nai fo i la le maru le tunu ina ia whai ma siaki le leitūlanga o le talo le tau a wāwhau tuanga manipoti e winga o le tau i le nei aso. I tā alonga, i kirikiti wha ale vāo mālo, sa wha wau le whai unga le vai aso le tūlanga mālo si o le Black Caps a New Zealand i le vā ma le au si i mai Pakistan ina ua manu mālo la tau i le tālonga whai o le series o tālonga te itasi aso i le vā o au e lua. Fast full lima ai na mano ai New Zealand le ta longa lona tolu sa fai le malai o le bay o i Mount Maunga Nui ma o sweepy ai le Black Caps e tolu malo i le ai a Pakistan
e si lia i le tura atoa na tuwai ai le whai o le ta'alonga ona o le susu o le malai mai ti munga mamma whai le pōles foreile ia ma whai titi ai i le na o le taiwha se furulua ia ova. Lua se lauono wha ai o New Zealand na tuli ai e Pakistan ma e le maua. Ai o le li o Daryl Mitchell lea sa ai e taina ai e fast food tolu i lea ta'alonga o na tūrai mai ai o iele New Zealand mua ua au pito vave o na ia maua ia ni ai se lua afe e fast food fitu la whai o taanga po innings a New Zealand lea ua maua ai e Mitchell ia lea o whai ngau ai whaatusa le ile matati e sa ia ia le li o Andrew Jones na maua na ai e lua afe mai ni taanga po ni innings a New Zealand e lima se fulua na ta alo ai o ia. I le tamutusanga o le kapi supa o le ua so o malo e lua o le au o le moana Pasifika i na ua whai i na ai le Waratahs i le la ta'alonga i le Malai North Harbour i le Astonai ai o le ta'alonga e fast food lima le moana Pasifika ai lua se fulu le Waratahs o se teimi mua le tala whaasolo pito o le moana Pasifika ua so o ai ni o na malo se lua ta lua na ulu whale atu i le tamutusanga le nei o la kapi supa. O le li o feleti sae tau fo au o le leina i luma e tolu ana sikoa i lea ta'alonga. I le ta'alonga le Crusaders mo le drua le sa whai e fiti le Astonai na malo ai le Crusaders i ai e tolu sfultasi i le sefulu mo le wha o le taimi mua le ua malo ai Crusaders i le au le nei le drua i le tonu o fiti. Ia o le whai wana nā le nei vaenga o telefau. O tātou talafoa matana ni tae pe no fionga la wana atilawa ia matatu tala mai Sāmoa sunga ia ta se salam sam 2 minute te nei le tula valu tu fa fonga le tula i vai le tau nei ia le vai atu le usul matanga fiele la pe sa fa tim mai tae ao na vue yoi ia le wa vai le matala nei aso ama no lava tatu ia il masina o pe vile al vesolo na lua ia le to vai aso foi le on tamaiti Pamalo nei matua mo tapenanga ya so uma ma so uma. Ya le utatu to no mai te vai yaso. Ya na malo le utamiti mo lo vai yaso te aire le kwatalo na lua. Mana ya. Ya. Panau ya te paune vai yaso. Ya to anga le onga. Ya mo foi malo longa ya pe atu fo ya onga. Ya manu fale le. Vai pisi malulu. Le la tatu anga tau malulu. Ya. Ale mana ya ma fan na tau na mal fa ngol vas. Ya manu ya fa ngol vas foi. Ya wa mata fo ya ta longa. Ah mana ya foi. We mata ta longa fa nau. Ya il fa ngol va yaso ya ma futa le mala inga. Ma ul fe ai mal al telo tupe. Ah. Ya mon. Yo afi foi al telo tupe anno fale. Ma ile silis. Ja, ele ja ja, maar en van veel ja, le stupe fa lua. Ja, al pensioner ta vale wa ele fa be tu ni vai. Ai mi sela pe fa be malanga mau. Ja, oka. Ja. On me fel op tala fa nga o me se wa inga le ta vale fa le fi felu. Ta nga fa ta nga le sta ta la pensini. Ile am so popole malato wa nga to. Ja, malo. O usau nei o atane o usau mo moli ni se o fenga luenga ni se onga ya tu la ta vale o tu amata solo mai ta vale ton tas lu ton fa se fulu tasi le ta vale tu fu no mai ta wina se fulu ta vale no mai ton o ta mala o te mule te miti ai tasi pel ta vale na lo tu tina va pe ta lo fa no ngala wo su tina e to se fulu fenga luenga ale mai nei ta mai moli mai ia ale ngol tina to tasi le lo tu ia no ngala lo wo su ta mai fenga luenga ale si fo itu ila mai ta ia ngo po tina la ta pe na ina la light ia ala wo watu ta mai mori atu le la light o ia sa i war ko risi le na ia le la o voli le la light oh ia sa voli si tu alta mai titi mai va pena ia na pola no foltina vai ia pepe ia la tu ta mai ia na foi por ta mai e lo avisa vale sa ia tina ia sa oi ngana sa ta penalty na ia ta mai titi ia na lo ta mai mori ia halu tina fenga luenga ia wa ia foi ta mai la ta po il fale halu tina fenga luenga ia na ta fa yo no fol fale ta lon ta no mai ni sila yo
Tam whainga o le, ai alutina ka ngalu. Re almeti atai. An mana ia whainga lau tala. Mena ne o atai. Na moia New Zealand ia o atina whainga. Isso e tu vai tu por ver se ele vai tu amatar. Já o milo o puso. Ya malo le usul le taiao. Ya va pe fo na wa e faisina o le ato toro malo si ya bili fa fainga wenga. Io. Ya mena fa tu ya urso na tau sami taimi to na. Wa o tu le so fu ya wa le ato toro malo si. Ya la tata to pese. Ya ona fa solo le tatu programe. Ya il tatu fa se silanga le ipe mal pese. Mana ya.
E tusa ma lo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tausisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia fia whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga i ai, i le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi tusia, i le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina oe i se whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Leisia tātou whaasirisilanga mo le whanotanga le ainga fast i Wellingtone. E whaasirisila atu i le paia malmamalu o le ainga fast i Wellingtone. O le a whatanuina le tātou whanotanga i le astona i nei le asusfururua a Pevila i le Hola Cook Islands i Polilua. O le taimi, o le sfururua nga i atu i le whae ne fiafi, sfururua i le awauli. Whaamune mole tau au maila uli stala i lua sfurutala mo le tātou lava a inga fast i Wellingtone, pea e fia au wai to tonu o le whanutanga. Whaamune mole, wana au sui o le mafutanga o le stala, pe o le a le stala fo i le aso, o le a mawhaiuna au wai. Ona o puipuinga i le tele o tūlanga wa tūla i maile nei vai tau. O le stala mo le ainga fast a toa i Sāmoa, o le a toa i wha mautu atu i se taimi. Whaia male wha alo tele sainia e le teitai whono male komiti wha foe. Ia, paui o wha siri silang mo le neitai a mo le siri fia le tunu. Alo lava le wha malos. Ioi, ia. Le li tia, ia, o tai awa ia o la sunga fuai. Au ane i sona vave. Ai fai mali e. Tu fue. Ma le fue tai awa le vai atu a sul mo le la. Ma ne ia leo e, lima, ma se fa masani de lima. Ole, ma nei e o lo alu ne te savali le tai awa. Ia. Mo la tau le fai ele masani leo savali. O le matua mana ia. Me se le leo so e le lavo le tai awa. Tai awa. Se fau o ma fau nga. Ia. Sai me se la nei ma so se atu wa me se la nei po sa mo fo i wai. E lanu lau avala au le lanu mea mata. Malu le e au le tai au. E ai savali nel tai au le ma nei e o ma fo nga mo. Ma nei foi am fai le savali e se mal fale. Sina taimi a fai tu la savali te fo i mal fale o. Fo o manato. O le umi le fa ala ta amilo le masanina savali i au te foi. Ai to telefon tanga te vai. E fitu se lau mita fata amilo. A se furu lau ta amilo fatele le fitu. Ia nau mau au pe fitu, to ua felimu se lau mita pea. Ua matua lava matutu. Ua maana ia le nasa vali. A wale mau a fo mai e maana ia tele ai afai tu la te alu te savali. Ia istangata. E o atu wale tu la le savali. O le matua maana ia. A fa au pea la fa au pea. Ia. Ana matua mana e o lo tau malulu. Ia e tane le fai le fiafi o malulu. Ala taimina nei le mana ia sa vali. Ia. Nan me tau fi yo. Na fa tau. Yoi. Wale ole na o nei volisi pa anga forta to le tio na siri mai. Mai po ia oi. Pe ia luai tu la vile tu le wate. Man tu le no fa ti au tas. Ja, we so ngavili al va lo wati tu le na luai tu la na luai tu. So le sa so. O te ia o te ala el taio. Fa pe so le ai o te ta le va le dio. Ia na o te fia so to vili tu va le wati al mena al tasieri tu la. Ai te no i fa mo mo ia mai ile. Ia. Ile ta u ole. O le tu la le tasi le uto e fa popo ile malolonga le tote le. Tato uma. Ia. E fa mo mo le va yeso so nga o le tu la na tasi e to e pa leni le ye le moe ma malolo le tata. Ia e te ala merita ao e te la ngona pe ale la fa la malolo. Te fa lo piti fa mai vo le Mo. Nela na uma nei le uto e la va malolo ngata maiti. Ia. La va malolo ngala fenga lu.
Ia nei tatu mtua tausi. Ia wale van fiala mai ape na mali fo mai. O masani a taimi tuai. Masani a taimi na. Ia la ungalo. Ia malo la vale spo. Mana ia leu te mosi te whapopo mo tatou. Ia, tatou tā pena fo ia wā fo ile vai asafou. Ia. Ia, o nisi tangata whamai ia, mātou ia, na le tolu aso whainga ruenga le vai asafou. Ia, o ni ta pena rorea mo le whamna tuina o le aso mariu. Ato ia mana, ia fo ila nei malo longa na. Lono winga na le tolu aso ngafua aso, lua aso lulu. Ia malo lolo. Ato ia mana, ia fo ila nei malo longa na. Wa le sa oi, o le vai asafou le aso mariu mo le tu o le li. Ia. Aso sfuru valu. Ia. Suiva lua fulu, lua tasi wa malo lo fo le lufu tasi. To ato ya ele o ngaluenga lufu lua. Se tau sa ile tu le insect day wa o le fo ile insect day tau Pe yo le aso lua sfulu lima. Le aso malo ia, lona. so lufu lima. Ia. Ngala sa oi. Ia, eva. Ia, va ile so malo lo. E malo lo va so le sfulu valu, sfulu iva, lua fulu, lua tasi. Ma le lua lima. Na le tolu la ia aso whainga luenga o le isi vai aso o tutua. Ngā o le lua tolu lua wha. Ia. Na le tolu aso whainga luenga ma ia wana tu ua ia o ngal whanau. A o le vai aso lea e wha aso whainga luenga le vaso lea wa malolonga luenga la sfreile. Ia. Na wai lea ia le pupu. Ia ma o tau o lo ta pena ni fia voi a wha tasinga ainga. Ia, enzek. Ia ma leso maliu. Ia tu fatasi na ia so na e. Pe faisa ulivi pe fe tele ni ulivi el fenga luenga la te malo lo. Fu ele ulivi pe malanga mapo o kilani po fela. Na. O le aso ansa te ilo fia alu fo le te fia ta fao je me fo le o te le va ai tangata. Te fia ta fao le aso malo lo le. Te fia fo le ni fa tangata o te vai. E pa o me lo te o se o su. Wala? Su wali tangata te vai su. Ia ngai vo tangata te mata su. O le meua e musu te vai tangata te vai so ye. Ioi, si me fa pena ia, ma si me o tele la va o ia so malo lo ia na o mata te ma se swinga vo leli. E se swinga vo leli va pe me ini la fumanu. Ia si o te mata tasi vo ita ia le so malo lo mata I winga o me o manu vai fama, manu fite lo. Na fate lengo me furi. O tu ai le resi o le sta malo ana. E ua fola mai I volele o lan fa na ule na ta o ia ta vale malo. Ia. Na o le la wolongo tala o ma o fa na o to ina ta o ta vale malo. Ta vale fo ia fe I lo livo I fe Utah o le fingo la wala. Ia. E o le fifiela to ina o paso lo tala no. Alu le ia ofisa o le ma velan fana. Ia. Alan fana. To ase fulu le es futasi. Ia. El fana o to ina le ta o ia lo di al malo. Alu le ia ofisa o le ma velan fana. Na o local fana. Mai temna o la la si de tu de ofisa o le. Ia. Bulana no ta. O temna o ia local fana. Fa tu le pula ma fu ma. Ono le wa ngingal matonu o la fana un tau ia tavale leo. O tavale malo. Loka se ilo ele matonu o le o loka la fa. Ya tonga ta muitina se fulu ele ra ele ila ise. Ya me se pe loli pau se fulu vo ia tau ele te ya. Ya o me fiu le fa malieto ina tasi altano. Loka la fa na u. Ai fa tu le ele fa ila se fulu le se fulu tasi. Era nanto ya lo mafsian fa na fale. Ati lola le mafu angana le pa tala le. Fa committee fa fine vo ile fa lato fa la langa ita po. Linga na langa lunga tamana ya tu ia nei tamuti la. Wana na ia mo committee. Tasi o le wa mata ona va volele va ia tu America o le fontan no po kala melio tala la urungo le va eso. Ia. Vai tu America le alu solo te tangata. So le sa ori. So se te tangata te ia chomman fo ia fai. Mo. Ai o le mela na fai istangata. E I o loa fo I fatainga o loa watu mai no o Taiwan, o Indonesia. Ia. To le le fau o loa nana la utu le tonu Amerika. A la fonga tonu ai le la si ia. Ia. Na fonga I o loa au ina tu tonu. Ia.
o le stama lo le me ule fon fa tau sanga laptop ia tong ta ana na fa longo fo fo langa le ele to ke ro a lo fa tau mo laptop Amerika e istanga tano fa tau isi fa mai wa tele tanta Amerika wa lo fia to fa tau o lo tau ta ia wa le la wo lo e lo te me fa malu e wo si li tu lo tau ta ayo ya ai o le si tu no le o Zimbabwe ya na fa ilo Amerika o le la si ia la fonga le tele tu no lo lang o lo va tu e o solo Zimbabwe fa la o lo uma Amerika mai tono Zimbabwe le ima se la fonga tongi tu a fiel de ia Zimbabwe okay ia si tatu tali wale le wangi nga foi lunga ia le fa ma tau fa ma vai o tanga foi le Elon Musk ma le ya mo ona wa fian pisinisi ona tulanga ia telen ia ole ale me ano fono fo umia i me pe fa ia tu amata tu ana mo tu ala pisinisi ia o le fa tau tangata ia na oloa ma fa pen fa le anga foi tangata sa ole le ia ole mena le ia ole mena le wo popole ma ya tu no la langi le taimi ole tau fa tau inga le fa nga sol ia o loa wina tu tono Amerika o si idum o kanata le fili le nei o kanata o Mexico o atu nu wana e lua le na amata mai ale fola ia te loa le o te mao na fa malu le ia talu sia awa o le tele au mewa pe ia fia ia tau o loa fia lo tatou tangta lau tele talu sia une ia fa haina tele tatou i mea la uli ia fa pa pe o le anganga tua ia fa tau o loa le tutonu Amerika o fumanu o mea uma e fa iti ele la o me tonu o isia tonu a fa i va tutonu o la fo ye lo e pe na fa ali te lo telefo o ma o le tonga tai o tax isia tonu o la fa i mesele European Union i lo Amerika la va ala pa u ia le tute pe ia o lo la fonga pe mai la to lo tonu ya tarsia ma lo la versi fono lo moto sfulu vale minuto na tale o le iva to tele nei tato bona e fatalo fa mai tasi ya se fatalo fatu inisi o fatalo fa mai tato tunu ni tai au fatalo fatu le sunga ya tapsori in mayama tamale na siri nunga o kilani malo fatalo fa le sunga vale le mati malo la vale mafta mai manuel ne yaso fatu ya Teresa ene fatu ya mafo Eric malo lava fa tele lava mania le nei tai au ya le sunga ngafo pula sa lo tele mua sta lo ngafo manuia lava nei tai ngā luenga o le sunga ya Jeremia a tapu ya malo lava Jeremia yo po Jeremia tapu mana ya le po se Jeremia ya fa tu malo faltu ya lo vivo mapsua fatalo fo le sunga malutafa se kai ya o le sunga ya Elena tupuse ya Ricky Masoe talo fa Ricky manuia lava nei ya ngā luenga o le sunga ya Palisina ya Masiona Tina mafuta mai ya i Wellington pataro fo ile sunga ya o ile sile no vai tai ya to fine ya Teresa tunganga ya malsunga ya tupai Samuel lo mafuta mai vai moso ya i Sāmoa manuia lava nei yaso ya lo fatu mo lua ya mole to tero ya tunu ni fo i lungo tatu penga fa ilangi le Facebook o tatu YouTube ya mal tatu app le Sāmoa Capital Radio app fatalo fo le sunga le sa eskia to ilolo le fu amatanga na malanga mai o ri ia o kilani o kalangolango manuia lava ni tai ngā luenga ia o taifa mafu fatu ya taifa mafu ia o le sunga fa fengainga ia ta au ia malo fa te tele lava le mafta mai risati alisa manuia lava ni tai o tatu wolo fa fianga nei mai le fai isi na o to es fulona minute tali tu laiva
To es fulton minuto na tale o le tula iva ya 9 minute ya na su ya tula tamale le pepe le po le man fatali mai lungo telefoni ya wa va ve tele tamale pe amalola tu Ole ya ole ai fu si fa so ile tato o le mona Pacific. ya E mana e vo fa to vo lima lo fa ta si te mai. E mata talo na stona. o tele mata Oi. ya tele na walu mata ya wa fa atasi ya ma la kapili ki vo ye ya il mana ya fo la kapia mal taito fitu fa ingon vayaso ya wole lo pola la kapia mata Al matua mana ya le auso. ya lo fa te wa ya tu ma lo tato auso Pe yo le ufole le brand le brand of rugby. O le to ngala kapile fe el mon Pacific. Pe wo to mai to ngala kapi fole le mana ya le mata. Te uri te me iva ya ta longa. Tam fa tino vo ya. Fa tino. Le ini si ko, le ini ai, le ini me mana ya te mata. Al sky la le wa le fainga folo fa el mon. Ya. Wata ngia mai le so ngala kapile mana ya le mata. Mana ya. Yo vai le awolo plexi ya so te mi le na matanele leido plex time yo manonu Smith kaino e na ma na ya le mata e fa pe na la le la ta ye fo i fa va le mon e le fa pe fa tu se le plex wo o tanga la kapi vo le sel man el mata na wa ma le lo to la mata stato o le si vai nga le swing o le awol mona Pacific le leadership adisavea tanga ta le la tu tonu tala no i tamata alo ia mausi tai ma tamata alo tangata le il mele tal no ia o le sime o kapteni o ia taula mo fa ia fa te ngale le ya wa fa pe kapteni ai ele vole ele ini me o imta utia na te fa ia ta o toile au o ia le taula mo ia man ia tele ia le o tamma mo le au so le ai se tangata fa ta mana ta alo le mele o le situ langa pe fu le mona tolu tau santa lo o le ele fit ele la mana va tai milan ne sol e vai ela e la famule muli le tele fa vai ele mona tau sanga ala famule muli le malo si mai e to tu fo ile wali le mai sui mai to matua tia o le mele we nel mona ele to ise tama numero tas sa ele va pe numero 2 la uli numero tas e tu sa uma vai le wali ia na ma lenta alo talo mar crusaders o le na ma lo le se wali ai o mai tama ia le talo e tu sa ma le wali na le sina me uma nel mona o tele tama le e fili ele au sfuri mata al momo al matua ma le ia stato au stu langa le mo tato o man Sāmoa me se foi le au tonga ne tato se tonga ia wale tau a tapinina le polo lang pa wale fa fita u le fenga ni mona o le o mai o kala pu sai ni tu nei tamati o la le mo la to mana to ai ia fa inel mona a mai foi na le au under 20 el mona le termine al malo foi le fiti se va e fea ma au ia ni usila la iti ai fa dun ko le ia tinga ina le lu su tau sanga ia o le prop tonga le stamati le mai manu atu le na tolu score na lu fu lu tau sa a furai a ave crusader po le blue e pikelo plex ile si fa tau sanga o luma lu fu lu tau sanga a prop a meio prop se tele lu fu no lu fitu to matana tau ma rosi a va ile la iti o tamati a nei si tatu nei fa ngale le mo nei tamati le an tam fai su ni la tu no le super capi tua ma nei ana na mo le vanoa matua fa tino le me ngata e sa o lo tala vai lai nei tamai o le safi ave i solo e stama le o patafilo vai le sa o tamana no Pacific yo to ala to ala sa fa le ton wana ta alo i tau sanga mo vai ale mtua mta tia vai ala ta alo le wil temi to matini tele nei tamai sa mo nei tamai tonga le wa e mai lu o le ma nei foi la pela me la ni matavao ti tu na tu tama miracle fa la mai Sāmoa le wolo tolo toi tama le leila ka pipe o sa vea la lang ya la wa ya la to ma ya le vene so ole matua le uma tam ai sa o ile utala i tama ye il mon yo le tele o tama ye le mo super ka pi a le ye le mon le wa mai to ton yo vai la mele we ya la tu la valu stato au termine ya la ngati lu fitan no merci o le plus mo le vane mo telefoni mo tai mo le vane mo telefoni te lo pole vi di mo se fa son mon
Ia se te le va tato fa sola ia ngalewa wale van fital no mai le la to a. Selene u fatumoe ai u e vai vai u e via moe da fai la ia da la mai pe I say yo fa a pia a tu ilea u o tali ton la pa ma homi wa me no e ma wo moni o te yo e o te ame de foi leoti a pai u e pia Leo mo volta so tai. Ia mo le fenga la pepe le tala ile tala fa la pepe le ile o pe le pawa ya matou. Fa malulu toi. Ya o le wo tau a pole me wo marketinga pawa sa boy dalo wele kongi. Wa la inga pe wo le vidi mai a fa tai la ngai. O lo lava pele lu o sai me fa tino ta to pokalame pe na masani ai fa talo fa tu pa anga ta to pokalame. Tono la mua. Me se foi no tua oi malole le usule nei aso ia olo susulu manere lai au kilani nei wate atu ti munga ia sa au pale tonu el polifesta nei fana ia au le wato e a sulu manere la ia fa tai foi nei ti munga wata wa vesa toi foi na ia mato warning sia sa ia il tau fale tonu vai a tonu le la wa tau ferolo mai ia ai masalo la itina na va enga in pe opinali nai lo melen to pulto au le menga le no mai ne o ye le lo atu la ma to por men tupu ia ai o le tulanga le tau le pepe tu sa le ata tau o lo sul ma tango fia fo ila le tau ne ia ma to ia au tau le fo le male usu le tunu u ye le ngata ia onga ia me se fo ia nga luenga nai fa nau ia mai le fa ngon so pepe e matua e pe la tate ma lo le loto ile ele ngata le malo le mona ile warta sia ai to so oi male malo mato au il to ya upon much of the to o le pe to au le to fa ngua le mato au ya to a ta pena tu lo e tau su at 7 no ile ono mu ora te pa pe au e fight top italy ale va ya tu sui fa ngole ona o le ono au e faia ia finals ia va style to au le wa de mo wesio mato wa no ia tailo se gosi sila ana o fai o le paulo taimi o tau ato to el mato au ia la to tele la ver ia lesa la to pui malo siama tailo la se lu va ia il men fale to no to ia sa le ia il mata ia il mato o na me se ia ele fai ma alo fanga fo ile fai ina il mato ia wa ana over fo ia kiki il mato numero se fulu ia e malo fo ia ele se alo fanga fo ile o to wa ia la taita mai tau ia le awana o to mai le tau sanga te nei ai le o tu langa le mai ale tu langa te nei te le lopo le ale ia le mafu anga po le ia tasi mea le fato a te ale afa tam sanga ia wa le mo te runga le fulele le top 8 ia wa ona tu te la tu langa le o to te nei e to ta bia te le tu langa ia te nei ia a le mea le tau por le tu a le wa tau mau mai le tu vudi le consistent se e malu si vai as ya ai vai ile si vai as ya non tu to tafa io la ngoma tu le na sampi tu sangante nei le ina fa fentana matale tu sanga ya masalo o talonga mua fentana lai o talonga le malmoana io mo ai o la tu va ai tu ia I think o le afato a maua mai le plus le lato spili e tatau e lona tam fai malo si na ia o atu il top 6 ai langa il mato poco la metà o sport tan no Malaysia wori o lota ia fato a fai lola o call poi le au malo io ai walanga den mato o mata talonga mona o sawa mona la zawai ele ia la se au to io le foi nei lua foi to wa io vai pa wa io au le fei nei le plus o le mona ma le tua ia o se to au ia pe wa mata na pe o le au foi le maloi au lai ti le malus io
Ia man tu foi fatu ai lo fa uro taimi ile fa pito ilunga wa le I pikia le ono foi le pito ilunga ia wa te loa po le toe tolu ta longa po le toe lua ia na iloa ilola io au numero lona ono le vai foi le pito ilunga le ono pito ilunga ia ona ilola ia fai tau mai na ia le tulanga le anga ia tu ai semi finals ia ma le final ia pawan me ia tau ta maul tau uvoi le I lunga inga le top 6 apa te pau ata longa ia te toi ale blues ia toi au ia Australia o le foi ia ta longa ma Crusaders ia o lo tau pauna le sta longa New Zealand ia au moana ia ma le tua ia ma au Australia ai mo se taimi felo I le tau au ia fa o le se no tala wa pe o lua le ai tele na lua fai ma falling o le au le hurricane ti lunga lo penga le penga ta fai la ia na wa matan tau le usu mai ma le sunga le o ia inga luenga masan ia ai mo ta malo sia tia oile la tu ta anu version ni fa o le ta anu le plus mal mon na version ni ia e te loa la o pepele la ta usa tu la uma ta longa na o to manu le fato amata yes ia sei so e mauti no tu te fai ina ile mona pacifica version ni okay faftai fai o le pena e fai mai ma lol so hurricane le plus version tene o te le lo poi fa longo ya o mau pisina fai fai e se sinalo tu santu peti e pesi lungo la pikin fai version tene o ma to ale fia na sa mai te fa longo ya ia sa no ia no vinga no pepe no tata mi ia le una vuelta tu community phone nei ne siri le wo ato na ave lu fa mo ma to wa ia kilani o tai lu ma to wa o plus ia mon io ia lo ningo version nei la fa fenta ai na on a fai lo tu langol tato te saul ia o lo tato malolo la vanni vai te se fa mo tu mai ia tato se ma sanio las farili ia wale seta pau vanga tau a fia fai lo foi ia tato tua le mal tato bluebird I Sāmoa faftai nei ainga tonu Wellington o so tai mai ia la tonga wenga lo fia fai Sāmoa ai me se la tu langa le finance le available al Sāmoa New Zealand finance ia le wa matan fai mai fo la to applications ia wale fatino ino la to nga wenga ai monisi fam talanga la tu al tato tia marketing ma bluebird fa pe forty to south ia me se tato Pacific 40 ma tato talo fa bata fa so tai mele o luatasi limono tolu fa maiava o le learner fa ino le au ele te ai le inu fola au fa ia tu koe usu fa le maninga duenga ele smela no foi fola le matenga lu tu man sunga dia ia ai man via la le ya sa le pepe tato tu fele foi la stofi fa te tele la molo no tai lava soi fo le wata iva si met fa fonga tato tala mai Sāmoa o te fie whawheloa I ma whaatalo whatu I le pa I o lo tātua tanu I le isi foi le nei whaopopongo telefon mai Sāmoa I le amatanga o le nei foi vai aso fou. O lo anga I atu se tūlanga le leile te tongi no ai tā lafua Sāmoa I tanu uma malo I whafo e whamaumonga o mai a te se maltau sangan te nei e sili le titi ma le valu se lau miliona tā la le ai tā lafu le watu I titia Whaatusa atu I le valu se lau 5 miliona tā la na iai le tausanga lua a whelua se funu malitonu. O le ai tā lafu la vai alo tātua tunu I atinu mamao maana paanga e fitu se lau wha se funu iwa tesi ma le 5 miliona tā la. E le whaatu langanga o le whale tupe o Asia e se lau 5 ma le valu tesi ma le 5 miliona tā la. O le whale tupe o laulangi e lua se lau ono se funu tesi ma le 1 miliona tā la. O le OPEC e se funu tesi ma le 4 miliona tā la. Ma le whale tupe o Europa e tesi ma le 1 miliona tā la. O whaalapa utonga o ati na e tau whaatoanga e lua tesi ma le 4 miliona tā la. Lei tā lafu le malo saina e lua se lau 5 ma le 4 tesi ma le 1 miliona tā la. Ma lei tā lafu I le malo Japani
e whasa fulmaliva tesi o miliona tā la. Mai pe o na se le fia, o la fonga o lo o whaalango lango i ele te tongi no nei ai tā lafu, mai i o tātou tangata mpisinisi, o company te tele e le ngata o tātou lava tangata, ai au fie male au whai pisinisi mea tunu i whafo, o lo o lisi i te tonu lau tātou o tunu. Ai o lo o iai foi ai tā lafu a Sāmoa i te tonu i si whalitupe, ma whaalampo betonga le tunu. Leo lo whaamawina le 5.2 ma le 5 miliona tā la. Mai i le tausanga lua whelua se tolu i a te semol tu sangan tenei, na mawhai o nao i nai le lua se lau tolu se tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Lea o lo whesoa swan tele i le tongi no ai tā lafu. E tai le whai unga lavo le tausangan tenei, na so o mai e whesoa swan i a pā anga sa moe tunu i whafo, le na whaamawina le tolu se tesi ma le 5 miliona tā la, e whesoa swani mai ei, e lo tātou tamau ainga whaasoa soa. Ua whae loa tunga lungo se tasi o matai mei sa whata, i le molo aua tu lava lea o le wa ai atunu e lua New Zealand ma Sāmoa, i le amana ia leo langona o tangata o awhio anga, i le awhia i leo lātou ngata i whale, o le maa ngota i o le vaaso e su e New Zealand ngata i ane o lātou, i le tausanga watua nai. Wa whae loa mai le mai ai leo su e su enga whaai u, i le sā i lia lava leo noa a fia, o le suasami ma ngata i whale o ia awhio anga, ma tu whātasi e report e lau su e su e me New Zealand, ma le reporting tu inatu e le ofisa su e whasai nisi a Sāmoa le Strauss, ma ua whaamawina i le ai o se awhianga, mai le whaai ungo ia su e su enga. Ai na sau notu ia pai le toa. Tanoa ma le whaanoa noa. E wa e o mai teimi nei. E lei ma se tala e tasi mai malo i lua. Po la se fua fuanga, i le tu malo, malo na awhianga ni tau. Pea na lausi le fio le whaana vilawe le nei tula i mai, na awhiai le toa fitu se furma le limo le au waa, na whaasau i na umo le soi fua, e whesoa soania nisi o le awhio anga, malimatanga rengo leo, ma le vaenga o whaala vilawe tup whaafo sei. E le foule a au maa fola ma le loto whesoa swani, o le ka le sia Jesu Keriso le aupa i o aso inga tai, i tausanga te itasi a ngai i le matanga rengo le soi fua maloloina. O le whai unga fo i le vai aso no lato fo i nā tuai ni whesoa swani, o mea whai tino ma mea whai ngā ruenga, e whapitoa mo le o nanga le soi fua maloloina taupona iwi. Mai o whesoa swani fo e nei o se seini ngā 5 ma se malilienga, le vao le ka le sia malimatanga rengo le soi fua maloloina. O le whesoa swani e tolu pusa o loa po containers, e pe o na taunu mai i le tausangan te nei le pusa mua, na o mai ai le 5 se fulo na 4 whaata le vale po World Chairs, a o le pusa lo na lua lea ua te tana nei, na o mai ai fo i le isi whaopoponga i lua se fulma le 5 o na 4 whaata le vale lava, a o le isi lua se fulma le 5, o lo wha moe taunu mai i le isi pusa o loa, e se teimia le whaai unga le tausanga nei. Ma o tala whiunga le whesoa swani le nei au fia i afu, o moenga, o solo, ma le tele o isi vaenga ese, ma le tūlanga o lo i ele mana onga o le mauta ngā se ngase uru mito tua, e pe ona i le teimire nei mō ngā se ngase tā o fia, o talo sanga i nai ngā se ngase ma le autau si mai, e a batu lava lato i afu ma alunga, e whaonga i na le teimire lo tā o fiai, e le pe o le tūlanga sa i hei mua. Mai o le wha moe whi o whesoa swani nea le ka le sia, mo le soifua maloloina, e le na o le whare mai au tū, a ia watu le whaasoa e whare mai umai le atunuu, e au fi ma whare mai whaai tū malo, i le moto tele i sala a whai. O whai loa manino le taitai o le vaenga whaaupu whai e le fast, e te tau lava na toi whatu ina se lafo o le whatu tuina, pe ato e tau au fia le whontanga le pāle mene, e whaatala noa ila na tala whaatatau au tu o le tupe, i le masino iuni. A whai o le abanoa le toi whai e fo i le silasanga, e whai. I le whai na mato nofo matalia pele me le ar. Ala e, a fo i teime whaasa o atu, te la tui lai, pa e soli tu la fono me umai e whai. Are we allowing that to happen? Ai mato leo nofo se manta.
E leo se me whainkanga o makua kako e whawamofis. Kulo wal whawonga le tunu. Ai poi vangana. E le whilo inga māsane lau tustala ma le vaenga wha upo whai, e as wharilo vai asu te tasi. Na whamaunia me le whionga le te tai, wa whauru la lātu tau sanga whaasanga le whionga fia mena o mi mata awha, ma isi minista e to lima o le kāpeneta. O tala whauia mai Sāmoa le āmatanga o le nei vai aso, manuia la asanga walo atu iailu tātu atunu, whasoi fuia. Talo falava i le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua lata i le tolu se furu afe le awha inga o tangata ia ua latu se inia se talo sanga lau tele se petition o le atu ina atu i le parlemene e teu ai le tu la fono tau i o whala vela wha sei e a awhiai i le vasenga o fui move so soani po o volunteer firefighters. O le nei talo sanga sa wha ponga iai le tumaita e ngo i a Catherine Lamont mai i le vaenga o le fui move so soani i le ai o Queenstown. Le asa i whailo mai e tusa ma le se funu ma le lua afe le a whai o fui move so soani po volunteers i le tonu o New Zealand a toa. La to umanei e le o fia i nisi o whaamanuianga i lalo le tu la fono tau i o whaalavelan whaafosei. O le mafuanga ona o lo whaawasenga ina i la tau nei ua nā o ni tangata fui move so soani ai le o ni tangata whainga ruenga a toa. O le nganga lao le nei tānsanga, ina ia teu te wina i le tu la fono, ina ia mawhai o nā fia ia volunteer firefighters i whaamanuianga nei lalo o le tu la fono. Ina tutusa i la tau mo tangata fui mu, o lo whai ngā ruenga a toa ai i lea mata ngā ruenga. Whai lo mai e le sosi so whaatasi e tangata fui mu, le United Fire Brigades Association, lo la tau langolango ina a toa, o lea tālu sanga malona wha moe moe. Whailo mai e teitei whono le komiti wha foi o lea wha rapo tonga o Peter Dunn, le wha fia ina o i la tau, i le malosi o le langolongo ina o le nei tālu sanga. Ta ua foi e Peter Dunn, o le valus furu ono pasene o tangata fui mu i te tonu o New Zealand, o fui mu fesoa soani, mai o se mea tāla whengai, le longa te sio i la tau mo tangata whainga luenga tu mau, i lalo o le tu la fono. O le aso tolu sifuru le masina le nei o APR, e whaangata hai le talia ina o tangata e fia saini ai malangolango i lea tālu sanga po le petition a o le itu ina atu walo ia i le tonu o le parlemene. Na whamaunia le solitu la fono o se li i palama e a fia foi i le whaapiina o ngā umukesi, i lona whaapipiina leo se o ngā umukesi i tonu se potu moe. Ma hua lea ona o le lama tia ai o le soifua maloloina o tangata i le kasa le nei o le carbon monoxide. O le liina a fia i lea mata upu e goia Matthew Watkins, ua le ngata ina se i ai i lona le sene, a ena polo ina fo i le whaamisinonga li le tongina atu o le seleni e walu afe iwa se lautala, i le tau o le whaangaio inga o le amata upu. Whailoa le komiti whaafoio le asosi a palama ma gas filters, whapea ma drain layers, ia le tūlanga mātu i ao le nei mata upu, ma le matautia o le soli tūla fono na whaia le li le nei o Watkins e pei ona mō lia ai. O le nei tangata sa whaasalaina fo i seisi mata upu mua atu, ona o se whaalawelawe, na muai ina ua ia suia ia se pai paule kesi i se tūlanga e le tusa ma le tāla whengai ma le tūla fono. Ua whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand, sa mawhai o na whaatau nuu le tolus fulufitu mai la whainga e whaase fulu ni pol kalame na o fia i le lātou fuafuanga whaata atia o le tolu masina ua mawai, ai o le isi kuata o lumanai nei, o lo au fia ni pol kalame e ono whaate i ai nisi.
Pei tai la, o le ripoti le malo mo ana ngā luenga na whaataatia, mo le urua I toru masina o le tausaka nei, o lo olisi na aini ngā luenga se tolu e le I mawhai o na whaatino, mua o ni wha I unga, sa na tau o na whaia le kāpeneta, e tu sai o le tula whono tau wha aofi e taua o le Regulatory Standards Bill, o lo na lua o le lo mia lea, ma le whaala waitele ina mai o se fuafuanga whaataatia, mo ati na e whaale soi fua malolo ina, e mana o mia ai ni tupe university, ma lona tolu, o le whaia leo ni whaai unga le kāpeneta, e ni tula whono e pūlea le iai masini mo ngā luenga tau I le soifua malolo ina. O se wha se lo ngalo ia mai le ofisa o le palemia na ta wai, e wapea o polkalame lua e pe ona ta ua uma na whaia iai nisi vaenga pe ta I le I mai e le lei, ai o lona tolu, e winga le tula whaatula whono ina o masini e wha o ngai au nanga le soifua malolo ina, e le aise me ua whaia iai, ai ua taati atu mo seisi whontanga o luana I le kāpeneta, ina I mawaile a wanoa, e sanga whaatala noa inai. O lo ia whaile fuafanga le malo e whailo mai alo ia lana urua I whainga whaavae, e whaata lea I le whaanga ina o le poto ma le tō mai whaafolinga, le e ta ua o le AI, le Artificial Intelligence, I leisi toru masina o lumana inei, se vaenga I o tau mo whainga, ina ia whaatele ai le whaonga ina o lea I tu ainga o ta mai, e whaalele ai le whaatino ina o ngā ruenga, ma au nanga ale malo. E le ngata idea, ai o la whao, hi fo ini tu la whono, ina ia mwhai o na whaatino ina ai, le atina ina o ni vaenga whaapitoa o la fumanu. O le au waa whaapea ai ma le kapiteni, o le waa o le manawanui, e le ngata ina sa lei ato o toalo la tu wau o ina, ai sa le tala whengai fo ilo la tu sila fia, ma le ngā luenga le sa o la tu whengai, I le taimi na ngoto ai lea waa suasue o le malo New Zealand, I sea au I Sāmoa. E te ni wha le tonu o le waa, whapea ia le waa, ma le fua manua o le malo New Zealand o wha ilo mai, I se lipoti a le wha amsidonga suasue, lea sa whengai, ma le suasue ina le wha lave lea na ngoto ai le nei waa, I ngā te whale o le motu o polu ia, o ke tōpo le tausanga taruai, I le taimi na tuinai I le autopilot I le waa, ma le mawhai ai o na li liu. O le li poti o lo a fia I lau I ringa a toa wha maunga o taranoanga, e tusa o mea na tupu I le pō lea na tupu ai lea wha lave, lea e a fia ia se tautalanga a le kapiteni sa whaia I lona o waa, o le a whapea e whaasawina I lātou ma lo lātou soifua pe a whai e lātou te lāfua I le waa iOS. O le waa o le manawanui sa whea ngai mani ngā ruenga o le saunia leo whaafanua I lalo le Sami o le a aule nei I le vai taimi a rumana I ai le whontanga tai o malo o le tau pulenga le jargon le sa tali malo ai Sāmoa. Whalia whapea o le nei ngā ruenga tele sa le I tāpena ma saunia le lei ai le awaa ma le waa ma e sa le ai fo ni mosini tāla whea ngai e whaatino ina ai. E le iai stasio la waa atoa iai le to mai whaapitoa mo le whaatino ina o iai tu a ingo ngā luenga. Mai nei lo fo I le suenga le whaapisinonga e le iai se whaatangana mo le nei waa e whaatino ina ai I se ngā luenga whaapea. Sa le ilawa fo I tangata I lunga o le waa e mwhai ai ona atoa ia le whaasolonga o tiute ina ia aua ne I maua tangata I le vai ma le la waa I le teimi umi e wha ngā solo ai lea ngā luenga. Mai la wha inga whaas furu lima o la waa o le manawanui e toa lua se furu sa tula I mai ai ni wha le tonu mani tulanga o le atoa e tu sai o lea li poti. O lo o manino mai ai o le vai o le tulanga o le awa wino I la tauia na mafu ai o na umia nisi I tulanga tofi lunga o le waa e au noa ma le usio tulanga o le awa wina whapea ma le tomai ma le anga waa e mana o mia. Pei ona ta ua o le nei ripoti o lo au I nai ia se tautalanga al tamaita I kapiteni o le waa I lona o waa a o sauni I la tau e la fua I le waa ina ua toa lia ma feto ai ma lea au.
whaalia mai ai le whaururunga o le whaamanuao o New Zealand o Rear Admiral Garen Golding o le Navy poti ua tangofia mo le mauti noa le Navy e le tau o na autu i ai ngā ruenga mo le whaale leia o tūlanga uma e pei o na au ili na mai ai. E to tasi le tangata na maliu ina ua pau se waalele la ititi i le Ayo Hastings i le Asanafi sa whaanati atu i ai au nanga la vea i whapea ma leo i le malawa le Hastings Aerodrome i le Valentine Road i le Awauli i le taimi na lipotia mai ai le pau i fo i ai o se waalele la ititi. Ta ua le wale se whaasa laua New Zealand e na o le totasi le tangata sa i ai le tonu o le nei waalele i le taimi na tupu ai le whaalawelave mai na maliu ai lava o ia o a lipotia atu le nei whaalawelave mo suenga le matanga ruenga o waalele savili. E le taimi nei, wa amata se suenga i le whaalawelave le na maliu ai se tasi tangata na manua mai se anga ese i le pitonu o manurewa i aukilani i le po o le astona ai. Lipotia mai le whaalawelave i le leo i le te alaititi o le varuanga o le po i le fale po se fale i le awalengo o le Mar Road mai na maua atu i aise tangata ua whaina ai ni manu anga tunga mai ui ina sa whaia i eitau mu whainga la vea ai na maliwa i lava o ia i le taimi whailo mai la e le lisa tini leo sinia Mike Hayward ua whaia neisa i lilinga i le mafua anga o le whaalave lave. E tolua iste ngata na mali liu inisi o whaalawelave sa tupu i le whaaiunga lava o le vai aso. Whailo e leo e whapea to tasil te ngata na maliu i se mu o se fale i le pitano o Ashburton i le po le astonai. O le fale lea na mu e le walengo o le Glassy Drive i Ashburton mai tu sa malaluas furulima la whaiu fui mu sa ngalu lue ai i le tautin neia o le afi. Ua whanga solo nei fo i ai i a suenga. O le polo fo i la stona ai le ana maliu ai le tasi tangata e whapea na awhia ina ua lavea sa tamale i le pitonu o ingoa o waimumu i le ai o goa. O le tangata na maliu ai le whalavelave o le ave tamale o le tamale na awhia le ana lavea i le awale ingoa o le Charlton Siding Road mai ua whanga solo nei fo i ai sa i li linga masuasuenga a leo. Na wha o lima se tangata i le whaletua o le Minister o le partia le New Zealand First o Shane Jones o le tamatai o Dot Jones i le malaiva lele i Aukilani. Ta ua i se li poti le wale si whaasana laua New Zealand whapea o le Minister malona whaletua sa whaatali tali i le taimi o se waalele malangai ai na tupo i le whalavelave ina ua upuleanga i ai se tangata maiu ina whaao o lima i le whaletua. Sa muluriane whaila ai i a Dot Jones ma leo e mai mautinoa e iai mōlianga o le a whaia ona o lea whaalawe lave. O le taunu unga o le suenga le tau mai nei a le Taxpayers Union ma le Kuria wātangi ai le pau i lalo o le tūlanga langolangoina o le partia le Labour whaape ai fo i ma le partia Maori i manatu malangona o le au pālota na whesiringi ai. O pati au tu e lua sa mai tawina le pau i lalo le tūlanga langolangoina i le masina o mati. Peitai sa wheololo le National e le tele se pau i lalo. Ua ilo fo i le nei suenga e mawhai lava e pati o le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe o na maua le foe numela e la tau te wha foe nai le whainga malo o se swinga lea mai le tūlanga na iai i nisi o suenga se lua na mua i le tausanga nei. O le Labour e whātesi ma le tolu points na pa uai ma tūlai mai ei lātou i le loifo le tolu 40% o se awha inga māua lalo lea taru mai le amatanga o le tausanga. O le National e tolu tesi ma le 5% na iai o se pa u lea e o tesi ma le tasi pasene ai mawhai una mawai lātou no fua e whāse fulu ma le lua. O le Labour, luas furuiva tesi ma le 4%, o se pa u e wha tesi ma le tolu, e mawai no fua e tolu furufitu. O le partia le Greens, na tula e mai le sfultasi pasene, o se sitanga e tasi e le pasene, e mawai no fua e se fulu ma le wha. Ai o le Act, e se fulu pasene le tūlanga langolangoina,
o se sitanga e lua tesi ma le tolu pasene mo no foe se fulu tolu. O le pati a le New Zealand First e fitu tesi ma le 5% sitanga e lua tesi ma le lua mo no foe iwa o le pāne mene. Ma le pati a le te pati Māori fa tesi ma le tolu pasene o lo iai po se pa ule e lua tesi ma le lua mo no foa e ono. I le fasili po ai e silio na langologoina la upalota mo le tofi palemia tu la mai ai Christopher Laxon e luas fultasi tesi maleiva pasene a Chris Hipkins e le se fulvalu tesi maleiva pasene. Sa valo i mai lo fiso le tau ni tu langa lodo wa le tau e a fiai ia vaenga pito i dungo le motu i matua New Zealand a mata mai le po na po. O ia wha le tonu sa ono a fiai vaenga o le tu malo taranaki wha pe fo i le waikato a to ai ma aukilani i ti munga wha pe ai ma matangi a oanga i mai se vaenga lo tele fe taura inga wha le tonu o le tau i lunga e o le tunu o mai le masa ta se mane. Wha iro ai e le Met Service o ia tūlanga wha le tonu e a fiai i a wila ma whai tili a to ai ma savili ma ti munga mafa e i le vālu se furu ma le lua se furu milimita ai le ngata i lea e pa ua i fo i ma le aisa po le hail o matangi fo i o atu i le vālu le iwa se furu ma le se lau se furu kilomita le malolo si pe a tō wha atau tau mai whau tuai nai fo i la le maru le tunu ina ia whai masiaki le leitu langa o le talo le tau a wāwhau tuanga manipoti e winga i winga o le tau i le nei aso. I ta alonga, i kirikiti wha ale vāo mālo, sa wha wau le whai ungara vai aso le tūranga mālo si o le Black Caps a New Zealand i le vāo ma le au si i mai Pakistan ina ua manu mālo la tau i le ta'alonga whai o le series o ta'alonga te itasi aso i le vāo o au e lua. Fast full lima ai na mano ai New Zealand le ta longa lona tolu sa fai le malai o le bay o i Mount Maunga Nui ma o sweepy ai le Black Caps e tolu malo i le ai a Pakistan e si lia le tura atoa na tuwai ai le fai o le ta longa ona o le susu o le malai mai ti munga ma fai le poles foreile e ma fai titi ai i le na o le taifa se fululua i ova. Lua se lau ono wha ai o New Zealand na tuli ai e Pakistan ma ele maua. Ai o le li o Daryl Mitchell lea sa ai e taina ai e fast food tolu i lea ta'alonga o na tula mai ai o iele New Zealand mua ua au pito vave o na ia maua i ani ai se lua afe e fast food fitu la wha ai o taanga po innings a New Zealand lea ua maua ai e Mitchell i a lea o wha ingau ai Whaatusa le le matati e sa ia le lio Andrew Jones na maua na ai e lua afe mai ni taanga po ni innings a New Zealand e lima se fulua na ta alo ai o ia. I le tamunisanga o le kapi super o le ua so o malo e lua o le au le moana Pasifika i na ua whai i na ai le Waratahs i le la ta'alonga i le Malai North Harbour i le Astonai ai o le ta'alonga e fast food lima le mana Pasifika ai luas fulu walu le Waratahs o se teimi mua le tala whaasolo pito le mana Pasifika ua se so ai ni ona malo se lua ta lua na ulu whale atu i le taunisanga le nei o la kapi super o le li o feleti sae tau fo au o le leine luma e tolu ana sikoa i lea ta'alonga. I le ta'alonga le Crusaders mo le drua le sa whai e fiti le astonai na malo ai le Crusaders i ai e tolu sfultasi i le sefulu mo le wha o le taimi mua le ua malo ai Crusaders i le au le nei le drua i le tonu o fiti. Ia o le whai wana nā le nei vaenga o telefau. Toi whafonga le tulai se fulma le lua i tātou telefau o le nei aso ia ina ua lua se fulona minuta te nei le tula e iwa ia nei minuta i luma le whafonga le tala talonga tār se fulu ia pukalame o le tui nātu o le pukalame o tala la urunga le vayaso pēnu whafonga i las freile. Moni. Ma no lava. Peo o lena uma le tāta noanga ia lena whaasolo mai ia le tanoa le pepe ma tātou telefau. Ia. Ale mai tau atu le atunu o fiti le si atunu ule matua mamafa ia ia le la fongai o lo awinatu i tono Amerika. Ia.
Le la e fōringa mai o le la mafatia e le au vaenga i tō o le ava. To le ava Sāmoa o le whiwha toi fiti matonga. Le tonu sifuru lua pasene le si tanga o la fonga i o lo awinatu i tonu Amerika. I fiti ai. O le matua te le o le si tanga. Ia, le la vea tu ina i tangata i tō o le ava. E ngole tele o le latu ava i Amerika. Sa. Ia, tasi lea ala ngā tu petele a tangata i tō le tonga ava i Sāmoa le taimina. Ia mo. Pe waso ia no tatuptupua i Sāmoa. Ia. O le tasi lea vaenga na mawaitu pe i le nua mai le ava lea mai le sisike ia. E i le taimi le na saur susu enga fo le o le ava. Ia. Le na tawai nei tangata mātutua e whaia tonga ava. Le whanua noa. E mai tau atasi. Ia, sa. Le na ama sau e fo le tala le taimi na. Ia tate vea tino i tangata tele tonga ava i Sāmoa. Ia, sa o le lele tala na. Whanua noa nei tangata i le tala na avatu. Te lola le taimi nei. Ua whalongo wale no i fo i Sāmoa mata no mastasi o li whailana tonga ava. Ia. Ua le oto e whamoe moe le marketi fo i le fa pe o le melena i o le CCK fo le ava. Ia, ia. E tu ia oela uawhana e alua le ave i le whale olo e whatau. Ia. E wha maila, a tuai ne e la tu male ava. E vili atu. Mana o mia tele. Tele mana o mia. Tua mana o mia. Ia. Ala lama tua i utupe i hatangata i nuu ia e tele e le lei e le ola le ava Sāmoa. Ia. E lu tātou tunu. Ia rono winga. E le a whaina la la u whaitonga ava Sāmoa i ava i avi Amerika ua le fori. Pe o fiti la. Ia. Ola e tauria i Sāmoa tātou ava. Ia tauria i o Sāmoa. E tua i le sau o le vilinga o le male tu inga le ava ale alu le awinu ava Sāmoa la ia matua. Sa o le lei au. I whale olo. Ia, le na. Ba atu foi vason tene. Ia, na foi wharinga luinga stasi foi o usori o le matonu. Ia o vatu il tupulanga le no. Ia va ai o ai atu to ino le ava. Ia te fsile tu ai le sieri na va ia tolu se lau u ava ia ia wa mai. Pe ia le la au o le ono tau sanga fato ale le ia. Ia sao e. E umia na umi. Mo. E tasi ale linga. Tasi ale linga ele fengo fi. Linga a to tau sanga. Ia. Pe to tai afa tau sanga. Ia. Afa tau sanga alu le sipu e afa. Sa. Le si afa tau sanga le linga se ile ala e. Sa uni le si se. Ele le ia i nu fo le pala. E pe ona ta o e fo le o le tele matou le. Tu sala ta tau le. Le tele pala matou tala lo le. Ia. Ia o te lo le o tanga te uta ona o po ai vau. Ia, sa. Ia o te lo lau fai apo e awa i tu o la tu fai. Na, sa o te pala ai fo i nei mea. O le whainga o po e awa. Ia wa uma mai mo meo puru vo i. E pe awhai au ta whare. Ma tu a suo le pala mo to ina. Ia, ma tu lai e wai pi tipi fo le tu lou ia le. Ata o awa. Ia na watu ia ta sulu. Ia ta te sulu tu a lesi taimi. Ia mo ta sulu. Ale taimi na le o le taimi o i la fai. Ia. Tele ko ngā luenga. Ole matua whainga tā fo ia. La uma i tai fufulu, uma le uso, ma mea uma fisi. Na mo i le. Tele ngā luenga tālo whai, na tangia i lima ia. Tamu whainga ainga, a onga mai kāle sia i Sāmoa, i fua la au, ma au la au. Tālo le tā mu o le whai, whainga whaiva. E ia le, si a inga le aiwa, ea onga la tau whanau i Waikanai, stasio onga i Waikanai. E lana malanga mai au kilani, me wole le, te alu ese marisi nu, e alu lisi nu. E no fo. Io, ia ila ua li poti whaafia si a inga le, ila onga le Waikanai, ia. Ia. Sawa ina o lato tamaiti. Oh, sure. Upo matala, ta isi tamaiti whai ai. Ia. Ele wai ua na olu malumtanga luenga wa, onga le la whai tsari linga. A o le mau ale tangata le inga le, o tamaiti intia, tamaiti maori, lafo i tala. O meo tala fo i ea. E upu na e whaalele le i. O manuki, maisi upu e lafo i tamaiti. Ia whai ne mawhau tamaiti. E o te leo vai atu i le news le o Intermit Pacifica, fo le peo afi ai. Lopo e whewhera ura i tu pārangi la Pacifica. Ai ene me whapea e tupu iau tau whanau, mtātou whanau, ia mō mua, la wala mō mua e ui li poti lea onga. Li poti lea onga. Ia, na vai le pe whaise ngā luenga lea onga pele ai. A le ai, ia, su e sesi vaenga e anga iai, pe atu ai mali li poti lea onga. Ia, nana, pe ia whasala unga le latu ia tātou. Ia. O la wala mō mua whailau whasea i la lor tu la whono whasala unga, o le ui mai ne tātou di tio. Ia le whamari eina oe, ia mana alu le dis whastepu nai runga atu o PSA. Pea nā fo ila me whapea. E ia wha maunga ia sau tai au nei.
O le maua i so le pea ma le lua tesi ma le ono piliona tā la e le iloa e le tausanga. Ma fua ma le mele o le ngoi. Le tau le shoplifting. O ngoi fale o loa. Ngoi fale o loa ma wona sesi. Ia. Na so e la le newspaper le Wellington le The Post. Ia whamitalanga loa ia loa mai tu ofisili na lato ofisili ei. E fia le tangata lau te ngau ieni o loa i lalo lima se lau tāla. Ma tangata lau te ngau ieni o loa i lunga le afe tāla. E lua te si maleono piriona tāla e le i loa mga utausanga o nol melon ngoi. Ai vai nei te leo wale wei CCTV whaloloa. Leo mwhin whasala lau rungo le Facebook. Te leo tangata atuala lau moi o loa o la toi whafo mo la. Sa o le le sa. Ai mesi o tātou foi po lua. Tas whawhetai au i whale o loa i e whai me pu e ata fo i e pu e lau ngau. O le matua toi titile mi se vai aso. Na le na. Sa le. Ia, a whalau tele la whamtalanga ia. I le vāo le luafe suiva e luafe lua fulu. Ma ia iu lai luafe suiva. Ia iu ni luafe lua fulu malwha. E pea ma le se fulu lua afe se lau fitu tolu tangata na ngao ia o loa i lalo lima se lau tāla. A o la tau ia na tango lima i o loa i lunga atu o le afe tāla. E pea ma le se lau, afe valu se lau i valua. A wha maumaunga ia mai, e le ili potia umanga o inga i whaloloa, mau o nanga whapea. Pa ui o ngai, wela le tele o tangata e tango, le au ngā ui, so le. Le tele i o me whapea latua, tango le oloa. So pa tele ma nao a le se tupe whatau. E mafua mai ona e le helu whenga ruenga. E mafua ai. Tele mana o mea o lao mana o le roto. Ia e le tu sai ma le tu pere tono le ka. O le sile mea a fa pe meni o malo pe o po fe malang me sa po malo me zamo. A ta i loa e le lava sa tupe. Alo ese mai le o fa ta fa i fa le o loa. O pe o ele tau me zamo le fa to sa we ni. Ia. A fa pe la le o fa ta fa o. To fa ta fa o i va fo le la fu tupe le ya. A fa pena le valsuta la tupe la uka. Ta te o i se fale kofe, ta le ta sa vali, ta me fale. La me la ta fale kofe o te le fini kofe. Al materi le tsamo Sāmoa, te le masan te. Ya le la ta o la mta fanga. Me la ta mta fanga sia te le fi mta fanga. Ya pe ta o la vai se me tu le o. Ai va pe o le tsamo Sāmoa, ai le la vala tupe o ave o le mol. Ya, o le la wa la tu na o le me na ya ele la vala tupe. Na mafua la na ona o fatamala. Ya fatamala man mafua. Ta una uti mai fu ha. Pe no le la ina ni sila. Wa la la usau mo taimo mo. Mi se la usau mo taimo mo. Wa ru ave o falo lo. Tu sara la umana o le pusa ai TV te le la le. Papea. Pute fai e o so o te mana o TV la le Sāmoa. Au te vea tu ya oi. O fiu su o ya. La wa tu mai desi I fa ka pa ka pe oi. I la le mori mel fe au le se tu pe fu le va vea lu fa fo le te le la tu fa. Ia la tu le fa tu fa. To lo fa o bo. O mana fa ia tu lo fa le Sāmoa le wa mai fa ta fa. A sa le te fa male mo. Ele va pe la fo tu pe to lo pases. Fai mo lo fa le fa ta lo ta va le a sa le. Alo te no te cinco. Ale se we mana o meio no vatigima me pena. Ele tu se le vai mitanga ta no ngal fa ka pa. Ala we fa mai la we fa mai lo le na tu fa lo fa le fatu. Ya fa le io fa le o apana le na fele le jori le fa le na la tu tai mai. Fele le fa I fiti. Fele tu I fiti le fa. Ya alo ese mai ta to le fa lo pe ale util fa so ya menai le si me mata la le o matua me po ata to ala langi lu tatu ya mo ile ya malo ile ini fa mo monga po ai ale no mela le wa mai tele a fa ile do te si male no piliona nga o company ini usila la vai ma inga fa la tonga on no nga o ia olo ya o se tupe matua tele ona ia tatu po rua ele mi se vai aso mo tava ai lungo ke o ata ke mo se na mai fa pe se o vai tu e se te tele o se vai pacifica so le é moi tele pacifica se la ia tele pacifica ele está lá vai ai por ali upu
Tasi. Wa ta ua le vaenga le na e whamitala ina el mele o le e le ni e whai e whala i ma le whala mata. Sore, ioi. Mata no wha mastasi o u. Tang whata i te? Le, na wha meita. Te lo le vaenga le mele na tala no tu tasi i le ni e mix ma whala mata. Ia. Atu i moia, ta mana whai mato breakfast i Sāmoa so. Ia wha tip tipi ni e tulo warangan. Tip tipi ni e lau pele na mix le a mea yeila. Ia. Tango la whani ni i e lau kapisi. Ia. O na mix la ia pe whawhiwhilo i whala mata, o la ni ani. Mana ia. Ia ma le eleni. Le lau la kapisi, Lau la kapisi. Tonu wa. Tammo le va. Tammo le va. Ia vai la le whaalonga me ua tele tangata lula tu whatata ia. Ia. Ale la na whaalonga na kiu nisi i after hours. Kene pulu. Na ia tele so le. Ia, o le kuka ele se kuka fou. I tiu wha pese si, oi o le kuka fou, la le kuka le ai. No ta hola e ata i te Sāmoa, ta wa ai ai whai matu. Mena aloi pe ale lava le ia. Sa ia sua vai pa le whala mata. Ia, le ona i wha manatu na mo nei tai au e. Ioi. Pe yo, e le wha peo ngā uile tunu uturo. Ia, sao. Na ai na wha manatu atu te ua whai na isi ia. Ia. O le kāpakare i le si whale o loa le pack and save. So le, ta vai te whai tio i tangata wa sāsala i fo. Umina paka. Ia, le umina paka, whapea sole. Whapea ta i tele. Kalanga i le taimi whata pula. Oh. E umino na e paka ina, la tu sia ia. Ia. Wa il tangata le whainga luenga i le City Council po la lo i bolu. E alu paka ina le aso atua, ia sa lala. Pe tolu foi tu la pe fia vai ia le whailo na i lunga. Ia, whawhea, ia le oisi tero tangata e ta ilua i tu lao i tu tonu e fo le mata i o loa ma. E sa tauna whaise la to masini fo le au ta whai e o tangata te tongi ei ia le tupe. Mena la whatia o le Pack and Save le sfalta whao. Aluoa, e le te le, ta lai le te lua uli mai, le me te whiwhi. Lei wa tau i la ona ave consumer affairs wa hanga le. Li poti ai wai, le me utwa. O te ilo watu whai tio tangata vason te le whape. Ui, a leo au le tangata maasani ona ualu i le Pack and Save. Ia, mahaloa le on sa. Tato mōre anga le aso mari. Ia, umana i whawipianga. Ia. Tato nolo le nei talo talonga. Mana ia, se te whatalo whatu si waenga le, sunga tunia mori, mahalo whatairi mawhata mai, talo whai le sunga ia tasi le asi, ia o le sunga ia watua Teresa ene, mahalo, ia sunga flower, ia o sione tupai, mahalo whatairi mawhata mai, Wilma atoa i ono, ia o sunga ia tuina a Cassidy, ia o le sunga ia tulu walesi, mahalo whatai tele lava, sunga sefo, mania lava le yaso, talofa to ino nei ainga ia veau na ama veau, mahalo whatai mawhata mai te rini, mania lava le yaso, sunga Howard matavao, mahalo whatai sunga Dracop Poloai, ia o le sunga ia whaavare le fua, mania lava ngā luenga le yaso, o Ellen, ia te loa ia lewa amata ona o mai vaenga lea lena le amene mai ala inguna sane ia la tau, talofa tu sunga Ioane Viliamu, mahalo John, ia tina matua ia tau sangwhanga iyo, ia fu utu haru fu tonu, ia o le sunga ia whangalo ia Samuelu, mahalo whaataile mawhata mai, o alofa Liz, ia talofa, e sunga Alen Solomona, mahalo whaatai, talofa fo ili sunga ia, o ili si lea, ia o toa tera le tatu atunu, sunga leuro ia li, seka i lupo, mahalo leuro ia li, maria lava nei aso, ia whatalofa atu fo ili sunga ane Miyazuki, ia ma le sunga a Vitaliano Pulaa, ia o poe fatu, mahalo whaataile mawhata mai, tato wolo le whaafefianga nei, ia mai le fitu lima, ina ua toe 20 minute, ula e se fulu. Pesele nei u fatu moe, ai ua e vai, ua e via moe. Tam fai lai e tala la mai pea, a se i o fa a pia, a tui lea. Ua o tari toni la pa ma homi, ua mea o e ma wo moni, o te o te amene foi le oti. A pai ua e pia, va te smaila ia. Tamau left to Lima, all night to much Sāmoa, my New Zealand.
te leo inga, e au ngā mo tangata. Apai la ua e pia mala malama, e sili ai pea, tu mai o lea ngā. Ua au tali toni lau pa mahoni, ua mea o e maua moni, o te ioe, o te amene foi leo ti. Apai ua e pia pia, pata smaila ia, ta maule me tu lima, e mana mai Samoa mai New Zealand. Samoa, my New Zealand.
Ia o nai tala talonga i le whaiunga vai aso, mua atu le teito fitu lea sa whaia i Singapore. Nisi vai le teito fitu lo langi i whaiunga vai aso. Ia mai i semi-finals o le ipu. Ia o le ana suenga le tūlanga tolu ma le tūlanga wha. Ia i le tupa o tamaita i na manu malo ai ia kānata luas fulmaletasi i le 5 a Farani. I le isi suenga le Sampini le vau Australia ia ma New Zealand le tupa o tamaitai ia na manu malo ia le au New Zealand ia i ai e tolu fulmaletasi i le fitu Australia. O le tupa o li ia o le tūlanga tolu ma le tūlanga wha na sailia e Argentina ia ma le au Spain. O le ungal talonga manu malo Argentina tolu se fulma le tolu se fulma le fa Spain. O le suenga Sampini i le tu pawali ia na sue Sampini ai ia le awa fiti ia ma le awa Kenya. Ia mana ia le awa le Kenya fa ingal vayaso ia le ungal talonga luas fulma le tasi fiti se fulma le lua Kenya. Ia lona winga le Sampini ia fiti le tamilisanga ia e tulanga dua ile au le Kenya i le tu pawali. Ia le inga na talonga le si vai le pola lang ele ia uta o New Zealand lunga na fai ina fo ia ai lani la tu talonga su enga le tulanga fitu ma le tulanga valu le fa le tonu la ua tama e sa o le tala le ta o vason tene e mana o mia le fai oni ta mi sanga fo i fai tu malo pe le mena sa wai e a New Zealand pe mana tu na kolentitu o le mena o whapere o tama. Ia. O le ise ni ta misanga PK. Ele au. Wa o le ise mea? Le ise mea? E sa o la. E toi whai nei la tau sanfo. Ia, tarsia. E le fwoi Sampini teine ni usila. Ia, Sampini teine ni usila taronga ma Australia. E le ta misanga fau le ua ono le tau sanga o tau fua ma. Ta misanga le whai tono intia. Intori intia tele la milionea ma la bilionea la tu te fa ma ite mea. O le tamisanga le o mana pasi le World Rugby. E ono au te to fitu le la tau vai. Ta ula le o te no APR le lu temini Indian Premier League o le kirikiti. O le ngone la fai ngoi o le RPL Rugby Premier League. A mata me le mo mo yuni. O ma le so sfuri mo yuni. Sfurima so e fai tamu sanga te to fitu lea. Ola. Ai, e ono au la vai ai. O au la ia e mai i nu te tele o Intia, Mumbai, o Delhi, Bengaluru, o Hyderabad, o Chennai, ia ma le sinu ule o Punazua. E o le o tele tama lakapi yuni te to fitu o le larolangi. O le ufa aulu lato ingo e tonu. O le atau vai ma le tuafo Intia tele tupe le lao fuitama. Ia lango ina la pia la langi fa moe ono tau sanga fua mai le la amata le so mo yuni o le so fudi mo yuni. O le tele o tama ia pe la tama le Stephen Curry Scott Curry po Stephen Curry. New Zealand. Tama le sa retire. Ia le la to sa u to ta alu fo le tele tupe mo. O le sia ori Afrika ina retire. Le la to mai uma ta alu. O tama uma i New Zealand, Australia, Fiti, Ireland, Amerika, tama mai ima o Lala. Le la au tonu au ne ono. Au ne ono. Ia manatuala tolo tasi. A fai e valus furu afe ia tangata e o filmalai. A tumula le valus furu afe pe ono furu afe ia so uma ia furu. Ka se festival la. Ai wala India. No winga le o filmalai ne. Pe o le pisinisi mea wa la mo tu pe. Ne te mo tu pe tamata. O takata la ia la fai a onga au ne ono. O Mike Friday le sa fai a onga ia Amerika. Ben Collins le sa turi se fit. DJ Forbes tamani sa moni usila le ne. Tomasi Kama. E peia se Argentina tangata le so fai a Paco Hernandez. Alo se ole Argentina ka saula ia ma Tim Walsh te le lola professor tanta le o la tona to ono le la fa ya amata tau sanga ne e mo tatu to mete fi te to fitu ia mata la le lopete o mo so kala po i wa fa ia manu ia la matanga o le wale o le fainga le na fa e uma lo te to fitu la la fa o solo le vale sao le le ia
A manuia la tau sanga nei. Lo inga le fai ngā lea. E fai mana tua le fai le oxen pei le APR. E fai le tau o fonga. Le umato fa tau o tama lea. Fia se la wafea. O le me fai la nā le tau mwhai tangata ia na amatala lakpi lea. E arua tupu a e o tama le lei o man lakpi ana lau. E o uma iwa fai na le sfuli maso ai. Te le asin se le ni mo ai. E te pewa tamisanga Amerika la fai whanga soro leo te le na oi tamai tātou. Ia le nāla. Wai te le tupe mau ai. Nala. Ngala wali umai te va ai au umai sfuru do le pito runga lalang. O tama fo lana te va ai le fitura a initia. Ai ese uma au yo ia. Sa. Tama ni sila Spain o uma. So lima aso, lua vai aso, ai sa tongi lima sfuru af. Te lo over atu mo. Lo pe le ti tel tongi se la wafe. Ia na. On tama to tas. Ia o la le fiaru talo le. Sa. Na sfuru lima so ai. Nā. Ia taua o ea ele to ea. Taua o nei a ele e tiri to ea. Ia, walo e tau si. Fautuanga ma upu a vatu. Nunge te vidi tu luwa vea o lau te o. Ono si mea ia. Nea lua tu le lai lokal mato pataha. Au tato talata. Ia. Sole. Whale tonu voi lau au ali al pen fasali fai ngon vai a sori. Le au o Australia. Ya ai. Le no fale tonu la old few tu mal feito. Ole yunga le ta longa le fa ngol vayaso. Ya. Ole Raiders e lua fa man malo Sharks e lus fulu. Ka poe e lua man malo le Panthers e survalu. Ola piti lus fulu man malo le Roosters fa. Fainga le Eels, tasil malo le Eels. Lufu tolu, lufu lua le Dragons. O le Broncos e fa ono man malo le Tigers e lufu fa. O le Dolphins e tolu ono man malo le Titans e fulu. O le Storm e fa valu man malo le Sea Eagles e lufu fa. E maltalongan po le Bulldogs e lus fulu ile le aia le Knights. Ia tu amata voilat po le stofinei ta alonga. A le au le Warriors fatwata ala le fine fe la sa o la to fi le langolongoina le Warriors ya o la sa fine fe filta longa na alo fatai ya o fa ingol vai aso le Super Kapi o le talonga le vale Chiefs ma le Reds luas full fit le Chiefs le full lima le Reds o le Mana Pacifica fast full lima luas full ma le valu ya le au le Warriors o le talonga le va o Crusaders ma le Trua Fiti, todos full ma le tasi le Crusaders se full ma le fa le Trua Fiti. O le talonga le va o le Blues ma le Hurricanes ia Mao le full ma le Hiva i le full ma le valu le Hurricanes. O le talonga le va o le Force ma le Highlanders, lua se full ma le Hiva le Force, lua se full Highlanders. Ia na a mata mai alfa ma le Highlanders le taimi fai ina ele tato au Hurricanes ia le o te mo se lato malo ia ta sia ista longa lo na ole o tu langa la fa ile te minei ia le taimi sanga Super Kapi ia o lo mo Chiefs Lord Crusaders tolu le Reds fa le Force lima le Brumbies ono le Warriors fit to the Hurricanes valu le Mana Pacifica le ivalo ile Highlanders se fulu le Blues futasi le Drua. Ia o le pe foringa mai o le ua afal tamnusanga. Ia le vaso foula. Ia o le fitau o le vaso nei. I le stona nei. Ia le la fitau i le Mana Pacifica ma le au manosi le Blues. Tamnusanga lo naiva le lado. As foi le nei o le Hurricanes ma le Crusaders. Chiefs ma le Warriors. O le Blues ma le Mana Pacifica i le afal fai le fiafi. Le stona. Alo. Atala tatul fa ngol vaya sona to e to la tu le tatul talo ia ia ona fai oile le tamisanga le wa amata tamisanga kala pula kapi tono Wellington ia il fa ngol vaya so tarang mua i tu pa to mai ia le pule le Rebecca liwa Anna Trophy o pitone todos formare ono o Parramatta e se formare lua wa inu mata lua se formare iva poneke se fulu Oris, todos full ma fa man maloya malisi, lua se full ma fa. O nof se ono se full ma lima, aveloni, ia, e leise lato ai na maua, te le fa moa.
o le hitu paoli le premium atama o le Swindale Shield e talonga le whaingon vaiaso Johnsonville fast full maleono o Paramata e lua se full malevalu o OPU tolu se full maleono o taua e tolu se full malevalu maro taua le talonga lea o inu ya mata se full malelima Hard Old Boys Marys tolu se full malevalu o Malisi se fulu faya ina ya poneke lua se full malelima o North se tolu se full malevalu manu maloya e veloni se full malefitu Pitone e fast full maleono na manu malo ya Wellingtone 5 Maoris tolu se full maleono manu malo ya Upper Heart se full male fitu ya onisi na talonga fa ngol yaso o talonga le tupa o tamaitai ia o le alu super kapia tamaitai o le au le Chiefs manu malo lu full valu ile au le matatu o le matatu le sau mai le South Island ai o le matatu e lua o le talonga le Blues a teine fast furuiva manu malo i le Hurricane Spoa mai le vin lu fulono na tu ai lu fulono ai le Hurricane Spoa mai le vin fast furuiva la o le Blues mai o klani talonga le teine ia eu lisina o tato talonga le vai tu ia ni tau te le fa le tono tato o teine poa o taunto e sui tau sang fou le tala fia tasi le u vai tu pepal tau nei le u vala mai si alo le Sāmoa stiti e lo te mau na to e fo i nei tama no stama na e na manu stiti tarsia yo atu le vai aso nei fa ngol vaso nei u fa lo mai se fa ya ngol tato se fulu man Sāmoa wa le o te penal tato ta longa le fulu valu o Julai ia male au Skotilani ia fa ya le i au Kilani o le tua le Skotilani o le ta longa fu fa ya pia ia le uto si fi mai au Kilani fa ya o le so lima o Julai ta alo ai Memorial Blacks fa ta longa fa nui o le so fulu o Julai ta alo i mafiti fa ta longa soba to lui ala fiti la le yala to malai ma me ma fa ina la tutalia ia o Sāmoa ia le lawa me i ta longa le su valu Julai fa ya Kilani ia mo la to umalava i Kilani manu la tane ia lango stato man Sāmoa sa oi le to umal fa ya ia tau no ma fa lo stato fa ya te pena il tato wa ilo o mana tu nawa e ta tau ma tu afi fia la ka pisa mo le vai me le lo mo na pas sa mo ma fua la le te ma maul me malanga le fa ya o mai ta ia e sa wo ni sila ne o sol vale le to tu la go mai fe lo intana manga male au mala wuli ia mo wa tele ta mai ti o le mona mo se fulu ta ma sa mo le mona ta lo mo sa mo tele to ma ia to lo ni sta ma pe fulu pe rus fulu to sa ia la ia pani ia marisa wali la ta lo Australia mai si kala pu ia ni mo tele to a fai mo fie la vala pisa mo ia le mesa ia ia o le ua whaalia fo i le lakapia Afrika i sauti. Ia. E le la tamai se taimi e toi tau ofo i Afrika i sauti e tali malo le i polo lang. Lakpi mafo mai. E le nga fati e Afrika toi tali le i polo lang. E tolu tau ofonga na avele au Afrika le unakapia Afrika e le manuia. Ia le fōringa mai o lua afe tolu rima i tali malo Spain. E o lua fitu le tali malo i Australia. Ia. Tolu tasi e ana e tali malo i Amerika. Tolu rima i una mau Spain. Ia e matua mamā o i tua e o le talana le sau mai lakpia Afrika sauti. Ia tau runga ina i talo. Ia, se fa umatua i le tatu au te tō fitu le umlanga atu i Pōlani. Ia le te tō fitu le tatu manu Sāmoa le ua whailo mai. Ia le sunga ia wawasa fasua. Ia o ia le kaptenina le tatu au. Ia le sunga motu o petai. E no sa fe mai. Ia le sunga taua lai panoa. Kirisi masi sa vainaya. O Jeff Levy. O leo te sauta ma leo tila mea loi. Whaafou Whaleniko. Sunga tusi tafu tau ilolo. Johnny Vaili. Warren Solomona. Ia malesunga ia Meni Manase. Ia malesunga i whaia onga o matamua i upati Junior Salima. Ia manuia le wha moe o alam whanau le tātou o tenu. Ia lea ua hanga ia tu i Pōlani. Ia tausa ili sesi a tātou wa wanoa. Moni. Ole aso nei na whaavaelta le whalaptonga le WHO. Ia. The World Health Organization.
Ia le fui whatau e le sol soifua maloloina. Mo tatou uma lava, ia le tau longolonga le tatou li te o i porkalame soifua maloloina le whangasolo ia solua uma lava. Whatau ina lava le soifua maloloina o tatou uma. Ia, ala tatou whau pele porkalame seipa ia le dua a tasi lau. Kolosi le isa mo le sunga tasi sama le tasi anga ia tolu le fiafi. Malo. Le fare punawa o ina tusia se peni e mai le langi se ke rupini wali ai amori mori mai o la utana vai e uina i titi o ai fai me ama fai Sia unu na inu mai le mamau I loi fofonga le moana O monga le tama I ta I ualangi fa apese mai ne I masa se I ami o le tama Lo la toto a fa Ala tua tanga loa Lo toi fa le manu Sāmoa Tenei le malama Uangalana foi tama O le tama whana Mai le whane puna E le tau I sawina O le vaina whala O la mari e toa Se ua malo tau Sanga mai poli Walango mamai tia sa O loa I tufunga Na fausia I naupa He talai le tawheanga O le whaasino ala E ai o se aso Whaatau o valoa Sia unu ainu mai le mamau I loi fofonga le moana O monga le tama I ta I ualangi fa apese mai ne I masa se I ami o le tama Lo la toto a fa Ala tua tanga loa Lo toi fa le manu Sāmoa to mai Aua le fitia I matangi mawha O le olanga Tosi le mawaenga Le nai te lai Mai a wha mua mua Le ale tala le lei Maota na e leo I na wawhai ma pine o lotoa O tupua le sulu whai ngana toa O manu o le lenga e wina e iti iti E whai mea sili sili Ma lauta na mai E malua I whale ali Sia unu na inu mai le mamau I loi fofonga le moana O monga le tama I ta I ualangi fa apese mai ne I masa se I ami o le tama O la toto a fa Ala tua tanga loa Lo toi fa le manu Sāmoa
soifua Nanga alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usasu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fia lava e toi whaatalo whātu i le nei tae au, i le pa ia i le au whaafonga, po whea lava o lo mwhaio na e maua mai le tautua le si ufonga le lau mua, i le nei fo i tae au, o le taimi le nei o le polkalame o tala la walunga o le vaiaso, pe o na maasani a iaso wharai le taitasi. Tanoa toai ma le fionga le li pule af masanga te alo morese, i whalau tele nisi o mta upo o sa la walunga le nei vaiaso, ia ili ngā tai leo nisi fo i o vaenga o ngā luenga le siu fonga le lau mua. Ta lofa lava, ia, malo soi fo lau fionga af masanga. Malo fo ia Savarina, whatalo whātu le pa i maulunga le tato o whafonga, siu fonga le lau mua. Malo lava le soi fo maua ma le langi maa. Alo, o ti munga ne ia so ale bife o lolo tato ilva ai nai lo le Wawa ia tu ia o kilani mai si vaenga. Sao le o le wa ia tu fo i di puti e o whale tonu ai o kilani e o whawhaine ma le polyfest le fo i o kilani a. Ia le fo lolo tātou an lafi ia e wha malu a tātou ana ma le ia. Na vaenga le motu i sautia le na amtoa i whale tonu an lafi le tūlanga o le tau. Ia pia le wawa ia tu e whale tonu fo tātou le wha i ngul vai aso. Ia, tau si ia le tinga ina pe o isi vaenga o le atunu. Malo, ia. Se vai inei vaenga nei whamonga. Nai tata noa toi nisi o vaenga ia amatai fo inta anga e tole nisi o mta upo ne fo i vai aso. Savalina, ile masino February na matalata noa toi male a fionga ia tui whaasina John Nichol e whaatau le o unanga ale Fiji Airways. Ia isi vaenga na matala noa i tau mwhai o sosone fo i mo tato. A misia tato Wellington in malanga atu Sāmoa. Ia la na fa o wafso ta inga lela e le ava no mate to tala no ato nei le afo le lua le uli nei e tala no ato ini so fuanga talo mai ona ma fiso ta ifo mai o lo vai ato ali te leo le swinga le ai peola e sao ma fatupula ia le numero o malanga ale Fiji Airways. Ia alai pe alusolo muli tato New Zealand on air. Awa tele la to va lele la tu la to faia. Na vo ile ia la to fa le ia. Ia londo winga. O le mele mo tato le fio i mai nei New Zealand i Sāmoa. Ia wa lunga to pa se wa la titia va lele ia. Mai le tele fo se competition po ni se la fo tau va. Ia ona fa le tonu ila ia. Ai o le mena le la kero ia tu le Fiji Airways. A mo ia pa se tau mo fie o te tonu le mena la to tele ni so. Ia Malaysia me o le fo le uni umina tu i fiti. Ele alu Sāmoa mo le fo mai. Ia te tonu le mena la fie tanga te o amisia tato nei le mua. O le afala luana e mo le no te no i tu i fascina tu langa lea. Le si vaenga lea mo nisi o tato a onga tūlanga lua, a me se fo ia onga ia o lo awa o le ngan Sāmoa. E nisi o onga sa mato
Fesota ia le teimi au tau fuafua ma tu whaatasia le tato ngangana Sāmoa app. Ia po le vaenga le api le lungo le tato telefoni whea vea. Ia le ana whalau loa lo ia le masino uni. I le lua o le lusu tolu, lua tolu. O le alau whaasawari lau whaonga nisi. Ia le umau le avano e toi whaalele ia nisi o vaenga na matawawa ia taun toi whaia. Ia le alau wa whanga solo le toi wa maua ilunga o smartphone le tangata. Ia mo tō le whaonga ia an atonu fo imane ilo sila ni ai. Mafsoso ne alum whanau iti o ainga o tawa o le Sāmoa. O le sosoni na si ufonga la mo ina ia tā mau le ngan Sāmoa. O le ngate ngarwinga whaasala lau lungo le tio. Ia ai whaia ma ngarwinga whaapena pe o le ele ngan Sāmoa app. Le lau a matana matotala nofo inisio o a onga. Ia o le whaale tonu o le mele ia nei. E umana na launch le tato app. Ia ai nofo le palemia le ia nei whaasala whaonganga o smartphone apps ia onga. O le ala e ngā lurue le awala e whaonga e lātou. Ina ia mawhai o na maua na ialum whanau ala e awanoa mo lātou e whaonga i whali. Ai pe o lisi vaenga na le la whaasolo. Ai vo la nisi o a ongo whaafonga mai e po whai a ongo lo soani ngan Sāmoa. Po mātua fo e lo taita ia board of trustees, ia committee ia. Ai misia tātou nei. A fia malamalama atiri le vaenga le em whaina o atu nisi o mātua talanoa. Ia pe so mai fo tatou le tio nei whaamamlama atu ma tau mai moe foi. Ia ona mwhaile entou whatatanoina le vaenga lea. Ma so ni anum whanau. Ia vaenga na e moe tuai. Le tatou mta upunita e au. Savelina? Malo le sa ta ua nei i le timonga le nei le awhai na i o le festivala i lunga i o Kila. Ia le whaai le lima sfurtau sanga nei tau. Talun whaawai. Ma nei o te lele tamwhainga le au Kilani. A tatou wawa i fo i wai. I tau wai au Kilani o le lau mua o Pasifika. I whafo mai a ia o motu fo i o Pasifika. Ia wa le to te le tatou i nei mai Sāmoa motu mo Pasifika le i nei. E to te le atu tangata o isi motu le i nei New Zealand tangata le no nofo i motu. O le Pasifika. Ia tūlanga le ua mai whawhutangata ia sa iri malo mai ni New Zealand o isi ua nofo nei ia o i Australia ia o isi no o le Kelopi. A le tūlanga le limas fultau sanga o whaia le afo i le whatsinga le au Kilani. O vai atu ne o mantua la i atunu le whaina whaitu sautala i wa le saufo le atu fonga lau mua i le taimirea. Ina ua ofta amata le tio. Ai le umia ai amata le sunga ya taulalo fiso le ACC. E na te vai le vaenga o Pasifika. Na vidi mai le i te au pe mwhaina o latu te ngadua le tasi siaso le vai aso soani ngadwenga le ACC. O whanau lole tat komit whatonu. E siri le mai le aso tasi o te alu e ngadua ia mawhai ang. Ia amata lole na whai e le komiti na whai whatase soani a taulalo ma le ACC. O le tau whai laulo ina na o soani ale ACC i o tatu tangata. Mai mauane. E la titi el numero tangata tatou na whangale ia o nanga ia. Ia nala e whai e lore po kalame la le tatou pese le ma sain tata tu temina o le tata longo. Si tava vai pese le tatou po kalame tata tu le toi whamunatu. O le si pese nan mato whaonga te le taimi fo le a whai le po kalame le lunga temina. Na so whaata sele mata to ma le radio Sāmoa e whai po kalame e o ai si tano mga whapena. O le tau sanga lana na o whai le ICC. E whai lo le tonu e poku le main stadium, o main state, po le stage ale i tonu o le malaile o Kilani. E whai ele tato le vaenga le ICC e wha lau loa ia. E o atu loa wha le state matau dia la o le whapupunga o le Auckland City Council, o le ACC. E a lele watu nei mātou ACC, vo ilele vo meo whalewala whafose.
whaatole le state o ngā tonu le o tu tangata ma wa ia tua le whaingo le polyfest. Ia, e mai tangata o confused, o whole le o lofu sasi o le lopo le asa o ale me le po le Auckland City Council le o Kilandi le tu mai po le a. Ia, alai whasala mai o to finga la le sa whawhiwhiera so la mato ia i Vaitemine. E le whaingo le polyfest le ia nana umai ape o le whiwhiena nisi o Kilandi Auckland City Council o to le ACC mato Pasifika i le whaia whatu tono ia i nama a le mea na le tupu. Ia ole lei ole mea lau vai. Na mau wai le awa noa tele le awa noa na malamalama i tangata. Ma whatupu la i ale numero tangata ue vai le fo mai pe na ves whale me la whafuse. O whatasinga whapena. Ia o aula o la unga venga na mai te arwe whai. O te vai ia whale i a motor Pasifika. Ia tu sa o sa whale le umaro te mina i mani lianga le a umale o le male port pa. O te whai ngā ruenga le ACC le sa whale li. Ia roi e rei mwhaini whai se poka la me whapea te muto amata a. Ia nana mau wale awa nona. Ia mamau mai manai tope mai ACC e whatu bele li tio wa lau te lai tio oma mai whasala rongo whapisi nisi. Mau e manai tope le radio Sāmoa. Ia pia ofso ta inga whapena le na mwhai e ona tātou malama i. Ma dia lana whaile whono na o review. Ala tu lo le polisi le corporal services le ACC e whatasinga lea. Whaile le lana tautalanga whapea. O te le i o le whale tonu le o tūla i mai le vai ngai. A whato lana mutu pa mai. Mo tua i tele o claims i o mai ngā te Pasifika. O tele nei loa. O whai atu, that's a good problem to have. Nia laf to amalama lama te ngā te Pasifika le to i atu tau. Me voi dau te whamaro ia tau lalo fiso. O ale ia i tau ngati tūlanga le Pasifika. O au isi e o whapea o o Pasifika na leina maula manoa. Ia na latu leo lesi Pasifika nofo le whaisanga nu. Ai ai se atu mitua ngā lulue ma wawai me ia o ngā motatu. Ia o le tūlanga nana iai. Ana mato ngā lue whataisi manis fota mahali o le atunu. I le vaenga na i tonu o le polkalame lea. Ia tonu ai o le whainga o le polyfest. Mana ia, o nana uptoi o mata mai mō le leia ia le whainga o mātona iai. Ia ma whaasala lau e voi niso tātou polkalame. E voi la le si vaenga o le Pacific Festival na vai. Te mutuana maua me tūfue. Whai e voi ma tanoanga ma whaasala lau tātou le tio. E le teimina. I pe uisi vaenga na ofo i le tātou le tio ma i le tātou sao i tono me whapeni. Ia i tono a whare i e tala noa i a whaloro i ACC ina i e loa i tangata ma whisisiri na i tangata. Ia mauta ua i le pese na tātā longo le whanulongo le tio te loa i a whaasala longo ia. Ia o le tūlanga na i le sao tātou fo i le whaingo le polyfest. Ma o le aso fo i ina ua mai le polyfest o lau toi fo i mai. Au te ua mau le tala whanua no il malai vale le stasi fo i o tamaita i sa awai. Ia tō mara ua fo i maliu ia tafa Maxto. Na tupo ia mai whale vilave whale tonu i mo sa i fo i e se le team o le Department of Internal Affairs na loa tua ia. Alana o la tua ui le ACC ia o le taimina. O e fo i o le ulua i tafa le ulua i Maxto. Ia o ia na sa fo i lau tusi i le tato komiti whato. Ia o le tūlanga na ia ina. Nei ul whanau no le polyfest na i unga ala sa. Sa si kuea mai. Ia le ova atu newa atu le limas fultausang. Ia happy birthday ia polyfest ia kilai. Sa taula na lua toi o mtu fui toi whaero malo limas fultausang. Le o whaia sina pesi o le o le toi whai tato le polyfest a ua social media fest le o whai tato. Le o focus tato e kawa malila langi a le toi whai anau. Mana ia tele ia tarsia ia wawena te ati munga male. Ia le pati-patinga si vaenga o lo whai. Sa whasolo mai lai vaenga i o tala nei vai asu. Mana i wole amata mumu atu i le ka inga ora le wawa ai atu le ulu tala le whapea. Whita ngisi lau whainga luenga i tono lo fisa ona o le tūlanga o lo whaanga solo i le whainga po le suinga po le toi whaatulanga ngā tono le. O lea fo imtanga luenga.
Se i longa wa ia te tonu se fale fai ngā ruenga patu pul me wha peo na e langona lo le fai ngita pe ano tala no ni se o taimi i ole o mtanga ruenga wa o ngale i nei mo isi wa lefto a mai nei si i New Zealand a waso mua sata ua o le Department of Education e iei la ia mo Education Boards te pea o le tūlanga le na iei nei le tanga luenga o se fu maloloina sa iei la tu health boards le na fai los fu e pe los fu tasi ia tu fa tasi lo le belen tau fai ngā malo le vai ato le lipa ia le o mai si malo tu sui a na sui mai lo le education i mo health boards le pe o le tanga luenga o yo se fu maloloina i regional le nei o kilani ma e fala i regions i te fa pena fo le mena i le education ele taimi la au Department of Education pe ama le tolu wafe le au fa i o tangata whainga alwenga na iai mana na o le i sui tu sui o le ministry o le policy ministry na le whainga polisi e le tu whai la tu singa alwenga ina whai la tu ia na whai lo la ia o le fuwhanga la nei na le lima se lau tangata whainga alwenga na iai Wa vai la ma le tolu wa felia le la le lo mo le o nano o lo le te le o le ngalwenga le fai o le fale la papa la po ala le tai wo le tone le wooden building le ta o le biggest wooden building in the southern hemisphere tu se fale la papa te le ana le vai ngane o ke lo pele tu saute te le lo po e ni si fale la papa o fa uta lu mai e la po a o ina no va ai mo me ona I pala langi fusi lesi ma lingi lo I mata fetangisi ia te falu longo ia la ole singa lu le la o mai ne le mta putongo ale ma talu tata no mai le amatanga o tausanga le na te o le onga tono tausanga le te na fa ia le polo misi tautinonga fainga malo le misi ale neso a mai tuton fa ti le numero tanga fainga le malo o le latou mau mo te le mau o lungo le numero tanga te whainga ruenga malo talo ma le tausanga lua afe suma le fitu e o la mana ina I toi whaafo le numero I tuena ai te li lopo o mana tunatu le foi mai le lua afe suma fitu o to tele fo tanga te nofo New Zealand e ne wa peo o tu mau o ia le wha miliona le o tato 5 miliona tangata le tono le tau ho le na fo pena e tau ho ina fa tupula ia le numero tanga te whainga luenga o le kainga ora la o le la tō wanga luenga na fa pito e wa aia mo whale le malo le amtanga ai te utu o tō lo ma le singa luenga le e whau ma whale o la tō ia na le wa aia whale na iai ma mwhaina kongkala te la tō whau ma whale ia ma maintain to whale le whale ai te lo o whaile polo keti le amisia ine I polo an vaenga le tato iai ne Nena sau noanga ai fo ia Jacinda Ardern lua fesful maliva. E tasi te si ma le 5 biliona tala le fa matu uma ia toi fa fo mai fale o state houses. Fale le ia fa uma fa isi fale fo le ia ma fo fa te tau I mana ongo tangata le ia nei. Ia mai loka inga ora ia fa fale ia sel fa ngo fale over 5% o fale fa ina tasi putu moi. Au ainga ia tato Pasifika ne ele si ainga da to si to fa to tele ia na mo lo le la no o fam to ai no wala na Collective Pacific Wellington Pacific Collective e mai fa le pe na ipol kala mele mata te no le fa wo fa le tol sela ai fo I fa sanga mo tangata to tato Pacifica ai to tele le la uta ba e to le mele o le swinga le o ia o le tausanga le na mawai na whai e ta e Bill English. Ta si foi le sa pale mia mo ta i el whai ngā māloa ale neso. Se whainga su e ngai kainga ora nei mana ngā luenga. Ie maua mai. O te le ale tupe wha popo lai mana o mie whai ngā luenga. La tō la fufuanga o mutang tā tele. Ia nā whai loa tauna sui le whainga le o ngā luenga ia. Le la ua wanu ese le pulisiri sa iai. Pe miliona ele pay off na pulisiri la wadwai to silana ta lai kai ngora ala fifia ya to tela na istanga tele ye ni ale o mawo mai ia o le ni ngal ngais o tangata ye sa le help desk tangata ye le tal telefoni fo I vanga se ia le uva ya uma
Ia o nei nā tangata o lai tua i ai ngai i whataunga ma meo tau se ai. A le o le se ngā ia le mo watu foi. E whai asinto te le tu se ono fitu tolu mo meo o ngā luenga i tu tonu mtanga o le vaenga lea. Le o le ai, ia tu se maninalu mera. Nā le whase lau fitu valu i tangata lea la vaia. Wa si ngā luenga na o wawa nola iei ai le eistanga te whai ngā luenga. Ia o le ala wa ele taimi o mati, e whai ngō mati. E lua fe valu se lau sulu iwa. Tangata whai ngā luenga le kai ngora. I New Zealand atua. Ia au hawai le no tanu no atua ofisa ngā luenga tolu afe. Ia toa ngā numero le angal kai ngora le se mta ngā luenga atua. A le vaenga o le malo iwa. Ia whale ho ilo le malo. O le te lea ala le mena ala o ta alofa na i tangata e le loa ngā luenga le o lusi ngā luenga. E le ngata i kai ngora le tata le no isi mta ngā luenga malo. O lai wha solo a i ngā luenga wha pia i vaeanga o tangata i ngā luenga malo. O le Ministry of Civic for le Business and Employment Innovation. I o le si vaeanga na o lai te le a le wha le tonula i tangata vaea. Ia ma le tūlanga le i vae e tfo i saulina ma whafoanga. Na amata mai, e abele awa noa a emanatu e te fia malolo. Ia na watule le stala longo. Ia na pay off le oe, watule o la redundancy. Ia o isi la tangata na o isi la uto e laki umbo isi ngā ruenga. Ia o isi o la isu ala ngā ruenga au isi. O le to e New Zealand, la o e Australia. Moa tu i fafo. Ia na saule i umal vaenga mo moto i saule si vaenga i la vo uto e vaea isi. Umalo, o le si la levo e nei, o le tier 2, 3 and 4. Tusa o le polisili, fa solo mai loi la lo mai. Mo le umana faile au intia le la loi. Tu te leo nei tangata whai ngā ruenga. Alea lau vaso. O le mea lau tupu nei tonu ngā ruenga malo. Wa tu whaatasi ni so o ngā ruenga ia. Ai palasi mai lalo. Ma tau lia a whaapesa tia tu wal tia 1 al polisili. Ia o le vaengalona lua, vaengalona tolu vaengalona. Whailole o le siawa no le, o le to ia le vaengalona lua le i tutongi, ma le maulunga na ngā ruenga nei. A o sau numero 5. Loinga sau numero 5. O se fe matupe mtanga ruenga wa fo le upa upa le lo tutongi ni tanga te isa maulunga tutongi. Ia tu la fono la ia telo mtanga ruenga malo. A whaapea o tela vel tūlanga na ai mō pēla wa manoa. E lua tausanga tutongi ia o le tutongi le te iel te mine. A o malo tausanga. Ia na palasi lole ila lo tutongi a tauna ia le tu senga whalea. Ia male whamoi moe ho o to le te mine lo tausanga. O mō se sia ngā ruenga te alua ia i tū maua. A e laki ala, e te auto isi ia alo tutongi o le te ia il mele te ia. Au te lon mena e on tupu tangata e whamoi moina i ngā ruenga ina ia tau fia ila tō tongo ngā ruenga. O le mela le tatano e o le tūlanga le tatano nei. E nea nai tangata kai ngora le iai. A ma wisi fo i vaenga official malo. Nā lo tā lofo pa whalongo nei i le mela e tu. Saulisi fa mai ia o la fo i laki mātou ala wala vea na isi tangata. Ia e alo fo i te o sau mai ia o na vea toi ma. Ia o tūlanga nei wala e whaitala al minister au tupe. E dai whanga solo ina ia wa ia sefe tupe. Ia, e ne owa aina le panga ati o tangata ni. O whainga malo tau whona wa ai fōfua. Whena o hini tangata i so me tupe tau zela tu. O le tele o tangata o vai ale malo. Le o tapunia manisi o pisinisi. O le maruenga hospitality, malata ia le whaifale ainga, kapa. Ia la o na alfaso solo tapuni wa e reisa matala e ni tangata whatau. De vai tangata whainga ruenga malo. Ia o la tōna i tele no whatau ia lunch ma whatau ka kofi. I tai Wellington e a. Tapunia ne lea whale kofi, tapunia ne lea whale ainga. O whale o pisini se sa manuia o mai tangata sa whainga luenga. Te lea le suinga le wei nei ele ngata I vai o tangata I au isi fo. E mo I lai ngā lua tangata. Au isi lau whainga luenga mali whale. Ia a lua pe tolua sol vai so le whainga luenga mali whale. Tu so tolu na so le o I whatau whale loa ia ma seni whatau e la tō lunch ma. Ia, ai ma tau dia. O lai tau tu tongi whainga luenga tangata I whainga luenga.
ia to fala o to le fa nga luenga ai to fulu istanga te le ole mo le vai aso io tu pena fa ta o to ngi istanga te ia na vai a lola ia fo ma ai ne na lo ta lo fo nei tanga te ia o le nga luenga a to no mo la to na matala fo eva ia to lo to la ma fa le to no ia alu lo so le singa luenga o le no fo i panga na i wa e ia fa pe o istanga te fo le pe ta no sa wani fa pe o le mo longo lo tutongi ala fo i te le tu pe lai fa alu i fa ngomo ke si mo me na o le mato ai panga ti o le mafo fa wa le o lo ni ia ai mi sia pa fa pe to lu lu ngari o le nga lu mo malu ale o vai o mo me nga me na no fa lo tala le stasio ten me mo pa na ava ai fo le nga lu nga malu afa pe o le tamalu o le tamale o mo vai o le vai mo fini pe vai le tina ia a tu ta ma se mo se tu pe e fa so la to ai ia wa ava ia tu ia le mo nga lu ia so no lo le ia le benefit ia to le tai na na ia le a mena mo to uma lo mo mo fa sa ta fa ia na le mato mi se lo fo ia to ia o fa so ala tala ia so la i tanga fa nga lu ia close my door, I open the door. You have no vape. I would say lotto tele. You have no fire on na fully muni. I only why I vape the lotto tele. You know, pangati, you have my thing. I would say, I see me fire. Over is have no attending my for you. Well, to in a PC. Pisa a po le asosi le jang tspai nga luenga ma lo ye po la sela to so ni to nga tsai fa pe nei tsa nei fa nga luenga a yo o te le lo wa si te mi asola e la to por kala mena to e fa ye mo CV o ista mat na ne mo nga luenga ile to ma va se fa ngol CV a ya ma te o o sui fo ile fa ta pena ngo CV ma o CV tu so tala anga o fa do nga luenga mo lo si lo fia mo lo to mai mo lo nga va io mena mane fo lo vai si so le pisa a fo ye ni so ta to fo ye me ye so li mo fa ngoli ava pe dia o lo no to fa ta mala o le so si o nga benga na so si so ni un tangata ai a nga fo so ni ya na fo o le na mata no to ma le fa fe auto ina ya no ve vai la o le sina au nga o langa a ta mo ni po e so ni tu si lo pe pole o lo tala nga o em lo so i fo nga loe po a onga fo ia e so ni mo welo nga bema malo ia se fai foi yon toi fa wa wai le chan no nei chai out ale Lucia,
Ia, te whaatala whātu. Mana ia pesele nta, ala pesela lele na whātu le vai te mila msanga. Pesena o tata longo na tusi whaapitoa o lyrics na tusi e tanu vasa. Tanu vasa le e tusi fo ele le fo e lave lave ma ia tamali ina o le patino sa matonga lue whaatasi le teimiri. Ia na whaitu lole ia tanu vasa. Ia o e nai te lele ngan Sāmoa. Tusi ma o e ni upu. Ala o tango e so e sisi whaari li o upu le pesi ai whai e whaasisi langa a tātou lungo le o le avole ACC, ia nana ia le pesenia. Tu si lo, ngo avia upu, tu avia whepule ai Helen Monan. Wheat, ia, whaunga ilo tāleni o musika, mo le whai eni noto le pesenia mo e poe. Ina o tolo le poe, tai le ofisa o tatu I tai ulingi toni. Ia nela ia le si. Moli mau i o ngā ruenga whai e si ufonga lau mo tatu sao fo ia le atunu. Maloa, mana ia tele. Ia, o lale me lau te vai atu ia fio kofle whalongo tupe ua mo unshackle ia polale. Ia tonu leo te tala mai se pā fo lima loka mau ai. Ia, matori fo i fio kofle sa iwa e tau sanga o Mr. Kabineta, sfulu lima tau sanga i soi fofa ngaluenga wha polkiki nei New Zealand. Ia leana la tu lole ia ngalua i au kilani o ia le e vole pune nu o kilani. Ia tofie lole vea ma ai komisina a tātou I Britania. Le lai unshackle mai e te mine I tala vo la uparangi e tala noa. Pe o te tala mai se te avoi se te wai a vole sai ti ai se. Ono lan sau noanga le na whai. O na ia whisiri fo lele se ta whatara noanga na ia online. Ia na ta waila I me vo I tupu I Britania. Ola ni ala na fasiri e tau pe mata e lava le po si la fia pe marmalama fo Donald Trump. Inisio fa upunga wala ua na whailan tala mane te le va atu lau to e vatu le pe se vaenga I lungo o le ao ma le o le whatangato o Winston a fo ia Churchill. Le sa Britania I oi Britania. Ia, o tala noa ila ia le vaenga na mane ia pe lai amana ia e fo I whatau e Donald Trump mo le iei o le mele tono lono ofisa, lono potu I le whalpai. Ia e whisiri la ia Philkoff. Po mana malama ia Donald Trump I talpa solo pitu o vaenga ia. I le male whiriwhiringa al tangata tai. Pe whiriwhiri fo le fo e whapolonga tangata po le taua. E wa e le sa o le whapunga whapena. Ia ai o la nia la tala e fōringa mai e pe o me umana ia lu ia e fo ia Donald Trump e whapolonga tangata toi wawa I me ono tupu I mataua. Pe wawa e inga. Ia te mine leo tato wa ia ne ia tūlanga walisi mea nana le toi muni maua ne ia Philkoff. O le whaala me level mele tupu o lai loa tangata umola langi mataitai o malo I se me tala ia ave Donald Trump. Ai mesi ale mele na tua ia ele fo Palestine o Ukraine. Fa mai o ia na amatale tau o Malusia. Ia wa ele te leo na tala se. Ai le ia masese o fa isi tala tai umo tunu. Ia Malaysia me fa pea. Ole tai fo ele le fa malosi I tai pe o Rusia ma saina ia o le dictator. Pela mena lana fa ia tala Phil Coffee o mena no mana o e tau toi fa sao. I loa tangata o le tato ngu mo me tau tala no tato. Ia fala vela o soi fuanga nga due I meni o por kiki po o nga due. E te le so o na tau tala. E mo ia la esa o le mele le mafofo le tūlanga le na ia le mafofo o Phil Coffee.
Ia ai pe lai muli uma fo na le pule a po le minister po le tai fono o nga luenga I tanu im tau. Ai te di so no so wai a misia le social media ya so ni. O sa utale fai lungo la o ya page. Ai o le fitala tangata ia fai nga luenga ta uli me fai nga luenga. E le ta wa pe o le ekalesia po la pe fe me fai nga luenga. Ia me na na ve ia fuel kofa te alo e Winston Peters. O la na visiri tu e pe po le ala sa no ngone na le fa te fa mai. Te le sa le mo le meno fai. O tau ona tau tala ia tangata im tau pia wa tato ngungu. Tu sa le o tato tali e sa o tala tono Trump lai fai. Ia na fai ia le ona ia tala se lai fai ai le si o fa sa o. No ma faula ia tu langa fa pene yo me tu la le me fa fe si a wala me fa yo ona fa sa o ia tu nga fa pe. Ia wale pe ngungu me le si tan no a tu no le si me tau no fai. Fa se la to collective statement. Pe fa se statement for ia ta uma yo tu fa ta si tanga ta uma po le United Nation, po le Commonwealth, po le Pacific Island Forum. Tali e fai su nga sa no nga ya Donald Trump. Ele o Zelensky na matal tau na mata Putin. Wala fa mai tala o le na mai ele o se dictator vo ia Zelensky. O mena e o Putin o dictator. Ana ila se tala vo le lomia. Ia ele fa na tuli o moni tanga tau tai uma. Ia mai de ono fai e fo fio coffee tala wale o mona kaval malo. Ia valu. Na isa ola pe o le sifa tu sa fuel cough le fa mai mo me ole loto a onga vole. E vai tu fa ya onga la puli le sto ta sino tamiti. Ya na tu o ya le no fo mo sta miti na ti tiro le ya mo se sino se fa isa ngal. Tu sa la. Le na ye le fa pe chan ye fa pe o enablers. Tu so tanga ta ye le va vai ma va pe. O la foi so ni la tol me le tu. Wale mo se o la tu tong foi ta fi ma. Yo la tu so a ma vo lo loto la ta la vo ya. A feel cough le wo fa ya. Lo yo tai u ma lo le ye ni lo lam. They all enablers. Wale mo se so foi se ta la polit. E fa sa o ile. Fa sa o. E le fa sa nga mai lo Donald Trump so na fai ta to it. Ya na terrorist ma me ye fa. Ia le ala wa an shako lai lo le pe na fa mai amata. Ia tu sa la wa mo tu me tau. Na. Ia tonu wale toi fia alwe fo ia le o ia coffin to tono ni. Isi fo itoi nganga wenga fa pe. A pe o le fast food tau sa talo nganga. Ia sa minister for foreign affairs e pana malama le tono o yo ia Donald Trump. Malama fuel coffee il nganga. So loina na faiala na ia tala ma fai malona si do fia e ono a fia ia e ala fa mai no foto so ai lungo se vai polan me tu ya la me la nan tu ia o fo itu ai mai o fitau yo tai mio va semana ia le sa va io ai ma sani le fo ia o fa ngita fo i o te lona fa ngita fo ia va sa le fa ngol fai ia la ngo to nga fai unga ia fai e de ia mo se si me fai na alo ia awa ana le fai Winston Peters fa langa fa sanga mai lo Donald Trump so no fai Winston Peters ma ia ma tu fa popo i lo ma tiu te yo wa ia le wa fai ia atonu la tata no lo le mo mo terrorist po tiu te ia le fa popo i lungo me yo tau lo ia fa tau tatu o le wa ona na file na fa si la e Palestino America o le Day of Liberation. Tu so le aso le fa sa loto i tatu. Ia atono la va pe fa sa loto i tatu mo le tatu mere mo i tatu le telo o tu pe tatu e avi no fa. Ia no fo le sa tu sa la le va ia tu fa no foi. E ale foi le longo te sia o mal ta full percent. Ia no isi la fa popo i no uma tu so le la fa ina le la fonga. A fa tau to la o lo pa pe o se company le fa o le fa tau America. Ia e te o ti o butamo ta se full percent e anu o langa o tu pena la o to mai fa o po yo. O sinu la fa popo mai si va ngai lunga o se full percent. Ta to la New Zealand. Ia la ye le si la o full le la ve to le te lo si ta to lo.
O no le au Asia o Vietnam e po fe le sinu no te wa tu tons fu fa e pe te le yo na pasini a na e ia o isio saina la e tons fu fitu e te le tons fu fa e saina ia o to nga numero na o le tons fu pasini o ai fika la e tau lo a fa pe se la ta la le o lo a e na watu lo le fa po mo le tons fu fitu pe tons fu fa ta la ia o ina ki fa tau le lo pe o to tonta e lo ngani tau dia tato lo wa le to o kanga mai company e le sia ngai o kai ba tu tu fa le o lo le fa tau sis o le tu langa na lai o la ve ve ye ma motu ma vai nga o ma New Zealand ele ve ma nu le o ka ele ve ni o lo yo a te o sa o ma la to ngoli dis ele Norfolk Island lo te va e to ya ele mo se la to lo fa tau tu ale la ve la to le pusine tu lo yo o meni e malesi vai nga na te vai to le disi na fa lo mo foi na pen kun sila no foi ala la ve foi mtana to te le lo ya nu sa fe ya ye lo ve fa ta sim Sāmoa ya te lo tu langa na ye lai e mari te lo fa ngo to no America ai va pe a fe mo le disi fa te dia la to mo ta mai po mai ni o lo pe dia a me ya woni sa mo sis ya na la mo ve o mai ta to o le tūlanga la ye ni tātou le tū tamau ainga la te le yo la fianga la ye ni mo nei tangata ye la tu te unga tupe ye le kiwi se wa le tata no e fo ya la wa ya tu ala wa fia wa o sa wa la lo le ye palini ni palini a me se la to la le high risk o le pole high growth o la to le se fi wa ye to nga pe fa e ya categories po wa nga nei se fel tu na te vole le manatu ai te le se pasene tului ai manatu le sefi ai manatu la sefi e rea fai na tele oi au tanga tele mana ai vave no lo tu pe high growth ya risk e ona la ti ngai la to la me via to ma company de fi ya Donald Trump le au tech companies au ba ngo technology ya ola va e tu o le 5%, 12%, 5% la o palasi la lo le ma taulia la a palasi mai a fa pe se la piliona le a sa la lo le 5% o le matu te le o le tupel fa o le tulanga na la e ne ya ela ve ya la mana tupe university tangata o no tulanga na o le nei ro po la le me tam fa ne de la lo langi se nga yo inga la langi na ia so ni tulanga le o si ala o tamu fai e negotiate fo le to fatana no ma vai e tafol fina ngalo police tene ma fai ale maua Donald Trump o mo uma le taimi na o folo ia le vai ngale na fiu fasa o loto Amerika o uma le taimi na tinga ina Amerika na le mai o tangata avi tupe Amerika ave ai vava ai le ma fai tau tangata i le talafa solo pito ngalo langi ina ua faile vaenga le ta o le globalization. Wa makana o ia company ma fai umala to ngā ruenga whātu la to pisini si vaenga o le larulangi a. O Amerika la ma no umaumia. E tele no mai avea la to company whātu saina o no Asia. Mai tau ngō fie maole leipa. Te tongi. Ai vai mo Apple phones. Telefoni na mai fai saina. Ia wafu tau ngō fie ia tau whai ina. Ia o Vietnam, no ia a. Ia leo o mai ni wha mai o tangate ani ro. O la tō hana o mai, o la tusa o la tō na avere, na ia lea fu tangate ia o mai ere tongi lai tongi tangate Amerika. Ai mai te tongi e whatau wa alena maua i a. O le mea nai tau na langa fu tangate wa pia. Wawa aipo ele o maa tō na maa tō atu. O tō na mai whai nei kou kapani e tau ngō fie le leipai nei. Ia tūranga nā rei tātou la rangi o whenua mea i uma mea o le lopo o whei. Wa le man whaatalitali tanga tal whaasisilanga lea o no awhianga o. Me sa ia nā matana pa umo me o tau i o sie whaatau inga marketi a. Ai le i o le asoli. Nga newe atu ia whiti pen whanonga tu le telefon la ana. O na e tolu lua pa sene a lea la tiu tia whiti e la tau o loa. Nga pe ole ia tunu upito silena na maulunga i tono Pacific. Wei leo o ia toke lau. Ia, fia. E se fulpa sene la wai pe o vaenga na le a mataile. I le
le tiu te whaavai lea. Ia se fulu a. Ia te le lo aini a ave opo ani mea. Ia te le lo po aini a o tuatau Amerika nai whaapela tu. Ole fa le tone o ma fo faula le tūlanga o le mea ni tupu ni episene o le tala noi I tau o loam. Ai fa fela ia tangata lea watu I o fata ingo tangata ta alo. Ale lelo la kapi te o watu o yo a. E tau wala na fa o ngai New Zealand la tu tangata la kapi avi o. E fai e fite o tanga pia. Fa fela ma tu. Tu o loa voi mea ne mo e tau tupe. Au tangata ngai lulu e ma tu mai e watu ina. Ia le na le tinga ina o tato e. E fai wai e te le se pao ia tato ma moto Pasifika e fina oi. O fiti. Talu ai langa e waire papa e close le fiti ma saina. O le si vaenga nai whaonga nei Donald Trump e whai e negotiation. Whapea ave ese saina ia na tutu umai le lalo 2% tului. Ia o fiti wai bi fo ila tō vaina e te le ni whaatau atu I o ia Amerika. Ia lopo mena wapea ia. Ona lefa mai on 2% ia le tiu tia fiti whai o loa Amerika ia watu I fiti. Ia lona winga mai o pe o le tali atu na a Trump a ngai. Ma ne fo isi tala no isi si fiti e malamalama le tio fo pe. Tio fo pe aonu 2%. A me tau lia foi. A fa pe o le tauna. E lai titi a le tala, le value le tala fiti le tala Amerika. O le si ana vaenga tau vo e na se I te ua vai fa le dei. O le ale, o le pea lima walu e ia sene a tala New Zealand. O tato tala na le lima walu sene e a Amerika ma wai. O lono winga la. E le tere asi tupe o mo tato le te mine pea whaatau. O na wangana tupe me whaatau watu. Al whaatau ngama tato o loa Amerika. O mtua e tangu taa. O hafa mai tasi tala Amerika tau ia e umalau tala New Zealand na lima walu sene to iso me Malaysia. Fast food o sene whaatau se lau sene a. O le senga nao. Se tato vai po whianga e o te iloa e o le whalawe lawe lau amata fo I ona tau whaasea tangata Amerika ala tau. O le waru lunga le inflation le tau o soifuanga wa o mene e awhia e fo e matau le. O le tatununga Donald Trump le taitawa I atu. E manatu ia whau uma o loa mana o mia Amerika I tutonu Amerika. Ai ua toi whaatau mai whafu. O le mena laiti ngai ne, o le mena lainga se tele to I o loa lai watu. Ai lai titi lo Amerika le whaatau mai. Ia, o le si whaenga de pale ni lau lang. E mau lunga tala Amerika. Ai mau lalo tala Sāmoa. Pa fufua. E whawhia lana whetau I whaatau inga pia. E wai me whai la ton whaatau tu me tele mai Sāmoa wai e watu tala Amerika lo tala ni masfuru e Sāmoa e mau. Ia ala tu lan Sāmoa whaatau mo se oloio. E ne whai ngā whatia, mena ni mwhai ni whaatau e tātou ni. Ia na whaapea leo la tau, te le pale. Alo te leo le sisengo tala. O malo se tup. Ia ole mantua fo ilo wa atua bila amatan whaase e se Elon Musk mai I tutono le. Na, nei lo wa atua te le anta wa le Tesla ua. Whaale hanga tangata mo le whaataua o nisi ntata noa fo le amatanga na ua amatana vivesi. O isi company sa investi e tono ana company e whauita wale wato e vese la to tupe. O le to e whaine la to investi. Ona uti ngā ina I le leo le. Ia maa tono le fo o la to mai taua I. E le I loa mo tangata I o winga nei o tangata nei o Elon Musk. Ia ua whea le haru tono e whaine ngā winga leo. O le awa I loa tangata mo tua I le au ngai. I le vai ngai si fo I le. Ia o te loa I tua ngā mionga le tate wa ia tu. Te loa fo la le whainga nei tangata whainga winga la ia. E le a me to tele wa la to tele la mo ni mau fu sa ia o le to ia. Ia o whainga wa pena le pe mai tawina I tangata nei ia. Ia. Pa wal me tate pole langa o me I tupu Amerika. E tale lo se si o ai mawhatu e tato nere a. O le la o te lea le mele tupu fulu la tupu a le ua fia o mai tato. E o tato fulu pe ia le tupu COVID la langi mele o tupu. Sa o le. Ia e o mai atu Elon Musk
Elon Musk kua mai lefa mai tolu masina ai se lau biliona tala Amerika lana tupe ua lusi ona o sia ua pa'u ma tulaga fa'apena ea Loso fitu fia la fola tupe le na so so ni campaign o Donald Trump le mantu pe si loso fitu pe se loso fitu biliona le na so so ni ya na fia na lusi ya wala se lau biliona ala e ave am tangata bilionea la lang pizza telen tupe la lang taimini no to tele mena ile pole ia pe ya sta mai tupe na ile lo pe a tato a pe anga o se lau tala beauty se lau ale lo se lau le mol verso ato o le fanga solo sanga ia va nga io o fo io o submissions po to langa pena ile le va nga le o le treaty principles bio asa ile la fole na fa atu wana na fi bewa fa mai o tele a o le mo fai ona le lava le tai me fa nga solo mo fa nga io ye fa tal no nga Itali mai submissions ia atono o le tulanga lo ia o fufanga fa pia a fa pia le na talo mai wala au ia tangata ina ia watu ni tau finangalo fa ningo finangalo fa tau simta o ngongo fa pia e te taula o na ilo uma ma wawa ia le komiti le na filifili e vai ia ma fai tau ia ma o fie le lato li puti le lato sia alfa lave o le ua fa mai o fa muta le tai ia ai tai uma na fai tau e over le tolu wa fe ia submissions le o te wawa ia tu ia o lo na winga o le taimi le o pito te le ni finangalo fa ni tu singa fa mo mongo watu i ala o ile ma o malo fa mai le ai mo mo le taimi sa sui mai le taimi fa mo tai ale fai ai fa mai oilo o te lo la e tau ni di fo le malo fa pia o umana watu le fa le tulanga ye le malo e le tadia ma to le fu fa male ale ia no fa pia po le ali me fai e singa ngai yo ngai fai e le tadia e evo e le national ia male ia New Zealand first lo no winga la si le lo fa muta i male te le taimi ia wa umi fo ia te le vo le tu pe la foi la fonga te tongi tanga te ia le wa si committee le fa ia to ni si le e sta la vo le sometimes you cut your losses e taimi si le ta filo ina male te lu tu pe no taimi ia ia o se a o le ave la va no fa tala no le ta pu ne lo ma si ana tipi ma la matanga e de o vo i le va nga le sa o le ia la o mo na sai ni fe nga ngai di ma e fe nga ngai o le si me le ta una fa ngai fa se fa nga ma ia le lo tinga ngai e nga te tinga ina la tunu tinga ina le malo je de mo tai mi a lo ta lo ai malo ia tulanga ta longa ma na ia fai ungo talo fai ungo vai aso a fia ma to ia vol vai aso le na sam ile as fa ia o le fai le ma le te le ma lo le hurricanes to ia o le sto na i ma lo le mo Pacifica ma lo fossiliana e le si tu pena lo na ma to ma tal ti fia ma na ia fai unga ngam nas fa na ni tau sa man malo au le tapo ai tel si to vai ho tau sa ngale e mo se ma lo va pena sa mi fia le ia e ma la va ia so mo ni la ta fia ta lo mo mo na le ma lo au na e pa pena la fa no vo ia ia malo ia on fa taim sanga mo po kala me nei taiao ia male malo lau fa fonga ia tata po kala me nao tala la walunga le vai aso mo nei fo ia sfraile fa mo to mo fo fa poponga il vai as fo tai masani
lo uso mai fafo. Ma'apea le paia lau tele o sasa e masisifo. E fia mawaina o se fale talimaro. Ia e malanga sa o mai lo alamana inga nga fo. Se io fa malieina yo lo loto. Iu inga fa Sāmoa matufa ne yo na ko. Sololo ala vale mai moanga. E afa yete tu ale malae maalele itafuna. Ona e pasi ale ole kolisi mapusana. Soso o ai masiona wala e faatu sa oriuta. Fayete fiate pa malanga sa o mailo inesepa. Olo oya ile ayole kale sia ia so ualeva. E mua tau mai isio na tu falenga. So o ai male fale talimalo ilano mai ole mauma. Tule manaia Tailo fo ile atu e Europa ma atala nilo na vasa Ile lau fanua mana ia male lau mama Masio na fausanga e fonga fale lua fata fafa Mai lo ala ia tasa balibali Mase ie tanga ile mau maro wafena solo ai E ano toa ne onela ilo na taua fiafi Masio na e analuru E ani na yole na taki Fiate pa malanga sa o mai lo inesepa Olo oya ile ayale kale sia ia so uareva E mua tau mai isio na tu falena Soso o ai male fale talimaro ilano mai ole mauma Maona esa wete tanga iai Awa e tali tonu la kato maina wamai Ona lumane ole mai e te awa wai A ole api ole whanai te whai noai So ta inei lo le fale tua o rupi tuia Awa o te mana tua ina o le tala ia tona Awa ne inga lo le fafine o se epa Te ie whaapea muli ua sili o ta ita
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Was fully ma minuto te nei le tula sfum tasi te fa felo ma te fa talo fatu le tato te no le temo le tai hao sulu ma tango fil la le mo nei ya po o le ma to pitonu ni po le dua ya mai tawa tu fafo o ka se ma na ya le sulu le la ya ye le manatu wa fitawi le foi ya ma tapena foi wa fa maina tanga lava wa ya la e sa fa ngai nei le sapa pa ya nafi ya le umana ya mai le la ya fa ngala e mai se le va tato no fale ya ina ya tau nu mai ia mai anga luenga le fia na nei ia wa tau atu tanga lava tu lo lava nei tai au ia ole malu tai au nei mutu tausi mnatu na wa anga ifo ia ma fanga solo fo ifo fanga mta penanga fo I tonu ainga ia mai se le puti wa mai atu le puti le to ina malo matua ia ole o ta pena mai le tau maftanga ole uli le o te futasi ia o nisi o atu nu ia ole a sapati nei ate utou e pona ye Amerika o Hawaii, Amerika, Sāmoa, ia manisi o tunu o lalangi, ia o mātou nei New Zealand, ia maise Australia, maise atunu o le aso ngafua le nei, ia o le fōua to tele fōi, ia la laus fōi ngā ruenga, ia wa ngai fōi to tele, I fi au mafua fuanga le nei aso, ia e pe ona wha ngā solo ai, ia tono ainga, to e whatalofa mwhe whaafeilo I atu, I nei matua tausi o lo mafuta mai mo mai le TV, ki mai le Facebook, po le YouTube, ia mai mo mai le tātou tautua, ma le unanga o le nei aso, ia me se whaafianga so I filoi se I pa ele tu lai se fulma le lua, o tala fau ma tala mai Sāmoa. O tono ngā luenga, whaafeiloa I ma, to e whaatalo whātu mālo, le whaamalosi ngā luenga o le nei tai au, ia e whaapefo I lātou, ia o lo o I lunga o taavale, ia I taavale afi o lo ngā nulue mai ai, ia ma mafuta mai ai, ma ki mai lau le tio I tono lau taavale, I le tasi o no tesi ma le tasi whaamou. Ia le la fa o tu fa fianga mata tu mafuta tu la foi se I pa ele tu la se fulma lua fai le mu o so na top pe ma fa vave ia ai fu le nga yoi ia ona o le wa sa tele foi tau maftanga na fi o la ngona foi le tino ia le vai ia ona o le tele o tau maftanga I to na ia na fi ia ai fai mari te wa oso se maso se vai ia po se lima tu lo ia o e fenga ia inga luenga mfuafanga ne yaso ia mfai fia atu lo ia ma le fia ia o le tupito sili na ona taua tatu ta pena foi ia I le vai fo ia wa fo I le vai sapa ia ma le famna tuina ia o le maniuti nga o le tatu wali faola o Yesu Keriso ia ona wa ia utileta ua tu o te fufa pe vai le fo ta tusi mai le limo le li la ia matou ia maniuti nga o le tatu faola Yesu Keriso ona wa le tangata sala esa ia na ia o mafau le nei vai aso ma le vai aso fau pe tau ona to e feista to tala o le aso maliu pe fo ona il tatu tala Christmas le umana fai ia il tau sanga nei ia o mafau le nei vai aso ma le fato mata le vai aso ia pe feista to tala o le aso maliu ia pe po le vai aso fau ia ai fai an turanga masani video al telefoni ia fai mai lau pepa ma fa foi lele ma fai mai ia lau po ai tofia te fai oe ia po ai foi po pilato ia po ai nisi po fita ia po yuta ia po peteru ia na le tamale fa lata yuta ia ma tangata mai e tonu le mo le tala le aso maliu ia o Maria ia tinau Yesu ia manvanga folele Maria le makatala ia Mareta ia o mai tono tala ia tala le somaliu ia se ifofua ia por altu langa le ia pe fa avatu le time le proclame ator taio ia pe vatu fo system ia la wale lava le time va so fo ia man neva yaso ia man fo ia tu tono le ator taio wa mo ia foi le no o lewa o lo le o le tatu watu nu ma au fa fonga mai se pa anga si fonga lau mua so le tau oni pepa ile tau tu fani pepa foi le na tala tu ale leina ia sau pilato fai mel pepa pilato tala tu leina fai mel pepa yuta tala tu leina ia sau tamo ai peteru na fala taina Yesu ia o Yesu o pepa Yesu wa mai el mana ia se fo ia por alto langa ia
15 minuta le ulu 15 minuta te nei le tu la soma tasi fa fia fianga su filoi ya ai fai maria nei tai au wala fo ini so ona tope me pe fa vave ina i te wa fa ina ses Se
Mama Malesa Sauro Sasaurami Beanu Mabo Etaoi Nonai Chutau Masa Salafai fuele ai suna sese salafai ilona lo pere a otato ana sala mata tulea Ia pese mawhawhiawhianga, ia ma le siu whong male sunga paunga ta ilongo ipule, ia ma le pese le sala whaifua lava, ma le lalolangi o whaamasino, le toa tele o le au whaamasino, e. Ia, ma lo lava fo ile mawhita mai tātou, tinu luas fuluiva minuti te enele tu las fumatasi, ia, watalova tu le sunga Filipine Mose, ia, ma lo lava le mai a tau a Sāmoa, ia, na e mana ia. Ia ole tina matua ia aira, manuia lava nei aso, ia te ole tina matua aira, ia pali, malo wha ataile mawhita mai le taimo le tātou poklame, o wha awhiawhianga so I filoi. Ia ai, mo ila tōna sauni malanga I Sāmoa, manuia lava whai ngā malanga, ole me tau atu, ia whai asi, to tele ole tātou atinu une Wellingtone, ia ole malanga, ia whamai malanga e whai aso maliu I Sāmoa, ma nei a tele, manuia lava whai ngā malanga, ole awhia ngai mautou, ia malanga fo I Sāmoa, ia matau tua nā,
o Sāmoa le tātou atunu ia pe sa sefe a aso la o la le temi nei ia a o mai tau atu fo i le tele o whaalave lave ia e haafi ai tupulanga ma whanau ma i lātou umalawa ia tau tuana le ma tātou le malanga i Sāmoa whai te fo i le whewa i lunga le awala ua o tamala i Sāmoa pe wa ai mai a lai te ala tu sa o lau ta awa le tuala oe a alo ma se o mola po a ia te i alo vai atu lai sa o ma le ta awa le ia te oe ia tau tuana vai whape nai ma tāla i tātou ia i le anga i fo i Sāmoa ia si singa fo i ia mwha manatuina fo i o le aso maliu i le vai aso fo ia le mai tau atu ina ini se malanga i Sāmoa le tātou atunu ia non wha manatu atu pea ia a e fia pālota i Sāmoa le tau sanga fo le lua afe lua ono ia nae e avanoa le taimi mana ia na te alua toi e alu te le stala ia le ofisa o whainga pālota i Sāmoa ia pe a whape mwhaiona i toi malanga i Sāmoa te pālota i le lua afe male ono i se o tātou atunu ina na wha manatu atu pea ia te ia e pule a oi a e sau a te le stala te le fia pālota ia e le ia se pule a oi i lo fa Italia ia na fa manatu atu pea vanga whape na pe a e fia pālota i Sāmoa le tau sang fau o le ua tera for se fulu ma le tasi o whaafia fianga musika suwi filoi le tautua a le siufonga la moe wani tone ia whai maalian nei tai au whapea fo io nai tūti hoi o lo sāwa vali nei taimi ia malo lava le wha malosi ta ua le wha mua mua soi fua malolo ina
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
To e se fulu ona minute na tale o le tu la se fulu mai lua tala fau ma tala mai Sāmoa pe ata se fulu lua ia musika le uri talo le tasi tali foi tato fa sala nga masani I Sāmoa le tato ofisa I la waya tau tua mai le sunga e ata se salem sam le tu la tasi se pa ia le tu la tolu I le afia na nei fa to amole ama no te mata I le polyfest le sa fa ia ukilani le vason te nei a onga I kolisi mau le lunga ia ukilani e ui le lo ala tau na mai tau wina le mānaia le maualunga o tāpenanga a onga taitas. Ia kolisi e fia sa tau vai ia I le polyfest le sa fai au kilani fai ungal vai aso. Oka se mānaia o siva o sa o taualunga. Ia ele ngata I pese fa ale anganu ia o pese fai ai siva ia o sa a onga. Ia e moni ale fa malo I fai a onga o mātua le lango malosi a mātua. Ia e mai se fo ia I la tau sa a oina siva ia o pese o sa ia e ia e mai se fo ia o le lango le atunu lau tele ia le atunu e mai se lava au kilani pe tunu au kilani ia I matua ia wa ana le lango matua ia e le mānaia tōni ngā whanau o ka se mānaia fo ia le whelanu lanua I o tōni ngā whanau ia wha malofo I la tau o tāpena ina ia lea wha moe tausanga uma e wae le se ngā ruenga whaingofie ia o I lato umalau foi ia sa whaururu ia I matapena ina ia ma whaapukula me ina ia le tauwanga le nei ia po le polyfest a onga o ka se mana ia le matamata
Fatoa o mata i la sto na imana nafi. I la fiafi. Ia inisi fo yoata inisi fa afia fianga a onga maulunga au kilani. Ia ikolisi o ka se mana ia o ngangana ia o pese ia o launga fa Sāmoa nei whanau o ka se mana. E fai ia mātou nei i Wellington ia pole masino uni ia matanga lava ia e whatau ni nai fo ia ne tauwanga ia ngana Sāmoa. Ia e pei o isitala ia ona le ti ngare loro wa le tau le mai tau atu fa ingona vai aso i au kilani. Le i solomuli ai nai mātua ia o onga o whai a onga ia mai lato umala fo i ia e langolangoina ia le whamoe ia i le vason te nei mātango fie ia o siva ia o pese ia o tautalanga o launga nei whanau o ka le lava tā pena mana ia mata ia ele o le siri tūrua tūtoru a le anganga maulunga lava fo i ia o le whaatauina i o le tātou tūmanga nuu wha Sāmoa e meisi o le tāwhi mawina ai o le tātou ngana ia e pei ona iai fo i ia le proklame le whaingola vai aso i au kilani malole on sai malole tāpena ia i tātou umalava ia sa iai tutonu o le whamoe lea mai lava i ainga i mātua whaasolo mai nei whanau a onga whaasolo tua i tutonu a onga i whai a onga o pule a onga ia manai whanau a onga ia e maise o i tātou nā o ina ia mo meo siva ma sā ma launga whanau ia malo lava mo ngā luenga lei ia wala fo ina ia tātou whanau o i tātou o loo tuputupua e nei atunu ia e lei ia le tuputupua e tama ma le tene Sāmoa moni na te iloala na tū malanga nuu la anga nuu ia e meise o le ngana Sāmoa. To e se fulu lo minuta na tā leo le tu la e se fulu ma le lua ia whatalo whatu le sunga e perenise o so vale malo whatai tere lava le maa futa mai ia ni taimi le tātou poklame ia ma le tātou tau tuo le nei aso whawhia fianga sa filoi tātou se fulu lua ia o na whaafonga lea ia tātou tala mai Sāmoa ia ma tātou wewa tu e la foi ia ma hea alo le tātou tau tuo e le tu la tasi ia e tariu tātou whaasalaunga i Sāmoa ia i tau tua mai le sunga a tā sesa lem Sam o a mai le tau i Brisbane Pernise ia o lo mana ia le tau lo mo ne Wellington le lau mo New Zealand o Wellington ia o a mai le tau Brisbane ia whatalo whatu fo i pāra malama a le si fonga lau mo Wellington ia lo mafuta mai ia i Australia i nā i Brisbane ia o Sydney ia o nā i Melbourne ia o Perth ia mai la ma nisi vaenga i nā i Canberra o lo mafuta mai nisi o tātou atinu ia le taimi o le tae au whawhia fianga leo o na tā leo le tū lai se funu ma le lua. Shake your
Fianga Marinato Brothers, Maripese, hello. Ya, hello fu na le fa hello to ya tatou. Malawa ia lo fa longo mai. I le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo le taimi le tai au. Ya, me se foi fa hello atu ya te o na lo e mai mo mai lungo le Facebook, ma le tatou YouTube. Ya, mana tua. Ya, ma nei ya le fa so le tatou Facebook. Ya, wa fu i tatou proklame. Ya, ma e mafuta mai tatou fa fianga. Ya, i le aso mo le aso. Ya, le ngata ilia o tatou fa soa. Ya o proklame tu inatu mana ia lava lutanga fa so atu lungo le tatou lungo lo Facebook ia le tatou proklame ia ile aso mole aso ia tatou mafuta ila foi tatou fai talta no fia ia tatou fa so fia ile aso mole aso fataro vatu e le sa con non malo lava fa tele lava le mafuta mai o ha mai ina i melpone con lio ia le mai tawatu le mana ia tau ina i Brisbane Pernice fa tele lava ia le mafuta mai ina ua toi ono minuti ana tāloa lea o le tu lai se fulu male lua. Ia, o le whaamnatu lava ia i taimi o le ilungo le awala, tātou ia o loo whio ilungo le awala, meise lava ngā luenga i tāwale afi, ia o loo tau ngā lua ai, ia mata i tūane le sauifua ia le saonga le mu, ia ilungo le awala le whio i fo, ia le pisi fo i o le taimi o le tai au, ia te utau, ia meise lava le vaenga lea o le awa pasi, ia ma le awa taxi, ia o upa, le au pasese, ia malo fo ile loto le ono sai ia mionga tangata o lo faali atu i taimi feo iai ia i tono to ta vale ia vainga le o pasi male au ave taxi male au upa le au la pasese malo le ono sai io ia ele te fo i tofi o te te ngalua nato nga luenga ia langa luenga te tau ona lava le ono sai tatou malo lava le ono sai ia i winga fo i tangata faali atu Yoe, alea ua toe 5 minuti ona talea o le tu la e se fulu o male lua. Tārs fulu lua, ia ona whafone tātou tala mai Sāmoa. Ia, ma talafou ale si fonga lau mua i Wellingtone, tepena mai ele fionga, ia la wano a tinawa. Ia, ma e alona tātou pese lea, ia ona soro lea, ia ma tātou talafou mai Sāmoa.
Ta lo lava i le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua lata i le tolus furu afe le awha inga o tangata ia ua latu se inia se tālu sanga lau tele se petition o le atu ina atu i le parlemene e teu ai le tu la fono tau i o whala wala whaofosei e a awhiai i le vasenga o fui move so soani po o volunteer firefighters. O le nei tālu sanga sa whaaponga iai le tumaita e ngo i a Catherine Lamont mai i le vaenga o le fui move so soani i le ai o Queenstown. Le asa ia whailo mai e tusa ma le sefunu ma le lua afe le a whai o fui move so soani po volunteers i le tonu o New Zealand a toa. La tau umanei e le o awhia i nisi o whaamanuianga i lalo le tū la whono tau i o whaalawelang whaafosei. O le mafuanga ona o lo whaafaseka ina i la tau nei ua nā o ni tangata fui move so soani ai le o ni tangata whai ngā ruenga a toa. O le nganga lao le nei tānsanga, ina ia teu te wina i le tū la whono, ina ia mawhai o nā whia ia volunteer firefighters i whaamanuianga nei lalo o le tū la whono. Ina tutusa i la tau mo tangata fui mu, o loo whai ngā ruenga a toa ai i lea mata ngā ruenga. Whai lo mai e le sosi so whaatasi e tangata fui mu, le United Fire Brigades Association, lo la tau langalako ina a toa, o lea tālu sanga malona wha moe moe. Wha ilo mai e teitei whono le komiti wha foi o lea wha rapo tonga o Peter Dunn, le wha fia ina o i la tau, i le malosi o le langolongo ina o le nei tālu sanga. Ta ua foi e Peter Dunn, o le valus furu ono pasene o tangata fui mu i le tonu o New Zealand, o fui mu feso soani, mai o se mea tāla whiangai, le longa te sio i la tau mo tangata whainga luenga tu mau, i lalo o le tū la whono. O le aso tolu sifuru le masina le nei o APR, e whaangata ai le talia ina o tangata e fia saini ai malangolango i lea tālu sanga po le petition a o le itu ina atu walo ia i le tonu o le parlemene. Na whamaunia le soli tū la whono o se li i palama e a fia foi i le whaapiina o ngā umukesi, I lona whaapipiina leo se o ngā umukesi i tonu se potu moe. Ma fua lea ona o le lama tia ai o le soifua maloloina o tangata i le kasa le nei o le carbon monoxide. O le liina a fia I lea mata upu e ko ia Matthew Watkins, ua le ngata ina se I ai I lona le sene, a ena polo ina fo I le whaamisinonga li le tongina atu o le seleni e valua fe iwa se lautala, I le tau o le whaangaio inga o le amata upu. Whailoa le komiti whaafoio le asosi a palama ma gas filters, whapema drain layers, ia le tūlanga mātu I ao le nei mata upu, ma le matautia o le soli tūla whono na whaia le li le nei o Watkins e pei ona mō lia ai. O le nei tangata sa whaasalaina fo I seisi mata upu mua atu, ona o se whaalawelawe, na muai ina ua ia suia ia se pai paule kesi I se tūlanga e le tusa ma le tāla whengai ma le tūla whono. Ua whaalia le whainga malo so whaatasi e New Zealand, sa ma whai o na whaatau nuu le tolus fulufitu mai la whainga e whaase fulu ni Paul Kalame na o fia I le lātou fuafuanga whaata atia o le tolu masina ua mawai, ai o le isi kuata o lumanai nei, o lo au fia ni Paul Kalame e ono whaate I ai nisi. Pei taina, o le ripoti le malo mo ana ngā luenga na whaata atia, mo le urua I tolu masina o le tausaka nei, o lo olisi na aini ngā luenga se tolu e le I mawhai o na whaatino, mua o ni wha I unga, sa ana tau o na whaia le kāpeneta, e tu sai o le tula whono tau wha aofia ta ua o le Regulatory Standards Bill. O lona lua, o le lo mia lea, ma le whaala waitele ina mai o se fuafuanga whaata atia, mo ati na e whaale se fua malolo ina e mana o mia ai ni tupe universi. Ma lona tolu, o le whaia leo ni whaai unga le kāpeneta, e ni tūla whono e pūlea le iai masini mo ngā luenga tau I le soifua malolo ina. O se wha se lo ngalo ia mai le ofisa o le palemia na ta wai, e wapea o Paul Kalame lua e pe ona ta ua uma ona whaia I ai nisi vaenga pe ta I le I mai e le lei. Ai o lona tolu e winga le le tūla whono ina o masini e wha au ngai au nanga le soifua malolo ina e le aise mea ua whaia I ai,
ai ua taati atu mo seisi fontanga o luana i le kapineta, ina i mawaila avanoa, e sanga whaatala noa i nai. O lo ia fo fanga le malo e fa ilo mai alo ia la no ua i fainga fa vai e fa de taule ile fa nga ina o le poto ma le to mai fa folinga le eta ua o le AI le artificial intelligence i le si toru masina o lumana i nei se vai nga io to mo fainga ina ia fa tele ai le fa nga ina o le tu ainga o te mai e fa le ai le fa tino ina o nga ruenga ma au nga ale malo. E le ngata idea, ai o la whao, hi fo ini tu la whono, ina ia mwhai o na whaatino ina ai, lea tina ina o ni vaenga whaapitoa o la fumanu. O le au waa whaapea ai ma le kapiteni, o le waa o le mana wanui, e le ngata ina sa lei ato o toa lo la tu wau au ina, ai sa le tala whea ngai fo ilo la tu sila fia, ma le ngā luenga lea sa o la tu whea ngai, i le taimi na ngoto ai lea waa suesue o le malo New Zealand, isa au isa moa. E te reni wha le tonu o le waa, whapea ia le waa, ma le fua manua o le mano New Zealand o wha ilo mai, i se lipoti a le wha amsinonga suesue, lea sa whengai, ma le suesue ina o le wha lave lea na ngoto ai le nei waa, i ngā te whale o le motu o polu ia, o ke topo le tausanga te ruai, i le taimi na tuinai i le autopilot i le waa, ma le mawhai ai o na li liu. O le li poti o lo a fia i lau i diringa a toa wha maunga o teranoanga e tusa o mea na tupu i le pō lea na tupu ai lea wha lave lea e au fia ia se tautalanga a le kapiteni sa whaia i lona o waa o le a whapea e whaasawina i la tau ma la tau soifua pe a whai e la tau te la fua i le waa iOS o le vaa o le mana wanui sa whea ngai mani ngā ruenga o le saunia leo whaafanua i lalo o le sami o le aule nei i le vai taimi a rumana i ai le whontanga tai o malo o le tau pulenga le jargon le sa tali malo ai Sāmoa. Whalia whapea o le nei ngā ruenga tele sa le i tāpena ma saunia le i ai le awaa ma le vaa ma e sa le ai fo i ni masini tāla whea ngai e whaatino i nai. Le iai stasio la waa atoa iai le to mai whaapitoa mo le whaatino ina o iai tu a ingo ngā luenga. Mai nei lo fo i le suenga le whaamisinonga le iai se whaatangana mo le nei waa e whaatino ina i se ngā luenga whaapea. Sa le ilawa fo i tangata i lunga o le waa e mwhai iai o na ato toa ia le whaasolonga o tiute ina ia awane i maua tangata i le vai ma le le waa i le taimi umi e wha ngā solo ai lea ngā luenga. Mai la wha inga fast furu lima o la wa o le manuanui e toa lua se furu sa tula i mai aini wha le tonu mani tulanga o le ato toa e tu sai o lea li poti. O lo o manino mai ai o le vai o le tulanga o le awa wino i la tauia na mafu ai o na umia e nisi i e tulanga tofi lunga o le waa e unoa ma le usio tulanga o le awa wina whapea ma le tomai ma le anga waa e mana o mia. Pei ona ta ua o le nei poti o lo au ili nai ia se tautalanga al tamaita i kapiteni o le waa i lona o waa a o sauni i la tau e la fua i le waa ina ua toa lia ma feto ai ma lea au. Whaalia mai ai le whaururunga o le fua manuao o New Zealand o Rear Admiral Garen Golding o le nei poti ua tango fia mo le mauti noa le Navy e le tau o na autu i ai ngā ruenga mo le wha le leia o tu langa uma e pei o na au ili na mai ai. E toa tasi le tangata na maliu ina ua pau se wa lele la ititi i le Ayo Hastings i le Asanafi sa wha anati atu i ai au nanga la vea i wha pea i ma leo i le malawa lele le Hastings Aerodrome i le Valentine Road i le Awauli i le taimi na lipoti mai ai le pau i fo i ai o se wa lele la ititi. Ta ua le wale se wha laua New Zealand e na o le totasi le tangata sa i ai le tonu le nei wa lele i le taimi na tupu ai le wha alvelave mai na maliu ai lava o ia o lipoti atu le nei wha alvelave mo suenga le matanga luenga wa lele savili. E le taimi nei ua amata se suenga i le wha alvelave le na maliu ai se tasi tangata
na manua mai se nga ese i le pitonu o manu rewa i aukilani i le po o le asto na ai. Lipo tia mai le whaalawalawe i leo i le te areititi o le vāruanga o le po i le whale, po se whale i le awalengo o le Ma Road, mai na maua tu i aise ngata ua whaina i ni manu anga tuha, mai ui ina sa whaia i eitau mu whainga la vea ai na maliwa i lava o ia i le taimi. Whailo mai la e le lisa tini leo sinia, Mike Hayward, ua whaia neisa i lilinga i le mafua anga o le whaalawe lave. Tau lua iste ngata na maali liu i nisi o whaalawe lave sa tupu i le whaai unga lava o le vai aso. Whailo e leo e whapea to tasil te ngata na maliu i se mu o se whale i le pitano o Ashburton i le po le astonai. O le whale lea na mu e le walengo o le Glassy Drive i Ashburton, mai tu sa male luas furulima la whai o fui mu sa ngalu lue ai i le tautin neia o le afi. Ua wha solo nei fo i ai i a suenga. O le polo wa hoi la stona ai le ana mali wai le taisi tangata e whapea na awhia ina ua lavea sa tamale i le pitonu uengoa o Waimumu i le ai o Goa. O le tangata na mali wai le whalavelave o le ave tamale na awhia le ana lavea i le awalengo o le Charlton Siding Road. Mai ua whanga solo nei fo i aisa i li linga masuasuenga a leo. Na wha o lima se tangata i le whaletua o le Minister, o le partia le New Zealand First, o Shane Jones, o le tamatai o Dot Jones, i le malaiva lele i Aukilani. Ta ua i se lipoti le wale si whaasena lawa New Zealand whapea, o le Minister malona whaletua, sa whaatalitali le taimi o se waalele malangai, ai na tupo i le whalavelave ina ua upuleanga i ai se tangata, maiu ina whaao o lima i le whaletua. Sa muluriane fei rai i a Dot Jones ma leo e mai mautinoa e iai mōlianga o le awhaia ona o lea whaalawe lave. O le taunu unga o le suenga la tau mai nei a le Taxpayers Union ma le Kuria wātangi ai le pau i lalo o le tūlanga langolangoina o le partia le Labour whaape ai fo i ma le partia Maori i manatu malangona o le au pālota na whesiringi ai. O pati au tu e lua sa mai tawina le pau i lalo le tūlanga langolangoina i le masina o mati. Peitai sa feololo le National e le tele se pau i lalo. Ui lofo i le nei suenga e mawhai lava e pati o le whainga malo so whaatasi o lo tu nei le foe o na maua le foe numela e la tau te whaafoe nai le whainga malo o se swinga lea mai le tūlanga na iai i nisi o suenga se lua na mua i le tausanga nei. O le Labour e whaatesi ma le tolu points na pa uai ma tūlai mai ei la tau i le loifo le tolu 4%. O se awha inga mau lalo lea taru mai le amatanga o le tausanga. O le National e tolu tesi ma le 5% na iai o se pa u lea e o tesi ma le tasi pasene ai mawhai una mawai la tau no fua e wha se fulu ma le lua. O le Labour, luas furuiva tesi ma le 4%, o se pa u e wha tesi ma le tolu, e mawai no fua e tolu se furufitu. O le partia le Greens, na tula i mai le sfultasi pasene, o se sitanga e tasi le pasene, e mawai no fua e se fulu ma le wha. Ai o le Act, e se fulu pasene le tūlanga langolangoina, o se sitanga e lua tesi ma le tolu pasene, mo no fua e se fulu tolu. O le parti, a le New Zealand First, e fitu tesi ma le 5%, si tanga e lua tesi ma le lua, mo no fua e iwa o le parlemene. Ma le parti, a le te parti Māori, wha tesi ma le 3% o lo iai, po se pa ule e lua tesi ma le lua, mo no fua e ono. I le fasili po ai e silio na langologoina e la upalota mo le tofi parlemia, tula i mai ai Christopher Luxon, e lua se fultasi tesi ma le iwa pasene, a Chris Hipkins ile se fuluvalu tesi ma le iwa pasene. Sa valo i mai e lo fiso le tau ni tulanga lodo wao le tau e a fiai i a vaenga pito i lunga o le motu i matua New Zealand a mata mai le po na po. O ia wha le tonu sa ono a fiai vaenga o le tu malo taranaki wha pe fo i le waikato a to hai ma aukilani i ti munga wha pe hai ma matangi a oanga i mai se vaenga lo tele o taura inga wha le tonu o le tau i lunga e o le tunu o mai le vasa ta se mane.
whaero ai e le med service o ia tūlanga whale tonu e a awhi ai i a wila ma whai tili a to ai masavili ma ti munga mawha e le vālu se furu ma le lua se furu milimita ai le ngata i lea e pa ua i fo i ma le aisa po le hail o matangi fo i o atu i le vālu le iwa se furu ma le se lau se furu kilomita le malolo si pe a tō whaatau tau mai whautua i nai fo i la le maru le tino ina ia whai masiaki le leitulanga o le talo le tau a wā whautuanga manipoti e winga i winga o le tau i le nei aso. I tā alonga, i kirikiti wha le vāo mālo, sa wha wau le whai unga le vai aso le tūranga mālo si o le Black Caps a New Zealand i le vāo ma le au si i mai Pakistan ina ua mānu mālo la tau i le tā alonga whai o le series o tā alonga te itasi aso i le vā o au e lua. Fast food lima ai na mālo ai New Zealand i lea tā alonga lo na tolu sa whai e le malai o le Bay Oval i Mount Maunga Nui ma ua sweepi ai le Black Caps e tolu mālo i le lea ai a Pakistan. E si lia i le tūra atoa na tuwai ai le whai o lea tā alonga ona o le susu o le malai mai ti munga mawhai le Paulus Foreile ia ma whai titi ai i le na o le taiwha se furu lua i ova. Lua se lau ono wha ai o New Zealand na tuli ai e Pakistan ma e le maua. Ai o le li o Daryl Mitchell, lea sa ai e taina ai e fast food tolu i lea talonga o na tula mai ai o iele New Zealand mua ua au pito vave o na ia maua i ani ai se lua afe. E fast food fitu la wha ai o taanga po innings a New Zealand, lea ua maua ai e Mitchell i a lea o wha ingau ai. Whaatusa le le matati e sa ia i le Leo Andrew Jones na maua na ai e lua afe mai ni taanga po ni innings a New Zealand e lima se fulua na ta alo ai o ia. I le tamusanga o le kapi super o le ua so o malo e lua o le au o le moana Pasifika i na ua whai i na ai le Waratahs i le lata alonga i le Malai North Harbour i le Astonai ai o le ta'alonga e fast food lima le mana Pasifika ai luas fulu walu le Waratahs. O se teimi mua le tala whaasolo pito le mana Pasifika ua se soa ai nio na malo se lua ta lua na ulu whale atu i le taunsanga le nei o laka pi super. O le li o feleti sae tau fo au o le leine luma e tolu ana sikoa i lea ta'alonga. I le ta'alonga le Crusaders mo le drua le sa whai e fiti le astonai na malo ai le Crusaders i ai e tolus fultasi i le se fulu mo le wha o le taimi mua le ua malo ai Crusaders i le au le nei le drua i te tonu o fiti. Ia o le whai wana nao le nei vahenga o telefau. O te fie whawhiloa i ma whaatala whātu i le pai o lo tātua tanu i le isi fwoi le nei wha o popongo telefou mai Sāmoa i le amatanga o le nei fwoi vai aso fou. O loanga i atu se tūlanga le leile te tongi no ai tā lafua Sāmoa i tanu o mamalo i whafo e wha maumonga o mai a te se maltau sangan te nei e sili le titi ma le balu se lau miliona tā la le ai tā lafu le utu i titia Whaatusa atu i le valu se lau 5 miliona tā la na iai le tausanga lua awhelua se fulu maltonu. O le ai tā lafu la vai alo tātua tunu i atunu mamao maana paanga e fitu se lau wha se fulu iwa tesi male 4 miliona tā la. E le whaatu langanga o le whale tupe o Asia e se lau 5 male valu tesi male 7 miliona tā la. O le whale tupe o laulangi e lua se lau ono se fulmal whate si male 1 miliona tā la. O le OPEC e se fulmal tolu te si male 4 miliona tā la. Ma le whale tupe o Europa e tasi te si male 1 miliona tā la. O whala hapa utonga o ati na e tau whaatoanga e lua te si male 4 miliona tā la. Le tā la fure malo saina e lua se lau 5 se fulmal valu te si male 1 miliona tā la. Ma le tā la fu i le malo Japani e whasa fulmaliva tesi o miliona tā la. Mai pei o na se le fia, o la fonga o lo o whaanango lango i ele te tongi no nei ai tā lafu,
mai i o tātou tangata pisinisi o company te tele e le ngata o tātou lava tangata ai au fie mala au fai pisinisi mea tunu i fafo o loo lisi i te tonu lo tātou o tunu. Ai o loo iai foi ai tā lafua Sāmoa i te tonu o isi whantupe ma whaalampo betonga le tunu. Leo lo whaamawina le 5.2 tesi ma le 5 miliona tā la. Mai i le tausanga lua whelua se tolu i a te semol tu sangan tenei na mawhai o nao i nai le lua se lau tolu se tolu tesi ma le 5 miliona tā la. Le o lo fesoa swan tele i le tongi no ai tā lafu. E ta i le whai unga lavo le tausanga tenei. Na so o mai e fesoa swan i a pa anga sa moe tunu i fafo le na whaamawina le tolu se tesi ma le 5 miliona tā la e fesoa swani mai ai e lo tātou tamau ainga whaasoa soa. Ua whae loa tunga lungo se tasi o matai mei sa whata, i le molo au atu lava lea o le wa ai atu no e lua New Zealand ma Sāmoa, i le amana ia leo langona o tangata o awhio anga, i le awhia leo lato ngata i whale, o le maa ngota i o le waaso e su e New Zealand ngata i ane o lato, i le tausanga watua nai. Wa whaelo mai le mai ai leo su e su enga whaai u, i le sā i lia lava leo noa a fia, o le sua sami ma ngata i whaleo i a fio anga, ma tu whātasi e report e lau su e su e mei New Zealand, ma le reporting tu inatu e le ofisa su e whasai e nisi a Sāmoa le Ross, ma ua whaamawina i le ai o se a fianga, mai le whaai ungo i a su e su enga. Aina sau notu i a pai le toa. Tanoa ma le whaanoa noa. E wai o mai teimi nei. E lei ma se tala e tasi mai malo i lua. Po la se fua fuanga i le tu malo malona a fianga i nimtau. Pea na lau sira fio le wha ana vilave le nei tula i mai, na a fiai le toa fitu se furma le limo le au waa, na wha sao i na umo le soi fua, e fesoa soani a nisi o le a fio anga, malimitanga ruenga leo leo, ma le vaenga o wha la vilave tup whafo sei. E le foule a au maa fola ma le loto fesoa swani, o le ka le sia Yesu Keriso le aupa i o aso inga tai, i tausanga te itasi a ngai i le matanga ringo le soifua maloloina. O le whai unga fōi le vai aso nau lato fō i nā tuai ni fesoa swani, o mea whai tino ma mea whai ngā ruenga, e whapitoa mo le o nanga le soifua maloloina taupōna iwi. Mai o fesoa swani fōi nei o se saini ngā 5 ma se malilienga, le vale ka le sia malimatanga ruenga le soifua maloloina. O le fesoa swani e tolu pusa o loa po containers, e pe o na taunu mai i le tausangan te nei le pusa mua, na o mai ai le 5 na fōwha ta ama le vale po wheelchairs, a o le pusa lo na lua lea ua te tana nei, na o mai ai fo i le isi wha o poponga i 25 o na fōwha ta ama le lava, a o le isi 25, o lo wha moe taunu mai i le isi pusa o loa, e se teimia le wha ai unga le tausanga nei. Ma o tala whiunga le fesoa swani le nei au fia i afu, o moenga, o solo, ma le tele o isi vaenga ese, ma le tūlanga o lo i ele mana onga o le mauta ngā se ngase uru mato tua, e pi ona i le teimire nei mō ngā se ngase tā o fia, o tala sanga i nai ngā se ngase ma le autau si mai, e a batu lava lato i afu ma alunga, e whaonga i na le teimire lo tā o fiai, e le pi o le tūlanga sa i hei mua. Mai o le wha moe whi o fesoa swani nei a le ka le sia, mo le soifua maloloina, e le na o le whare mai au tū, a ia watu le wha soa e whare mai umai le atunuu, e au fi ma whare mai whae tū malo, i le moto tele i sala a whai. O whae loa manino le teitai o le vaenga wha upu whai e le fast, e te tau lava na toe whatu ina se lafo o le whatu tuina, pea to e tau au fia le fontanga le pāre mene e whaatala noa ila na tala whaatatau au tu o le tupe i le masino iuni. A whai o le abanoa le to e whai e fo i le silasanga, e whai. I le mwhai na mato nofo matalia pea le mele ar. Ala e, a fo i e teime whaasa o atu, te la tui lai, pa e soli tū la fono me umai e whai. Are we allowing that to happen? Ai mato leo nofo se monta. E leo se me whainkanga o makua kako e whawamofisa. Kulo wal whafonga le tunu. Ai poi vangana.
e le whilo inga māsane lau tūstala ma le vaenga wha upo whai e as whareilo vai asu teitasi. Na whamaunia me le whionga le teitai, wa whaaudu la lātou tau sanga whaasanga le whionga fia mena o mi mata awha, ma isi minister e to lima o le kāpeneta. O tala whauia mai Sāmoa le āmatanga o le neiva yaso, manuia la asanga walo atu iailu tātou tunu, whasoifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
tu kama whaafia whianga nei taimi o leo liwa. Whatonu lava le tu lai se fulmalua. Ma e atu ai ma le toi whaasalawina o tala whau ma tala mai Sāmoa. Toi mōr whauponga le tu lai walu i le tai au a tai au. O leo whai toi awha minuti o na taliu le a toi awha i tu la. I o na taliu whai leo tātou whaasalawina Sāmoa le tātou ofisa i lalovaya. E a se i paia le tu lai tolu i lunga o tātou penga tu whailangi. Ia toi whamalo atu nei taimi misalo na ua. Alo fo ile atunu e maise nei mitua tausi tonu ainga ya o fo ina tau maftanga le uli ya manai fa malo stino ya o le au ngā lue ya le o malo lo mai le taimi malo lava le fa malo losi malo ngā lue malo le ona sai ya le o toi umi fo ya fa ya mare fia fia ngā lue ngai le aso male aso e vave fo i ona mai ala ngā luenga ai a fa pe te fa u mai lava le tai au e tau lava i le afiafi o lo e fa u ya ele ule foi longa luenga ya wala avato ya lo le fia na ile fale ya ele iro tina ma le fa nau por te mafu ma le fa nau le mafu anga na te le fia ai melea alo i tau maftanga ma na i fa malostino i na taringa sua ya mafuta mai pe tato musika le uli le sifonga la mo Wellington ya o ila to lo fa o penga luenga ya ma lo lava le ona sai ma lo fo ile fa malolosi ia fa wina pe o te ma fai va lo fianga ia o tau e ula vai na tu te i malolo mai lava taru mai ana leila ia lo o e pe fa fianga ia tai to lo ina fo o lo e na mia lava ni musika o le uli ia pe foi la ona ia tatu maftanga le taimi ia taringa sua lava ia tonu na ainga e tatu mutu tau si lo mafuta mai ai ia malo lava le on sai malo fo de tapuai ia malo fo de talo ia fianga i fo tatu whanau ia onga ia me se fo i tātou tunu tele ia i ngā luenga o le yaso whatala whātu le whaltua Peti Nansen malo lava Peti manuia lava fo i le yaso ia i fuafanga o lo whenga iai ia po tono le ainga ia po na fo i whai ngā luenga ia manuia lava ngā luenga o lo whenga iai ia o lea ua toi ruas fulfitu minuti ana tāle o le tasi o la tātou me ia i whaafianga le taimi o le auli ia a o whenga i fo i o tau ia i ngā luenga o lo wha wau pea nisi o nisi o lo malolo man le taimi ia ma fa solo i ma fa faunga e a po fera fa autu iai ia tulanga o le ori Teu ilo fatu ma aso
tai ai awale to ia ole va ole ava fata male fa alo la umana morilena awai afua mai ulu manu ia ai ga male pa fua ana na fai ai le tanga pale ali ona nalue na mamana o te valu sia aya a ole la au se ita inga tonu ona I whanau refa tu e te totoi nai le aso e tama Lena ale poto a ole toa manu manu oia lea na te pule alona loto to tafa a mai ole atu a soifua malana mi o tonu ele uana o se suafa e a feia I oni fa ale tonu si o tasa se e fasa si vale ai tau e e to e tata ne ua pule ai saina si o tatu o le ta I fa ama o ni malo fa e fa a pale ina e re atua I ona fale te o lo o I a te uina I ana fa atuku so ia le feitanga alofa ile atunu le tangi sanga siliba vai se alofa mai o watapate lai etafia inu I se vai asu mai o Tofa fa atuku so ia le feitanga alofa ile atunu le tangi sanga silima vai se alofa mai o watamate lai e tafia inu I se vai asu mai o lima Tafia iue I se vai asu mai o lima Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
ia kuna le mea fai. Aua ke whakalai tiki, me ufue o e wha ma ini. Whawhiwhenga marasunga ia whai talo ia kopo ma le pese tautalaititi ia awal tautalaiti tātou lea uli ia le whato asonga fua ia e tautalaititi lo lai lea uli waati le ai ona mawesi lea asonga fua ia awal tautalaiti pe a whapea ia watuoni tau lanto lea uli ia whapea fo ina uwha asoa ane ia e seisi la auto o whai ngā luenga lana tau maftanga ia te oe ia awal tautalaititi awal tautalaititi tātou pe ala iti o ngā luenga ya wa fa'alo le ya e matua fa'alongo ye na hore na mua atu ngā luenga na te whai ngā luenga ai wai ya la tau fuli le fo wa tau talaiti o ngā luenga e sa o pele ai malo la fo le mafuta mai ya fa'o pe tari ngā sua le uri ale la so atu ata musika ile la umar tatu taimi to se fulono minuta tasi ya taro fo tasi tari tatu fa sa longa Sāmoa ya ai la atu pe tātou whawhiawhianga ia walawa fui la utau tala tu lau nei taimi ale la watu tātou whawhiawhianga ia ma lofa tu eri tātou tunu e se lo walofa ia te utau e se atu me whai me te ia o pese ai o ngā whai ai ia tāpenanga o le whale vacuum vuluipu se ai tua mafuru le ulo The rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down, there we wept when we remembered Zion.
musika o malolonga ma tau mawhatanga o lea auli si ufofonga o le laumua.
Whamangalo se upu sala i le tautua le nei aso le tātou atinu. Whamalulu atu ia. Whamangalo so mātou whale tonu. Whaftai tele lau tāpua inga. Whaftai fo i lau whasoa mai le nei aso. Ia meisi fo i whilangalo whaalea. Ia mtātou mafuta i lau fo i se ipa i mai le teimi mai le tāo na li la. Tātou te whelo i tāi au le teimi masani le tu lai fitu. Ia manuia lava ia fuafuango toi leia uli. Manuia fo i tau maftanga ma le se atasesa i Sāmoa. Ia inai minute lea la tāretasi. Tātou te whero i tae au, i le taimasani le tu lai fitu, ia mai le tautua nei o le tātou ala leo, lungo le tio whanolongo le tasi, ono te si ma le tasi whamo, a pe foila na unanga i lungo o penga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube, ma le tātou app, mai porirua nei, ni mwela lima sifu ma le tasi ma le Kevin i porirua i Wellingtone, mātou te whātua whāwha so i fua, ma ia whamanuia tele lava le atua, isi o tātou atinuu, whero i tae au wha so i fua ia.